Malei fo mai Samoa I whanunga lelei le nei tai au fau o tātou le mai le alofa ma le anga lei o le atua. Whatalo whatua I ma le anga whaaloalo. O le sifonga nei o le lau moe Wellingtone. E wa toi amtali a fo ilana tautu o le nei aso. Le aso lua le nei. Se fulu ma le tasi o le masina o ki topa. Lua afe lua se fulu ma le lua. Good morning talo falava. Alo maia. Tātou sauninga alotu. Le ataita I lea le sunga I le whaafengainga, sunga le toina, au whanga whaafia mawala I vau, le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa, Cannons Creek, Porirua, si maia le whaafonga. Mafuta maia I le anganga o tāpua inga le mamalu o le tātou atunu. Tātou te momoli ele tāpua inga I le atua I le nei fui tai au fau. Le tātou tāpua I atu I le atua. Le atuai, I e whaia se loto mama mo au. Ma I e whaafo wina se loto mau te tonu I a tiau. Aua te la fo ina au I o luma. Au fo te awhese ina lo wanganga pa ia I a tiau. I e whaafo isia mai a te au le oli o le tanga mai a te oe. I e ta ofi mawina fo yo au ma le loto fia fia. Yo tātou pese. Yesu matou te whawhetai ua whailau pule e olai malo malo ua e malo o saunea ua te alepo ia e awhio malo malo ino atu mai lepo ia tawhia le pongisa ia malama ia ilela le tupu o le pongisa na soli mai na sawa ua e awhio ua e malo nei ua te alepo ia e awhio malo ino atu le whaita wina le tuspa ia. Tuspi filia mo nei fo yaso e. Peo na whātulanga mai le tuspa whaita waso le whakasa. Mo mai lea mai le whenga inga tuai. O le no fo inga tupu e lua. Ilon mata upo e tōru sfuru wha. O le whai upo e sfuru walu e. Whangata mai le lua sfuru ma le walu. O la o whaita wina nisi o fwai upo. Mai le no fo inga tupu e lua o le mata upo e tōru sfuru ma le wha. Whafonga mai e a whionga pa ia le atua.
Ona tali mai leo ia ia te ila tau. O lo fa peo na whetelai mai o le li le atua o Israelu. I o tau whai atu li tangata na a wina mai o tau i a te au. O lo fa peo na whetelai mai o le li whauta. O le au mai le leanga i le nei mea, ma e ono nofo ai. O whetu uma o tu sie le tusi na whaita wina atu, e la tau i lumo o le tupu o yuta. A wawa la tau tu ua au, ai wha mu mea manongi i le atua ese. Ine ia la tau wha ono mai i a te au i ngā luenga uma, a o la tau lima. O lea i le lingi ai lo wita i le nei mea, e le ti nei alava. A le tupu o yuta, na wina mai o tau e fesili i le li. Ia whapeo no tau whai atu i a teia. O lo whapeo na whetalai mai o le li le atua o Israelu, i upu na e whaalongo ai. Ia whamunia mai le atua, rato whaitau ma whaalongo i nisi nei o ana whiong pa ia. Me ia teia pealo na vi inga e whaavau. O se whasoa whale a nganga mo tātou, mo le nei fo yaso. O na tali mai e leo ia ia te i la tou. O lo whapea o na whetalai mai o le ali i le atua. I o tō whai atu li tangata na awina mai o tō i a te au. Whauta. O le au mai le leanga i le nei mea, ma e o no nofo ai. Mana tō tū o le nei aso, pe o na whātūlanga mai, o le upu ale whawhine. O le upu ale whawhine. O ai le whawhine. O ulata le perofeta whawhine. I le vaitaimi o i o sia le tupo i uta o Jerusalema lava lea. A le ale upu ale whawhine. I o tō whai atu le tangata na awina mai o tō i a te au, whauta. O le au mai le leanga i le nei mea, ma e ono nofo ai. O whaita watu le tala, ma ai mai le tū whale me tā upu sili. O ulata le perofeta whawhine, o le whaamasinonga lava lea. A le whai le o perofeta whawhine o lo tā ua le whengenga tuai. Pe o Miriama tua fino Arona. O te pora, na whengai foi ma le whamasinoina o Israelu. Ato ai manoa taia, i le taimi o tau mawhaine e mia e toi whausia le pāu i Jerusalema. Pe o lato nei o loo, wawa aia le lei tūla fono le atua. Po tausi masawa vali ailo na nuu. A le whale ngai na ai o le malu malu, o na ua le tausi le whaavai, ma upo o le whengainga. Ai maisi o le ato la au o le whengainga, ai tausolo mua ai tai Moses taulanga. Tula i mai loa i o sia le tupu. Whai lo le whatonunga le tupu, ave le mata upu ia ulata le perofeta whawhine. Ai saulo ma le tali. Ua utou lava vale i mea pa ia. Ua whata longa i vai le mamalu o le atua. Ua utou whata sina le whengainga e fua i lo utou tuina nau ua iai. O le upo le whawhine, o le whetu. No winga le a wha mala i eina oe. Wha poto lo e le tupu o Iosia, le au mātutu o le nuu. O sa le vi o whaitaulanga, o lava i tamaiti. Ai si wha mala malama, le tusi o le whengainga na maua tu tonu o le malu manu. A wā le tusi o le whengainga, o le tusi lava leo le tūla fono. Wha pupu atu se tala. Ona ole toe vave ona maua le toa file mu o tangata. Ona o lo whaale atua le manatu i o sia le tupu. Tu ese le fele o mafau fau ese. O mafu ai ona wha mua le iloa ma le tuina nau. Ai va ai ane
i le whaavae e manuia ai, na au mai e le atua. Wa lea wa tautala le whawhine, ona wala tu ua le atua, ai a vanga o langa i atua ese. Rono winga o tu ina nau i langona, ma mawhauwhaunga ma le poto, e leo i lua i le atua ma lona finangalu. O le tusi lao le whengainga ma le tū la fono. Wa tau whaina ai tusi e lima mose o ta ua o le pentatiuka. Ma le tiute la lea whaatupo i osia, ia whaita watu le tusi i tangata. O lea, whaafo wina le whengainga. Ai whai mai ia whaitau i aso uma o lo o langa. O le whape ai o ulata, o lo whape o na whetalai mai o le ali i le atua, o lo no winga, o upu lava, o pero whetanga. E tau nuu lava, e le ula i eisesi. Ai te talo Yesu ma whape atu. Lo tamai, i e wha mangalo atu, a wā walato le loa le mea walato whaia. A le asa upo le atua mo e Samoa, malo malo, ia whaavai ia fionga le atua. Io tātou te talo. A wa fionga o le sulu lava lea i o mātou vai. A malama lama i o mātou wala. O le whamoe moe tā ua lea o le tau inaio i mātou o e o talitonu ma whātua tua. A wae pupula pelo malama lama mai du tonu o le pōngi sā o mātou o langa. O le whamoe moe lava lea na whaavai na ailo mātou malo. Ia whaavai i lau o fio ma lau finangalo. E le o so mātou poto ma so mātou loa. Mātou atu i o ruma whaatasi ma lo mātou atu nuu le nei tai au. E o fui natu i mātou i lau fio le nganga o le whaaftai. A wae mōli mau pēlo o lofa i ate i mātou i le aso ma le aso. A walo e whaia pēwa venga i lo mātou wola. Le foi o mātou toi ala mai ai i le nei tai au fou. I le fia ma le oli oli. Winga lava iai fo linga le nei vai tau o lo mātou savalia. A wawa atoa tino le tama. Ina ua fio mailo o nganga mo i mātou. I ufoi na ala whai mai nisi o mātou a inga i whanoa noanga. Ono lau wala upa ia i e pele mawhtanga e maise o mātou mātua. Ai whawhtai le tua. O lau pule whasoa. O lo wha oli nai pēa i mātou. O whātu mawina i pēa lo fina ngalo i o mātou o langa. Ina i o mātou loto atu. Taula atu i lau fio a mātou fuafuanga ma wha moenga mo mātou o langa. Mātou te maua i pēle loto tele tuaso whainga tau le o langa. Pe awhata iai mai mātou. Pe i tai le li ie. I le lava le tali tonunga whali whātua tua i mātou. O lo i lau fio pēa lo mātou wola, ma lo mātou malosi. Mātou te whaafta iai o no nei fo yaso e fo ai mai, whaapopo le whaita wina o aso mātou o langa. Whaafta ia o mea lofo le ola, o lo e whaata mau a inga nei pēa i mātou i le aso ma le aso. Wa lo e tausi i mātou le ola i le tino, lo e tausi fo i mātou le ola i le anganga. Whaafta ia o fionga pa ia, pe ona mātou whaitau ai le nei tai au, ma whaalongo ai lo finangalo whetala i mai mo i mātou. Whaaftai le ngang pa ia ma lona whasoa sani mai. Whaaftai ono Yesu lo mātou li whaola, o le atoanga o le whaalinga o lo walofa tū noa mo i mātou o lau whanau. Whaaftai le mōli mauola o e tutoina i o mātou loto, e ala i lona mānu mālo. Tu mau i lau fio le vi inga le wha manu le wha nei tanga. A wao lo walofa o sibi lava lea. Mātou te o atu pei o luma i o mātou loto o wha maulalo. A wao i mātou lava o se wha nau angasala. O se atu nuu foi o ese mai i lau fio malona wha vai. Ona o wha mua so mātou loa ma so mātou poto. O mātou winga mo mātou langona wha le tangata. O le atangi ai fōringa o lau fio, pe ona e whawai ai le nei mālo.
mātou te talo ma le whaamaulalo. Alofa ma whaamangalo mai mātou. A wai lei lava se tasi o i mātou e ato atoa. Tofu i mātou ma vaivainga whale tangata o le nei ola. A mata mai lava i o mātou te tai. O mai lava i a mātou whanau. O le tu salava lo mātou ola ma lo fina ngalo pa ia. Alofa mai le ie whaamangalo mai le i fo ngalo nu. Ma lo atu nu le nei tai au. Ia vea pele taulanga na sauni e Yesu lo mātou li whao. Toi fuata ina whanau fōwina i mātou. Sauni e pe mātou le ie le ato toa. So mātou wola o fōina atu i le tino le mafau fau ma le anganga. Au ngai pe mātou e whai ai lo fina ngalu pa ia. Whamanuia lo mātou malo Samoa. O afu o fuanga ma whamoe mga uma. Tau tai lava i lo wanganga me uma. Mātou te oli ma fia ai. Ia manu malo pea lau fio i o mātou tangata. E ave se ai fōringa ma winga wha leo langa nei. Ia manu malo pea lau fio lo wha vai i o mātou o langa. Mātou te ola fia maola Manuia ai. Talo foi nei e wha Manuia. Lo mātou nonofo nei atunu e atia nei o mātou a inga ma mātou whanau. Atia e foi lau tala le lei. E ala i le e kālesia ma le e kālesia tau atia. Tofu moe mātou le nganga fia e ofo nātua i pea o mātou ola. Ia o ngae whai ai lo lava fina ngalu pa ia. Whamanuia lo mātou no nofo valavalai ma le tō telo nei o mātou a inga. Tono ni usila nei o lo mātou nofo ai o le tū ma le tū o lalolangi. Ia po lo mātou atunu fo i Samoa. Vai lua tutusa e lau fio so mātou Manuia. Talo sia i lantou e leo ato atoa le malo se le tino. O lo mai nisi tonu o mātou a inga, tonu o fale mai, o fale o le au mātutua o lo tau sia i lantou. Iai pe le mana wha malo lo lau fio i o lantou mawhitianga uma, toi wha foi sia lo lantou malosi. Talo foi mo i lantou maua i whanoa noanga, ono lau wala au pa ia. Iai pe le mawhitanga o motu sia ono le malanga le malimu le oti. Iai pea le wha mai senga lo nganga mo i lantou. Tupu pea le wha mo le leo mātou loto. Tau pati mo le mesili ma le ola whātua tua. Mātou te ori ai le li ie. A wao lo i lau fio pea lo mātou wola ma so mātou malosi. Mātou wola ma le mauti noa. O lo i lau fio lo mātou wola umanei. Tau tai oe lo mātou saa. Tau tai o mātou tiute o mātou whaiva. Ta ape atu ne yaso i fi au mga luenga. Tātou malau fio. I wale ne yaso i no po. O lotu mau pea lo wanga leimo i mātou. Lela mātou talo. Te le pea te talo le leo le loto le tangata we si le fia ma whaafonga ina. Whaia pea lo fina ngalo mo i mātou. A wao mātou wole me wala watu. E ale le suafo i Yesu lo mātou li ima lo mātou whaola. Amen. Ua whaafonga tātou atinu i le sauni ngā lotu le nei tai au. Ia nā teita iai tātou e le sunga le whewhi auto ina. Raven au whanga whaafia mawala i vau. O le kalesia whaapoptonga ki orisiano Samoa i Cannon Creek Porirua. Ia mātou whaaftai atuai. Ia i lau sunga le to ina. Ia tusai o le tātou sauni ngā lotu. Ia mesel tāpena ino le ufola le nei tai au. Ia tō matau ina i foi. Ia o se whaamalo si foi. Ia uari whianga i o le atinu i ngā luenga mwhaiwalo filimo le nei aso. Mātou whaamni atu foi le nei aso. Ia i fuafuanga o le awhianga iai. Whaftai foi mo whaamanuia le tātou atinu. Ia mo le nei aso. Whaamanuia le nei aso. Whaftai tele lava. O luas fultasi minuti o te enei le tulai fitu si fonga la moe Wellingtone. O le vi inga o le atua. Ia mele o whaipesia le kalesia whapoptonga kirisiano Samoa i Porirua. I Cannon Creek Porirua. Ia mwhanga solo atu e malata tātou Polokalame. Tato te whawhetai, ia Yesu le keriso, le ola e olai, ne mau le mita i mea whale, awa tau lava o keriso na whio mai lunga.
Natali le satauro le sasama le ma. Lenei o le satauro e oli oli. Ai awa Yesu keriso ia nama liwa. Aine ima le mitami itai imea fale aunga taulava o keri sona fio mailunga ia fiu ai le loto ianga masese ianga lo imanatu le lalo langine ai oli oli pea ile alofa mai o Yesu le keriso le ola e ola aine imau le mitami itai imea fale aunga taulava o keri sona fio mai lunga. Si ufufonga o le la mua. Samoa,
Is anti tala here. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel. Su fongalo mua. Atau le tayao. Good morning, tala falava. Ia sa o lia au por pese. Aftai le tua mo fo tato mo fo ne yaso fa populu to je fu fo maso mato wola. Poklame le atal tayo si fonga le mua. La wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo inu tato penga fa ilangi pe o le app. Samoa Capital Radio app o le Facebook mo le tato YouTube. Nei tai mo le tayo. Fa talo fa atu. Ma lo le so fu la le. Talo fa fu ma lo le isu. E fatalo fat foi te le uso ia foi fa fonga le tunu ma lo la vele tawa tai ma lo foi nga lue ma lo foi ta kwa e le utato te filo e tai audio le solua ia o se la vele tato va al masina o topa le utato ria la so frutasi ia o mbala sai lua Ia. tato nga ile sai tonu ia lo tu le sai fa o lo le sai fa Ia. la so fu la so ma lo le fa ta wo ta fa nga lue Na tono. ia lo tu le la saudi ma ia ata lo fa foi a november Na tono. Ele va. E uma tulas ele vai a sol nei. E o te le afol masin. Sa o le No, sa le va vete le le masin. E mele le me le fenga no fia ma le fia ma le tal no fia ma le ma futa fia. O ai le umian tu le fia e le masin. Ya ai uma foi. E fa pete fa no al masin ato. E te fia wa tu le masin. E pe ya le te lu tu li ma tanga fo le sao Sa o le ia. Ia pe te mai tawina foi te le o tangata foi le tau ua le langi ma te foi le la tu sele. Pe la tu fa no anga le. Ia. O va vena matutua. Io. Ia o tatu ia fa tai o ata usanga wa mai le fa tai. Le foi aso ia po foi o delo na so fu wa fa na wa tangata te usanga uma te usanga. Ma lo fo la. Ma le foi te usanga o so fu. Te tonu ese taimi na watu leo tatou familia ngā sfana. Ia e uia le tatal no au tuol por kala mele atal taia. Ia. Ai huina tatou tau a inga lai whano no nei taimi ia ona o e pele i maafutanga. Ia wa mia le tua, ia po nisi foi o maua ni tala whano noa. E tala foi lele. E mai whano noa ia tatou, whano noa lo loto. Ia mele, ia wha mawhanwhana tūl por kala me ma lo atu lo sa. Tai fo ia le fa fo mai ia mis fo ia o winga na le o langa e le so longa le IPA so ia le so mai no tal ia mo le ia ai se i fa i mo molta tu fa talo fa ia fa talo fa tu le ia mo lungo le tatu te no mo le fa fonga le tai fo ia fa talo fa tu le sua ia fa la mo le tala le ia iso se fa ta fa taulanga ia fa pe fo i le lo le tatu te no ama te mai la fo i mo lunga se ia pa ia mamaiti e whaataro whafoi ia i lungo tātou penga te whailangi e la tō mai mo mai ele nei teima le tai au so se vaenga le lalulangi ma lo le soi fua manuia ma lo fo i langi e ma tātou fo i wai lunga le awala le teimi a ngai atu ngā ruenga le nei tai au e ma lo le wha malorosi wha manatu pe teimi wha pe nei sao ngale mūrunga o wala
ia ua foʻi le pisi ai le aga ia atu i galuega ia faapea foʻi ona faatalofa atu ma faamalo ia i latou sa galulua le pō na pō malo le tauataʻi feʻau ma galuega ia faifai le mula usa i luga le auala matala foʻi ia ua lagona foʻi ua lagona e oe le vaivai mai galuega sa feagai le pō na pō ia taunuu ma le manuia i aiga ia fai se malologa ia ona faagasolo i leo fuafuaga o lenei aso ia tatou mafutala ia le pokalame a le sifoga laumua le ata o le taeao ia ma tatou talitalanoa talitali ia ma tatou fitufai ia e moe foʻi tatou manatu a foʻi tatou pokalame lenei taeao o le ua ili fai sta tonu o me tafulana moana le utafutau mai le ofisali sa o ali ia ia o fetau i lei foʻi ma le lanu moana mai o tatou atu Wellington ia sa o le ia mena le ia piolo fatau le ia so lanu moana ia ono le tapenda tu tatou au le to sa mo i talo i pololangi sa ia so sa o le ma fu ava top pena le fatau lanu moana ia mana ia foʻi le uma lei vai aso o fata o fulan moana ele ia o te le lanu moana o le pauali i laga o le te lo le ia oe e te leu ofu ai tasian lanu tasi foʻi te sa esa o ele vale to mete lo ma pet mama ia le ai le go sa fa le tu lo tu la no tangata ta vale uma ya le ma lo lava le foi ioi o le ia tato o wala ia telefoni vai no le soifuanga i rungo o wala i New Zealand ta vale le ta vale ia lo tu la i mai pe fa le la ia le ia fa uta le tato o ta vale mai ta winda le taimi tele ona i matua fo le fe wa i solo mala to fa nau i te mai tau le taimi o lungo no fo afi to Wellington o me ta alu i to mai ti o tono mos o va pe se ma le maftanga matua fa nau fe wa i solo ia pe yo la to maftanga le wala i lo le ia matua ia o le olanga i le tu mau ia e ona i fo tama ma le taimi le titi le i le ngalo a ia grandparents matua ma le i fo na maftanga tama vai i va pe ia pe vela oi ia po afi fo te grandpa oi ia le anga i lumana ioi va pe a be seina na vai e pe fo oi e fo te mi te grandpa oi ia Io va ele am se tatou ele o se grandpa va pe te mana o te le grandpa ia le o era stanga te manuia ia sa le ia e o sa so te o falongo papa e va usisi ya oi papa ia pe va papa ta ya la so la konda temin o mo to afia fia ia sa ia ona nei foi vai aso ia la fa atu ita mai tito yo fa le ona yo la tu matua o mana ia la tu maftanga ma papa mama wa tu pa une la tu tuanga vai aso tu va la tu tuanga yon tu foi la tu ainga ma ia la no matua ia le late family ya tu le tu fa ma no ne ya so ta po inga tono mota malawa io ale fo lo ile ta tu matua ia ma le lo le tu no fo fa la le ya so te malanga inga e te lo nei fa fianga vai foi to i luas fulu minute ia o tano le o le valu.
Ia talo falava usi mai al whaafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au pe o le whaeloa mai e le ofisi o le vai tau. O le aso le nei o le valu i le ofisi o le vai tau e nei mai ulu fo nei aso mwha malu malu. O le aso a tai au ia e tele lawe na awa oa. Le stofi tu sa leiri tau i le stofi ma le aso le nei e fo ina i mai ulu ma le timu la iti ia e wha malu malu fo le tele o vahenga o le stofi. As for ile sto na imale sal ma toi langi le ia o le tau le ia mfu fuang o le fai o le vai aso. O le aso fu ma le aso lua le fa malu manu i foi na timu e ta ape solo ai. O le maulano le fu le malu le aso le nei e iva. E a mafan fano le maulunga sfur fitu fa mawina le aso le nei. Ia o le vavaina i le tūlanga o le tau ia i Wellington e manu tua oi. Ia fa pe la fosa tu pe le so ia ma lo le ngale le ma lo le no fa sta tu tu mai ta wina la va pa u la lo le tu la ngol tupe o le swing o le tupe o le nei aso o le tupe Australia le wa valus ful ma le ono sene o le tupe fiti tala lua se ful ma le ono sene o le pa anga tonga tala lua se ful ma le tolu sene o le tupe Samoa tala fa se ful ma le iva sene tupe America lima se ful ma le lima sene tasil tala New Zealand ia mawala utupe Samoa ne nei aso ia le falitupe tala fa se fulu ma le iva sene manuia lava ia le la foina la utupe i le nei aso ma lo lava ia le temine o fa menianga o soifua o ila va soifua nei aso o tatu o lia la so sfur tasi o ke topa manuia tele lo wa soifua e ila sfa na u tau no tatu i meli Whamanuianga malo whaanga mo le fionga ia li i mua whaasenga, taufua, tapelu. Le whaletua malo lo malo i au kilani, whapea lalo manu, sa napu, ma taufua pitch fale lalo manu i Samoa. O le aso le nei wa whai ele li i tātou te oli ma fia ai. O le aso sfurtasi o katopa o lo wa soifua, a to ye le ono sfurtausanga o lo soifua. Ia le tua ona le malosi ne ia so tele wa fo ia te oi au foni ngalo se me tasi ona me alofa ila na tausinga ia te oi ma wa pelo fia so i fu la lei o wa au ti ute le ainga ai mai se le tausinga o sto ina malfa nau ai mai se le ainga pele i sa napu ma le manu alo fa anga fa mlianga lo wa so i fu ma ia fa menu ma ke tuina malfa nau Wellington ia manuia tele ia le soifua ia le fionga ia li i mua whaasenga taufua tapelu manuia lo wa soifua ia lo whanong lo mai au kilani ia te lo wa soifua ia mauto umar soifua ni aso malo ai ole tusi fai tau mo mai lele tusi o tito lana mata upu e tolu fai upu e fitu ina ia ta wa mi tonuina i tātou ilona lava alofa tu noa ia fai i tātou masuli e tusa ma le wha moe i le ola e wha vavau tito e tolu lona fai upu e fitu. Ina ia ta uami e tonuina i tātou ilona lava alofa tu noa. Ia fai i tātou masuli e tusa ma le wha moe i le ola e wha vavau. Manu ia tele lava toa soifua le pesel nei mo tō.
Patalo fatu malo so ifo usmail fa fonga le va vai foi le I talo fa sol pito lo langi le yaso. O le solta usanga e tasi tolu valu oka. Tasi tolu valu. E le mafu e tele ana lulu no ulo suria. E lua se lau tolu sfulu afe tangata na mali diwa ile ason nei. Fa pena foi la nulo intia ile ason nei usanga tasi fitu tolu fitu. Na lulu ai foi le mafu e. E silia male tolu se lau afe tangata na afia yo la to soifua. O le solta usanga tasi valu limas fululua. O le Universite Pitosili le na matua I te tono Australia, University of Sydney. Na whapaia matatala I le asona whai te toa moa o onga al tausanga ta si valu limas fululua. E iai le vaenga le tau le American League, a ta alonga le baseball I America. O le asona sui ai le ingoa mai le Western League, a nga I le American League, I tausanga ta si valu iwa iwa. O le sol tausanga e ta si iwa ta si o, o le unua I Palestine lea o Amerika ua lele I se vaalele ia e o malitaimi na ua former president ia e sa taʻua ia le Palestine ona o le unua I tagata lea sa umia le tofi o lele se vaalele lona igo Theodore Roosevelt o le aso nei tausaga tasiiva sefulu tasiiva tasi o na lele ai o le sol tausaga e lua afe na faasalaina ia le poa to le kilikiti ia Afrika I saute le kapiteni o le latou au o Hensi Gronji ia ona o whainga pi o whaasara to ta alo I le olanga atoa o le match fixing o le sol tausanga e lua afi malilua ia o le Palestine o Amerika o Jimmy Carter ia o ia na mawaina po o ia sa avea Palestine tausanga o mawai o ia na mawaina le tausanga e lua afi malilua le whaelongo le Nobel Peace Prize I le tele o tausanga o mawai na tau whai o siel file mu le wawa tunu o le asone nei whaamanatu I le lalolangi a mese nuna o Amerika e ta o le coming out day ia pe whaataua I lato I mana onga I tu ainga tutusa o le li tamaita o le asone o mai whafuma whailoa I lato a ua le nanaina tutonu I le utato lo nei taimi ua amana ia lava le tele o tunu o le lalolangi ia le a tusa tangata uma whaataua I tangata ia I o lato mana onga ia I o lato I tu ainga tusa I New Zealand nei o le aso nei na amata I whi malanga inga ale company le o le First Cop and Co ia o le coach service mai I tono o tako le company nei na amata I me le pone tausanga tasi valu lima wha ia ale sol tausanga le na tasi valu ono tasi ia na amata I loa ia whi malanga inga o taavale sol whanua e la o I tangata ia fato a fa uma ina lana tautua le tasi iwa lua tonu ina ua amata o le iai laina whiwa I train mano fo hafi amata o lona le toi whangaina ta avale so whanua na amata I le asona na tautua le tausanga tasi iwa lua tasi e ta ule Doc Cop and Co-Coach Service tutonu o tako tatu tala nato e mawul whapoponga tai masani whaftai lama
Toi whātala whātu le tātua tunu ule nei fwoi whaopopongo tātu telefon mai Samoa. Us mai ele whaafonga. Wasilia ni mal se fultau sanga o wha wau pēr le au unanga mle whaso swani ale maftanga le au so whāle whanele ka le sia me tutisi. La tu te fwoi ina se ta se fulwa whetā la. Mole whaala po pitonga whaavai tau whatunga o Samoa. Pe on silfia o le au so whāle whanele ka le sia me tutisi. Lo au fiai fale tua malo lo malo le ka le sia. Pa te sema le presidente Silio le uso. Le fale tua le presidente au le ka le sia me tutisi. O le komiti tu mau. Fa pe fale tua matausi. Sa o au matamai taio le ka le sia. Na fa manino le te fono le komiti fa foi le ngango ia fe so swani te usanga utea. Le fale tua ia au mala. O le so swani e le fa tupu tele ina ini ngase. Ai ole nganga e fiso soania i ngā luenga whaatino ma Paul Kalame, e lapata i ai la tō walata la tātou, e le wha mamaina leo le toto. O le fionga le minister mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga wālasi lua pito whanua tonga manga tā fito sele, na sau noe whai masuyo le malo e whaaftai a fiso soani, wa tau aoina e le maaftanga le au so whaar whanele ka le sia me tutisi. O se tase moe mitinga al malo e tau wala mai lea whaalapu pitonga tūma o te malo si anga tau LTC le EPC. E na ia o atu le luafe luas fulima luafe luas fulwono. Ua whaonga ina sa mo a toi lun tūlanga se lau pasene. Le ele tise maua mai malo si anga whaafawina. I se pepo whaamtalanga mai le malo lo whaamawinai. Le o atu le 5% o le ele tise ngosi mai malo si anga whaafawina. Ua mawhai o na maua le atu nuu. O le vaai mamau le malo i na ia aua ni toi wha moe atu sa moe le tise lea, e ngausi mai le suau, ai ima whai o na wha au ngā puna o lo maua i tātou lava lau whanua. Peitai e ui ia wha anu naunga le malo, au le pepo wha amtalanga o lo wha amawinai, e whai ngofia lava le vāwa ai pepa ma fōwhanga wa wha ta atitia, ai o lona wha tinonga ia vaenga e whai sina whai ngatai le whai ngofie. E su enga whaalapo pitonga le PC, na tilo ai isi atunu o lo lato whaonga ina fo ia marusi anga whaafo wina, ma te lea ele wha moenga, e mawhai foio na au sea tātou le tūlanga le ivas full pasene, e ngawhatau li mai ngā ruenga fo full tātou system, e na ia le aise a fianga, ma ia mauti no le mautu le leo le ele tise maua, ai wa whaalia o le o atu se lau pasene, e whaisi whaingatā, o le mōli maumali talitununga le telo atunu o lo o iele to mai ia vaenga, o le ausi o le se 10% muli, e whaisi taunga tā tele, e ui e mawhai o na ausia, ai o popolenga ina ne ia a fia ai le system atoa. O le temi nei e iei tātou e le tise le ngausi mai le la, e iei fo le tātou e le tise ngalo ngausi mai le savili, o afi vai, ma le tātou fale afi le wha au ngā mai la au, o malo si angana o lo wati nae ele teminei le tātou malo. Peitai, e pau vaenga o le ele tise o lo o te lele wha atua tuanga o lo o iai le temile nei, e wha alango lango atu le tātou wafi vai, e te lele ele tise o lo maua mai ai, a o lau papa tio ata o lo lātou po e na maile ele tise e malo si anga o le la, e fua lava i le oso ma le malosi o le populo le la, i aso te tasi. O le ulua i whontanga taitai o malo le Pasifika ma le Presidente o Amerika, na whola sia le Presidente o le fo i malo ia Joe Biden, le silia le ma le valu se lau se 10 miliona tala Amerika, wa fisosoani mai elo na malo ia tunu o le Pasifika, i au o nanga SS si tia le pui puinga, e te atu e suinga o ngongo le tau, wa fiai le lorolangi whapea fo ia tunu o le Pasifika. Mai i le seleni e se lau tau sa 10 miliona tala Amerika le seleni wha pitola va ia, mo ati na e wha iti tia swinga matau tio le tau wādi e mai, ma usi tia i le tolu se lau fitu sa 15 miliona tala Amerika, le fisosoani atoa lea malo ua wha matu mai, mo Kalame ma ati na e tau fitu i tonu i swinga o le tau. Mo le silifio lulua i whontanga nei mo le temi mua, a taitai o malo le Pasifika, ma le Presidente o le malo tele o Amerika.
O le fontanga sa whaia le Washington sa whaatasi atu iei le fionga le tamai tai pālemia. Le fionga fia me Naomi mata afa. I le asulus fumalevano ma le asulus fumaliva le masinan tenei. Mai o lea foi fontanga sa amatua wha amautua atili ai. Le feilo ingo so tanga vava la lata wha avao maloa tunu o le Pasifika ma Amerika. Ai meisel tutu wha atasi e pui pui o tatu sa o le tonga. Mai leonu pulea wha malo si nisi atunu. E pei o na tilo ai Amerika i le malo saina. O se tasio vaenga na nga i ele fontanga. O le tala no ina leo le sa ili o awala e fafo ele si itia mawalunga le tau o le soifuanga. E ala i tau mafa maswa ua e maise o le te e atua i lele ngao sio au penga niu ki lia. O se tasio vaenga ta ua sa fōle si e te itai o le Pasifika. E nei so solo lungo ta iala i efso soane au mai. E fua i ta iala ua fuafua ina mo le lua hawhelima se fulu. Le ua whaata oto ina ia muli ta i ele au sia le o vainga mamao Samoa. Ma le Pasifika e pe ona malili ai. Wa te tala se tasio o nanga fōtau in shua i Samoa o whaingo ina le Samoa Surety. E mawhai ono lato visoa ni le whaatupeina lea. O le awi nātua se ngase sa ili tōng fiti ia tino e whafo. E kawa ina ai mea o mai mo mia. E o fo i se ngase mo le vaingo le fo mai i Samoa nei. O fola le insiua fo e mwhai ono lato whaatupeina. E tele isi vainga mwhai ono lato whaatupeina pēr na whaalawi loa. E au fiai maliu, po o se mota wa a fiai se hafi. O talafowia mai Samoa Manuia ni asolo tātua tunuu, whasoifoia. E whaatalo whātu i le reifa au pōponga o talafou mai le tautua le si ufongo le laumua i Wellingtone. Ua hawhaina se tasi o whaalapo putonga tele mo au nanga whaale seifua maloloina i le motu i mātua New Zealand i se oso whainga o lātou fisota inga tele wawave ua mwhai e nei o na maua i se tūlanga whaalaua i tele i a whaamatalanga ma whaamau maunga tō tino ni ngase i lunga o fesota inga wha teknolosi le internet. Nā whaalia whapea o atu i le whase lau lima se furu afe le au whai tangata na ngau ia o lātou whaamtalanga ma whaamau maunga tō tino mai le whaalapo tonga le nei ingo o le Pinnacle Midlands Health Network pe tusai nei ma le lua mai aso taluai. Sa whailo mai le whaatonu sili le whaalapo tonga le nei o le li e sofa ia Justin Busha ua lua nei aso talu na whailo atu ia te ia o lea ua whaasara lau whalau i tele i lunga o le internet i e whaamtalanga na ngau ia ni tangata i le o i loa. O i loa foi o le tu a inga o whaamtalanga o lo a fia i le nei ngau inga e au fia ai i ngō mai sa tau fia i aso o mwae ma mai o lo tongo fitia i le teimi nei. A to foi mai tu a inga o tongo fiti sa o la tu whenga i ai le tono fole mai ai mai se o whaamau maunga mo tui pui, ma isi sua suenga wha le soi fua ma lolo ina. Whaalia le li whaadon sili, o lo whaia sua suenga le teimi le nei, o lo ngā rue whaatasi ai i la tau ma leo, whapea ma leo fisa o le komisina mo whaamtalanga o tō tino o tangata. O le maua lalo o la whainga o te ngata na pālota i le whainga pālota lea whaato a mawai atu nei mo tu whinga i tu tono o whainga mālo whaaloto i whale o New Zealand o mai tau inai le tele o manatu o whaalia whalau i tele i le tatau lea o na toe ilo ma toe whaatu langa a toa le whainga o loo whaafoe ai ia whainga pālota. O stasi o manatu o loo mālosi ai ia la ngona o te ngata o le tatau leo na whaamuta le lafo ina i le meli o pepa pānota. E pe ona ta ua fo i le tātou lipoti la so na ngāwhi, e na o le 30% la whaai o tangata pālota ua ngā waa e pālota sa whaia la tau pālota. E whaatusa lea i le whaase 2% na iai i le pālota le lua awhi se fuiva. Pe tai o lo i eile wanatu a tonu o le asi itia la whainga a toa pe a umo na whaita wina i a pālota sa whaia.
le ia se mana tu alo ia mai le minsta o fai ngā malo fa alo te fale o na ia mahuta tusa o ni suenga se lua o lo fa ngā solo winga i le pūlea ma le whaafuina o pālota nei te tonu o le tunu ai o se langona o le taitai o le tua ngai ia Christopher Luxon na ia taua ai o se tūlanga e whaapopole i nai le pa u ma o lalo peo la wha i o tangata na pālota i pālota nei ma na te langolango i nai le te tau lea o na sa ilio se isi whainga o fie e whaafoi nai whainga whiwhilinga nei i le lumanai. E lata i le sefun ma le fitu wafe la wha i ni mata upu fau e hawhi aita maiti tia ia onga na sue ina e le vaenga wha apitoa mō mata upu wha pēr e ta ua o le attendance servers i le awha mō mua o le tausanga le nei. Ai i le tonu o le lavawai taimi e se fururua afe fitu se laurua se furuono la wha inga o isi mata upu wha pēr sa ma whai o na maua i aini wha ai unga. Mai tusa o le awha o le nei a wha inga e mafua ona o te moiti na afia e mauane ua uma o na e i isi a onga. O mata upu faula e pe o na liputia mai e au fia ai le iwa afe varu se lau tolu se furuwaru o te moiti a onga na ave esea o la tau ingoa mai lisio a onga sa iai o na e tusa male lua se furuaso e le itoe o atu lava i le a onga. O le isi ono afe iwa se lau tolu se furuwaru o te moiti sa su eina na iloa muli muniane o ni tamaiti e matua tia ia o ngā lava. Whailo mai ele pele stene o whaalapo tonga o pula o ngā New Zealand o Sherry Taylor Patel le whapea ua whapapole ina i ele vasenga o pula onga o no le mau lunga la whainga o ainga ua whaposei o na leilo po whea ua o iai i kuata mua e lua o le tausanga le nei. O le tele lava o pula onga ua le mautonu po whea ua ngā iai te moiti sa onga i o la taua onga ona e le o iloa po whea ua o iai i o la taua inga. Sa ta ua fo i el tamai ta i Palestine o le te le sa iai lumo o le pale mene a tō maisi solo te te e whapea mafu ai i a winga le mautonu le to tele o tangata mai onisi na tāwhi ai ma le aveina o la tau whanau i a onga. O le tala o le tupe le manoi le tausanga le nei o lo au fia ai le tasi ma le awha miliona tā la e lango ai ngā ruenga le vaenga le nei o le attendance servers mō suenga o te moiti e tia i a onga. E leisi vaenga o le tātou talafou, ua whalau i tele ina mai e le pātia le act ia sa lātou whainga wha mai e wha manino ai le lātou te i le fuafuanga i ngā rue wa lua ai le malo ma maori i mea tau i le pūlenga, mai o lo awhi ai ma se lisi o whautuanga i ni awala e whaatino ai lea te te. Ua tele taimi ua whola si ai i whalau i tele, ia le nganga te o le pātia le act i whainga whaavae o lo whautua i nai le ngāra rue whaatasi o le mālo ma te ngata Maori i mea tau le pūlenga, o nai manatu le nei vaenga whau whaio mālo e a whaina ai le nganga ma le ai a tau o whainga mālo wha temo korasi. O le pepa ua tāpena i Nail Act, o le lātou whainga wha vai fau le nei, o lo hawhi ai ma se wha winga ina o le whenga inga ho le nei o le waitangi, lea e nā o le ngana Peritania o lo wha lango i ai. O se tūlanga ua te ele tūsanga o te ena malo sie le au wātama mai ma tā upu wha adi tūla whono. O le wha moi o le Act e pei ona wha lo mai e sa a whai sao i la tau i tonu se whai ngā mā lo o le a whai alo se tu la whono e alo i ai le wha winga ina le nei o le whenga inga o waitangi ma whai ma se pānota wha apitoa e siringi ai se langona o le mamalu o le au pānota. O lo o tau fia pēr leo i au ki lani i asa tamai ta i fast fultasi tau sanga le matua na tu la i lumo al wha amsinonga wha i tu mā loi manu kau i lesa ngā fua na nafi ua modia i le whaalawelawe, ua maliu ai se lii i le pitanuu o Wattle Downs i le pō leo sā. Whailoa mai i leo e whapea o le tangata na maliu na maua i le tono se taamale i Hobart Crescent i le te o le afo se furu i le pō leo sā. E taunu atu i ai leo ua uma le ola o le tangata le nei na maliu, mai na whaalia mai e whapea
e le eise isi tangata o lo o masalomi ai lea whaalave lave, ai o lo o whaia pe iai ia suenga. Ua toe paulia fo inisi ta fola se tele ia tu motu o le Chatham Islands i matu sae o New Zealand, o se li poti le wireless whaasa lau New Zealand na ta uai, e si lia le lua se lau na whae ni ta fola na paulia na nafi le motu e ngoa o rangi Yauria po Pitt Island. O le sfreile fo i le na mua i li poti o mai ai, le sidi atu i le lua se lau lima se fulu ni ta fola na paulia ai ia tu motu lawa nei o le Chatham Islands, mai o le tele o nei ia na mamate ai o nisi fo ina wha awaila au ina ua le ma whai na whaia iai se lawe ai e ono wha asau ina ai. O le motu o rangi o Ria po Peter Island e tu se wha se fulu kilomita na mamao i saute o le motu lea na pau di ai ta fo lailes for reile. O le tasi e na o le tasi ia le tangata e whaingalua ngai ia le ofisa o le sisi o manga i le tonu o le motu mai ua awina atu ne iai nisi tangata whaingalua mai le Chatham Islands e te so soani iai. Ua maua e le Sky TV la ia de tau na tau te whaasera lau ina i tau wanga o le kopi de tele uma i le tonu o leisi fitu tau sanga o luana i nei. Mai ua wha mautu ina mai fo i le whaatau ese na atu o lana au o nanga e whaasera lawai i lungo o whesota inga tele wawawe le ta ua o le Rugby Pass. Na whailo mai i le Sky TV e whaapea ua wha mautu ina le latu whenga inga le nei i le wā ma le kopi e le laurangi po le World Rugby e la tau te whaasara lau inai i a tae sanga le kopi de tele pe o le ipo le laurangi le vaenga o li whaapea le tu pāo ta mātai a toa i fo i ma le tae sanga o le kopi fitu i le vāo le lua afe lua futolu ma le lua afe lua sifuru ma le hiwa o se vaenga o lea whengainga o le a whaapea na whaatawina ai e le World Rugby i le Rugby Pass mai le Sky. E le i whaailoina mai le au i linga o le tau ma se vai ngā tupe o loo a fia i lea whengainga. O le aio kala estete, o le a tani malo i isi ta alonga i soa i nei o le Olimpeka wha apitoa New Zealand mo le tau mawhana whana le lua afe, lua sifuru ma le lima. O ia ta alonga e ta i whātau sanga ma whaia mai si lia i le sifuru lima afe la whai o tangata ta alonga whaia o ngā mai 2SS o le tunu e masani o na a wai. Whaaria le whaatonu o ta'alonga Olimpeka whaapitoa New Zealand, tamatai o Caroline Young, e tā ua tele nei ta'alonga mō lātou umaya fia ai. Ma waile abanoa tangata ta'alo, ai mai se fo'i o le vasenga o whaia onga o ta'alonga ma lātou pūrenga i tu a inga ese o ta'alonga e wheilo iai, ia o whawhetu whae i tu langa i le masani o na lātou maua i le tele o taimi o le soifuanga nei. E o ngā fo'i o ta'alonga mo le filifili ai, o sui o lau te alo New Zealand mo te alonga whaabitoa le laulangi i le tausanga i se so'o hai. Whaalia le whaafia ina o le pūlenga o le aiokala i stete i le fuafuanga e tani māloro lātou ai i nei tā alonga o le Olimpeka whaabitoa New Zealand i le taimi o le tau mawhana whana o le lua afe, lua sifuru ma le lima. Ma le tala whaiu, o lo o awhia i lulu ai au ua whaingoa ina o le sifuru lima le Olopeleki po le All Blacks 15, ia ni Olopeleki longa e to tolu e o ai TJ Perenara, Patrick Tuipulotu, ma Damien Mackenzie, mo ni ta'alonga se lua i Europa ia Novema. E luas ful tolu i tama ta alo o fitfilia mo le nei au ka pi, o lo fa ia onga unu ai le li o Leon McDonald, a e sa fitfilia lava e selectors ale Olopeleki ma whaalau i lo ma iai le aso nafi. O le loka le Blues o Patrick Tuipulotu, o filifilia e kapiteni ina le au nei, mai o lo ai le afa le Hurricanes o TJ Perenara ma le utility back a le Chiefs o le li o Mackenzie. O isi o lo peleki o lo ai le au e iai le halfback o Brad Webster, o le loose forward o Luke Jacobson, o le huka ia Asafo Omua ma props o Aiden Ross ma Angus Tavao. Ta longa lua le All Blacks 15 i Europa, o le a whitaui ai ma Aialani A i Dublin, ma le aua le Barbarians i lone tona i le masi na fau. O le whai unga le nā o tala fau.
Malo fa tai fa fu mai ia mai luas fu minuto o te nei le tu la valu fa pong mo mona o tatu telefon ni tai au pe on tapeni na le fionga la wano ati lawa ya ma tu tu mai Samoa le sunga ta se salem se ma wa tatu tala mai Samoa ya moni to tu lo fo yo lo se le lo sa le tai au ya e pe malo lo fa no ya malo lo uma tu amre to tele le ainga le tapo il fa sa o le wa pe ala no va fiala no le ainga le tele was ona yo tamiti le aonga ia ai va tamiti o ainga va fiala lo sa ngole solo le kuka ma ulo la inu ngolo nga ia ai foi si o ma to o fia wa tu o tamiti wa tamiti fa ia fului pu fa te inga ia salu le fale asi malo lo ia mo ne do va yas sa le ya ma lo lava a forma tautua si fonga le mua so se vai ngol usila so se vai ngol langi lo moment tautua yo la so lua nei yo la so fu nei a America wai tutuila mai nu nai e fatil telengisi ala to waso mana to te ya le va vete foi tato na to o le tai mitu sa tato sa mo ya mo ya ai ole ya le na mai tato telefon le taia ya le mai atu palota fa tu malo ya la fo wa ya ni wa fa dia fo in fina ngalo nisi ya talwai ona tau ona to sui ya le fainga fa il palota te lope fainga o fiele le la fo tu le meli tangata palota pe fainga o fiele o I fa le fo ye le o palota te lo ama na uni sila to e fa tele tangata o palota fainga palota le a pulengano o le faia le palota no online ya na lo tango to lo telefoni fai lo palota tango to lo laptop o lo computer fai il palota o no malo to ya fai lo tala la no walu fai lo palota fa to ile so le no fiu fa tele pu la palota il pusa medi le ise me ya na ma lo me mato ai e wa nga fo lo walu e fai palota fa to lo fa tu te le ti o ale to tele tango palota to fa ta to tele to fo fa tu e sa wa tele yo me la to fai tele yo me fai ya fa ia se longa pa fa toa e sau fa tu me fa ala so lo e le tanga to ngi disi ngana lo na lua ia tu le malu le fa tu fa ta tele to tele le ma me fa tu ia vai lai o pe pa fa tu mo a tu me me fa tu tu sale le fa ma talanga pe no fa tu o fa ala mele to yo ta se le pe pa ma to fa tu mo le to fa tu mo le a tu sale le ya fa ma talanga mai la ngol pepa le e ngau tu le tono pepa lo to fet ala me le photocopie se fe ile tai mi o tangata le o le tangata na sa wa fi vel pa to ya lo tu li fa ta u me va pena ya la tu fa pe ya le tio la i tangata pa lo to wa po li dua fo ya pe na le tolu su pa sende ya tangata pa lo ta po lu tele tangata po lu le pa lo le telo ya le pa le tangata le fa ya tonu tangata se la pa sende le no fo po lu te vai nei ole fai tio ye le omo le awala tele tangata te vai fai tio le omo awala ai le o palot sa ole le ya on sa ia ni fai tio ma sto tu sanga ba fai tele palot ya mo la to fo filfilia ya Manuia tu la mai ma fa ma lo si fono ma fa le o tu ma o ma pe sa to fo la i tangata le tele va pe le sa fo la mai ma na ya lo fa le o ma fi na ta pu ye Manuia o mai ta to o valo anga yele wata mai meni rate to tongi I pros pulenga no so stangata sawe fola mai la alu la rates ia ile sa fola ngana tangata ile ma se me lo langi to ya la ia e anu uma ilu na ta wale fa le o langono tangata I South John ia wa fa pe ta wale ta te o le fono va ya tu uma le ta tu fono na lo no fono fon fa ta tari le puti ia tu o me le fono no fa tu le mai mau le palota mai mau te mina e le palota le so mana tu no fai el tato fono mo le fa tainga na ale halu ala u tau sa mil tato I pitile na fai le ma so mana tu no fai mama fa tele le tu na va tele vai so se fono abata sa mo el fa longo ya wo sa lo halu la to wa mai le to sa wo is fono ye lo fa tu ia na fa longo me am tango tau sa ne wo tu tau sa o le fono lo les furu le ala fa longo ya Manuia tele ta yao ya va fianga fa pese le vo ya so ya fa na tu ta yao ya lo fa tele tu por clame mo la tanga o ngaro tete
Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopuna o tainui me ngā tuku mato whauroa waka, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Wa o mai le taimi sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawaro a waroa e te malanga I me seisi e pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga a le DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau tapa tolo sultala pesi antu e lafo I Samoa. E mawfo I lua a waroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a waroa I misi e te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasese. E ia inga ole nei wha bitoa. Malo whaftai, lisi o tātou whāsiri silanga I lea wa tere mani whālolo e wala ua tuai. Pa ia mani mamalo le mawhtanga whaiwhi au so whātasi Wellington e Polirua mani Hunter Valley. O le a whātau nuina le tātou whonotanga le pōat I le aso le nei, le aso lua le nei. Sfurutasi o ke topa, whaiele le kāle isia me to tisi wese le fitu lima Taranaki Street te Auro Wellington e. I le se fulu le tai au. Te tala fo I lava no e so o sfawhiangainga I fi awai mai ai. Ma le whaalo lava whaaftai sainia e le laulau a whono. O le avanoa o whaiaonga moa onga amata. I le ava ma le whaalo alo I whaasilsila tuai. O lo mau I tonu le aonga amata I Polirua e whakasa I ni avanoa whainga luenga mo ni whaiaonga Pasifika ua maua ni o lātou tusipasi whaiaonga o onga amata. Ma ua mai o na restala ina alo I tonu o New Zealand. O lo mla o mia e nei awa noa whai ngā luenga ni whai aonga I lalo ifo o le 5 tausanga le mātutua ma wasile atu le tasi le tausanga o ngā lulue whai aonga I ni aonga amata I tono New Zealand. O tutongi o nei awa noa whai aonga o le awha taulava I anga waa o tu spasi. Ma le umi sa e ngalue ai I tiute whai aonga mo whanau 5 tausanga ma lalo ifo. A whai o ia te oe ni wha maunga tāla whea ngai mo nei awa noa whai ngā luenga mole whaafsota I mai nove vaila au I le telefoni o le o wha 235 iwa o fitu valu po le numero le telefoni whea vea ai o le o lua tasi, lua ono valu, 5 tasi, toru o lua tasi, lua ono valu, 5 tasi, toru o iso o steimi awanoa. E mawhaifoi ona e a whiane I le whalea onga I le numero 0 tasi I le 0 fitu o Himo Street I Polirua mo se whaatanoanga po se whaamamao anga a tiri o nei awanoa. Ma le whaalo lava, o le pulenga, o le aonga, a mata Polirua e whakasa o lo sainia whaasirisilanga le nā. Malo whaftai. Ia, e le istato whaasirisilanga le whaatalo whatu, ma whaatalo watu le paia lau whafonga le siufonga le mua. Wa talo ina e le Toitu Te Waiora, I lona la mo le tāpenanga o tātou tangata Pasifika, e meise tama matene talavou. Fono whaasavali, a mata mele moto I saute, ia se ia pa ia le moto I matu nei. Ia o autua nei fono e whelo ai matala noai mo tātou tangata Pasifika ma lau whaipisi nisi. Whaatasi mo tangata Maori ni awala, ma whai ona ngā rue whaatasi ai mo a onga tāna whea ngai. Mo ngā rue ngai mo mia ni usila nei ona pou. A mole, ia tātou awai e whaali sou whirangalo, ma maua fo I sou sila fia, swinga fau o lo o tau mawhai ai lea vaenga o le malo, mo le atina ina o tātou tangata Pasifika. O aso la nei o fono, o le aso tonu ale nei sfurutasi o ktopa, whai le fono I le tai Poutini Polytechnic I Greymouth, a for sfurutasi le tai au e tau le lua I la oli. O le aso lulu o tai au lea, sfurutasi o ktopa, a sfururua o ktopa, a for sfururua I la oli e tau le whaere fiafi, whai na le First Church of Otago Dunedin. O le astofi sfurutolu o ktopa le vai aso nei foi, e whai in Chicago, in the Southern Institute of Technology,
mai le tasi le awa uli le tolu i le awa uli foi, po le afo le tolu le uli. La songa fua le vaso fau, ia le ai whaia i Masterton, i nai le UCOL, i Wairarapa campus, ia a mata le su tasi le tai au tau le afo le tasi le awa uli. Ia ma le so lua le vaso fau, ia o le whaia i PPT Amarai, i Wellingtone, a mata le afo le sifuru tau le tasi. Ia monisi o whaamtalanga i fia malamana mai, whaaso tai ia le mamea, ta vanga se wala telefoni na olua fitu, whai watasi o no tolu tolu o. Olua fitu, whai watasi o no tolu tolu o, whaatai lava. Se ne ili mamea se wala, whaatai. Ia onisi o tatou whaasilanga mo ni teimio le tai au, ma lo lava le tau a tai toi lua su 5 minuti o le talo le iwa. O le ano te mile anu iso le tua. Panike ke la poto la te mile ai tu lai tonu pe amia lenga o o le ana le finga tonu fai ai e so ai kia fa tangata fai panike ke te ai nga o tu so le manai e fo io le metia fai tamaiti o va ai ia ava pele wa sau fa te inga la o po Samoa po Faspoa po Spovi e ia le masini na tau le air fryer. Ia. Ia, e te maua le whanoloa. Le air fryer tata ofisale ia. Ia, le tu. E tango la, me pe pankeke le tu tono le air fryer mo le 2 minute. Ai, to tango tu le pankeke. Ia. O le ua vevela. Tua le, ai, mase ngau. Oh. Ai peia la fato a vela me le pankeke. Ese le air fryer, ese mai le microwave. So microwave, ele toi mau ai le tofo me ai pe to to tonu nisi o me ai e te ingala pe KFC. Ia. Ai to to nai mai o vai lava mo o nga lemu ato. Ia. Mai si ata maf. Ai tango le fata e tu tonu air fryer me ai. Ia. E pe ia la to a mai fa lo ala to a vela. O le fisinga. O le singa. O le mana ia na va pe so masini va pe na. Fa nga va pe na. A fa ile ai. Tasi foi na me alo fa mana o Christmas. Ai sto e fryer le ngata ese o mai nga o tau maf. Ai a mai le me ai tu se pe ia la na mai sa o ai le. To mana ku. To man ku ka o mai no. O le se senga na. Ia. Pe vola sa mo la pe pancake no sa watu to no le fryer 2 minute pe tasi mal afa. E tango tu ia. Ave ese o mai e nga. Ai tu me no pancake mtu amel le ia. Pa ulo i malko kusamo. Iyo. Au. Nei so sari na tu so nei metia na mo fai lo atu a mo o to o to. E pisi nei na si ai pe ta tu mo sta to e a fra le. Ta no me la uli ya o tala ni fa to tal mondia. O mo tu a ma na ia lava o finga na e wa le ta fai ta to fai ti ti le nga o to no ta ma. Ano inga ile vai ngol machine e vole le tapiri e sere nga o ma. Tu so le mo to dia la e vela a. Ia. Tu sala le wa ki ia le e vela pe se la wi vas fulu degree Celsius pe 2 la. Le la tapiri e vela le to. Malu sa o mai nga o fa a tu mai no na ta ma fa le te mina o. E o fa spoa o le mo te vai e vela le e. Oh. O le lava tu nga tau mafa te tonu fai vena tu tonu pateta. Ia o le me o le umala. Ia. Ia ta tele inola i talo te ua o ta fai atu ai. Pe o le sto ina na ua. No fo masaka na pipi, fo isi pipi. Ia. Tu tonu ti poti le. Le tu no le koko. Le ti poti wila. Ti poti le wila. Ia. So tu sa o tonu asaka to. No inga la wa vave mana ia vave na vela. Wa pe o ti poti le wila na vave ana puna a. O jo me fo toi. Ya to am tata fa me ai e tongi to ngasi su pipi e tono sta me ti fa. Ke la me fai. Ia. Ia no fo tofta fo ti poti mo to dia lo fitile ti poti wo puna. Ia to eki. To fiti, to eki, to vit. Ia. Ia ta vale vale le to i pipi e to. Awol fai e ta to me e fa le va mo. Wa ila ilo to mai la na fa. Nei le wa. O me di fa sa. Me le wa fa ia me. Te wa e pisi atu e pata mi sau ti poti ia le wila. Pe sole la ta mane tai masina ni masu ti poti ale la foto no ni ole sa ta eu si pipito. Awole fa ia se me na. Awa fa nga taule le ti na mai al ti poti parangi fa ia tu no ita tu ti.
Ari mai esa kai e tatou mamo. O tēne mai o kilani. O nei le tai au. O le ieri whamoe moe le University of Victoria le whai e tai ina i pipitea. I lato la lana tafta le train station. Ma le iei le sunga whaalinga le ota ma le tamata ia tapu vea. Tō nena le matal no atu le vasa o tēne whaalinga. O le aunga la whamoe moe o le vanga lea. Mo whanau ma tangata mātutua e fia o onga le University tau sanga fau. Ia e watu la whilo ai mwhalinga ma tapu na whaatulanga le a vili soani tala whea ngai mo lātou. Ia le le whanga solo le teimi nei. Ia matala le iwa ne tai au. Tau le tonu le auli. Nei ma tai au. Ia whape fo ista mama sina lava noa manatu o tala noa ia ila onga la fine mona tali. O whaalinga al matuali le ia al whaasamo. Tuso le sina o ngā o le University of Victoria. E itanga te amtuale le ia al whaasamo la whai ngā nua pela sunga whaalinga. Ia sili tala whea ngai ia wale a onga la tali. Ia po oi fo le tangata matua. Le nai maua nei ava nona onga fua i tau sanga mua. Ia. Sili la nei le tai au. Le iwa tau le tonu. E te sua la ia i tai. So le train station ia whaasanga mai le si tu le whale na le University of Victoria. Ia te maua na whaalinga mtapu. Mana ia. Fa mai a maua lo tu sfola o vatu. A maua lo pe whana o vatu. Ai ale maua o malua. Sua tu pe tu talo. Mana ia. Ia sa o lei whaalinga matua le alwa Samoa. Io. Te talo iai. Ia na. Ma lo lava. O le na whasala lau mai nei e tatu telefou pe fo na mawai atu ni usila i os whainga fo e lungo pe ngā whasotai. Ia. Tau whasa ma ina wa tua ave mo fa mo mo pe fácil o limos fu wa fini si o fa mo. Ala e masa salo po ina faia. Ia. Ele no po ina faia. Yo vai na le ata mai o ni tangata. O la masa lo mia di si o va nga ata mai ni usila. Alu tangata mai lucia. Ia. Le lau te faia. A faia sa o masa salo ngola uria. Ia lo ngol mele lo faia la wata mai lucia. Atono umai wa tapu la tau le la tau le os fa ia mai ni au penga malolosi. Le la fa ia fa mtalanga patino ni fa sala lau. Ia fa le anga ia fa momonga me fa pena. Fa tu le tama mai o tangata. Iyo. I le me e se va ini usila le mama o le so fa i mai lungo me ni fa pe. Tangata wa o wina le nei ma poto i nei me. Sa o le leia. Iyo. Ia ro al poto. E tu mai al poto tama lai lunga. Ia kawa ato, ia poto lola. Ele ia se fatu sai dono na poto ile. Ia. Na. O te mawhau ai sa moa i mo meo whainga o whare sa ia sola. O tuputupu ai au ia matonu. O te tuputupu ai au ia ma uola ai se tūlou. O leva na iei whare sa matonu. Whapea. A vai nene maururunga whare sa whapea. Pe whawhewhea na whaini whare sa. Po ani me whainga ruenga fu i sa whai ei. Iwa o teimini o tawa i le whainga o ngā ruenga whapea. Pe iwa tele ni whai masini. Le lei me whainga. Le lei me whainga ruenga. Whapea sole. Talo whai nei mātua e. Sa whaia, sa whe e lunga pe whawhena ave palu lunga. Po ani me whainga ruenga sa whea vea ie. O vai le whalisa ule o sa fotu. Whalisa katoliko i sa fotu. Ia, o vai whalisa na. Ia o vai le mawa e whalisa ni mo lau vai ngāle langi whalisa. Ia e fuor whalisa ta te ola e fuor te ita ule vana ia. Ia. Ai le iei na masini e wa tele ni te. I whaunga fuor na whalisa. Ia. Ko se whalisa i na tele. To e tele mo si maaso. O tu funga fu i sa whaia. Ia o tangata i le loto tangata i whau. Sa o sole. Ia e fuor le ngatu pulanga nei. Ia. A whai to inga whalisa la le whau le ngatu pulanga le tātou. No mera. Tu whamai. În vei tato e fono tai awa. Ai o tai au toi mai fono mai volia. O manatu o ka se la po mai. În vei tato e fono le la stofi la galele o. Na. E o manatu sanga na fono le se o fai. Ai vai le ia so yo. Sa o le lei. O le nga yo tangata. Ia le fo ia ma wel tato phone le vanga na mo mai ni sila. Ia. Mo. Mai fai tato fa sa fa le onga. Ia. Mena tatal sia le nga tupulanga le ta u ma la loifu. Ia ua i tele ia ni fono ai a tele me fai. Na. O le si vai ngai ese ta maofa i aso la i tufunga. Sa faia fale tele fale sa. Pe fa fena tusi la to wata. Ai a fu. Ata o fale sa ma. Ia pe o tamana lena ta maua mai ai to inga peni la popo vo e ta fatolu vo i la popo. Pe o tangata ia tufunga ia na maua mai ai vai ia. O tatou whaaso au tūna o tai au ne. Mini mai tatou tala no le whaunga o whare sāma whare ia
so ai. Wa ile fa sa ma to nu te wa on primary school, fa sa me tisi. Si ma to fa sa. Te ola ya fa sa na ye. No va ile tu unga ile fa sa. E me ta o fata manu le o fa nga le scaffolding nga fata manu sa ta. Tu so o nga ni u mia fa pe to pe fa o nga ni. Na faule fa tu fo ile le a. Na no mai le mai ai lunga. E loka ili si o nga ni u le o nga tu. Na swingi le ta le o le no. So o nga ni u le fa lava tu. E tu i e lo si ma fa sa tu ai. Wale venga sa mala e je vai ai swingi what sa what to di tolus full fast full ta le ai swingi ele o nga ni tele ya nga pa so vila lo le pitol fa sa se vai la tale per fa sa tu to tia ma idea ya te vai vola la mai ngo ni e a mo ua ma yu ta le ta le o te mi na tale di la ta on primary school to vai ai ya paul me o ma to so ni fa ma male o ni ya wale fa ile ya plasta ile fa il piliki e fa sa fo mo ma le ta to fa so e fo nga lu te tele na sa mo ya so ya e pe fa fe fo ina ami tu funga io o no ya mai fa ile fa sa pe o me na ave ma vai nga pena ya sa o ta to fa so le fa si umi ya lu ne va so ta ta no ai o le o na so si na ya o le o fa ma wile ni tu si fo i fa ma ma vili mai ta to ta no ni ta ya to lu va lima do o fa tas a wa o le si le a tangata pitsilina ta to vai ne lo langi termine e ya me ta o celebrities tangata ta ua sa tangata pesi tangata alo tangata fa ti fanga a o sa mo ya so ya o celebrities tangata ya o ta tu funga o lana tu funga o tangata fai pesi ma pe o ele te o tonu a te o fai pesi ele sinu tu se va ai mo mali te me te watu tu so o ele tangata ta ua o fa ta o loa o fa ya onga o le ave pasi le celebrity sa mo tangata ta ua sa mo le pasi a te poka ia me so poka ko fo so tangata ta ua i loa umma e va ai lo fa tinga ya mo te lo ta mala so poka ko pasi so o ele tangata ta ua e vola tu funga fa ufa sa ya fa pe fo na te mana tua se tu funga ya sola ta wa le te mana tua tu funga ingo tu funga ya sola ta sa fa sa o ele se el tu funga no ya ta vao ia mo le tu funga na sa fa funga ya mangele wa ngale te ule ma mele wa ngale te ule swa fa matai ai pe o tu funga na ilonga ya sola ya te loe to fuari no uia ma te funga ta ua fo ia sola yo te msalu tele fai langi fo a te si la fiela o le tele to funga le ta tele i loa pena o ni a o nga kamuta na ton te wa sema we fa sa me a o le to mai ma le ata mai le fongo fa sa tu singa wata ai uma ya na muli le sia i le istama ya no wai lo ia kamuta sa ole me a lo fana le tu ta tangata so ta ule o ngalis inisinia kamuta o le whainga o le vai sa mo e te vai stanga tuwele ya lua i sa onga a ngā solo o maile nu o whaia la tau ta avane pe alea na tonu inisinia e lista me tio le mato nu unau whalongo le tala e ngā solo o matu i tele tanga tele tu malo e whaia la tau wila vili vai pe alea au te le vai nata me tio le sa onga a o le poto e whai wila e pa le wila mtua le ngā whaia le tamititi morsonga pe ia le wila fau ia sa o le ia ya tala tatou leina vili tatou tala noa io ya mata to we vai va tu le teme tatou proclame ya se fo le moi ya to es futas minute tala iva ya e si usolea e ma futa me ai America Samoa le to amana vala ngalu nga e fenga luga Starkist oi so nga isa ma lo la vala ngalu yo asa isako o yo asa isako o fatu me msio wa inga mo to mo mana va si po so se ngalu nga yo va nga le fenga Starkist o le matu ai mo mi a lista nga fenga ngalu al me le fatu ai na fa ma mulo le malo sa mo ta tanga te o mai ona le mana al malo sa mo io mai ni me fa to no foi ai mai no foi la to wa inga e pe mena le fa tua ye
Ya malonga lui. Yo. Tele la patuna ya auto. Talo fa ya rika ma ohe ma le fatua sina leo. Ya mo to mo mai. Wai. Ola le tele o fale tu apa ya ilalang. Ia. E numero tasi stakis ti mel apatuna. Stakis. Tua ale le tau tafo i tele o atunu o lalang apa le. Fai mai tuina. Ia whanu mātou ni mo fai tato apto. Alo whātou zako, mālo mātou mai. Ia.
E whawhianga mai le oskipen, ia, mali pese ia ua whaingoina, o le siona pau pau, ia o le soifuanga na soifua ele tātou atunu, ia o whaiwana o le tātou atunu, dea taimi male taimi, o utale vau, ia matai le sami. O le mato ua ono ua le i sa vai le mato whale leo le mta whanga leo. Ia. O te iloa le leia tangata le mato ua whangota waa, tangata whangota maulu. O e lua to ngā whangota wa pēnau ta vai esoi. O tangata whangota waa e se a e vai e maulu, o tangata whangota maulu, e se a whangota waa. Tofu e se lei whai vai e lua. O tangata whangota maulu e alu lama. E lu whangota maulu le ao i tai le alo po tua au. Au tangata whangota waa. Ia, nai whaino le whaifana ale ala i le tae ao i le waviao, ia pe whangota ua atu le te ai longo le waa. Ia. E se ngana. Wa atu le male. O anto inga whaiva le tangata le alu le waa. Wa atu le o le si malau e pula ele si. Ia na, e alu e awhaloloa, e alu turi atu. Ia o whaiva voilele e alu e ala, wata ula ato le ala le tae ao. E mo imo louli. Ia mai ala poana le tae ao. La waralanga e whangota i le waa. A e se wangale maudu peo e lama. Ia. O le iei le whatautonga o le ai ngā tupu le whai tausanga o malu te vai atu i whamaunga ia mai nei wa. O le anga ila ai ngā tupu e le tupu o sa le sa sui le whainga. O le wa matata la ta sui mai al whainga o. O le au wala uria te le na iai e o le walu whawhetanga te wala uria. Ile alea. E wala uria pe a whatauto le tupu po le siofo po o ia po le kuini. O le vato le lato ula lo luafe, na luafe tangata. O inga tele tangata o le ale iai. O le ale iai. Lo pe uma ele iai fo le palemio ni usila. Ia pe iai na le tato kovana. Ia oi malo o Commonwealth, ai lunga i wala uriaseis. Na le luafe tangata i le ua fua iai. O le sifo isuinga, ai e maa sanina fo wa ini mo meni poloka auro. I taimi o sauninga. O le ave se afo le mena ele to iai. Tau fai fala titi le taimi e halu le whatautonga o le tupu. Ia o le si foi whainga le vai iwe whoringa mai o le ai ele sao o pelenise e Viliamu. I le whainga o le tonu o le whatautonga o le mtamaa. A ringo tau sanga mo vai sa le ise le o le tangata le lo na lua atu i lunga. Ia fua le fitus fu tau sanga tanu aile le isa peta. O tal fea ngai ala. Temina la e ili whanau ua nao te li leo salis. A lungana lo fo salis a whape. E siri sau Viliamu. Le la ele o tanga e ia tangata e whaia le tonu mfuafuanga. Ala ia ima le leo Viliamu. Sa luan tali whata i tonu wa. Wawa ai eile. Whaingo tonu. Ia ma le tele au isi mea ia la asui la peisa lunga to e tele ni aso malo lo pea. Ia lunga le uta pena o tele lola po a fea la whata uto le tupu o salesa le tonu. Ia wal whaona o ia whao fwena ni usila. Ia. Ia mana ia wala nunga pula whinanga le ia salesa ia sau fo i Viliamu ia suise si vaenga pesa Viliamu ia tutu mea lo le afe. Suini si vaenga ole. Lana ia fo ino fo inga pe a tulai mai. Ia sau lo leo luis la tele Viliamu. Ia na o ia malo na inga ele to istanga te wala udia pe ia. Ola o wala udia inga umala langi la fa ponga mata mai to watu no. Ai na sa rol tamana tala mame sa fa sa inga tu. La. O ale sile mele o sau fo i le tu singale sau tau ne. Ia. O le fata utonga la inga tupu lava e fa o ngai matua i mamalu atu ma. Le ala e vai atu i una fa pa fala fo i sale tonu. Inga una pula tangata i na ofu wai. I le tu ainga si kai le ofu. Wa ringa tu maua pe lau e fusiwa me fa pena. Ia wal mena sa mamalu a. Ia e alu luar suinga la inga tu. E alu luai ua na o mai i ia. O le sil ua o mai i ia ua mata fo na fa totua na ila tota tunu fa ke usia. Tailo ia. Mo le anga i luma wai fua ia o ngalo loto ma o nga talia ngatale o nga whakeu sia. E le talia ina le o nga whakeu sia. No me whapeponga tama mal teine. E le talia ina fo me le whawhano le pepele mana vorotina. Abortion. E le talia ina fo i isi tantonunga leo a mai li taimile nei.
e anu wala o me fa solo ngai video mo malois ya wo ono yesi swinga o mena ia sa sui fo ia ta sia ia tu mau i pel tu langa na a mai le lo tua o le si vai ngale usau fo ia o le ale to iai e una le to iai Prince Andrew so se me fai ala nga tu me vele le afa pe la ola nga tu pu se me e le to e una le to iai le o no le ta vale ala nga tu sa ina le fam sino ngale na fai le tamai le tu inga le fai Amerika ta si le ile le fati nga lom tu na le le o Prince Harry la wi to lu fati nga lom tu ya mo so wa no fai so tala tamai ya fa fo mai ta tu tala mai sa mo le to no ha so Tau whātala whātul tātua tunu ule nei fwoi whaopopongo tātu telefau mai Samoa, us mai el whaafonga. Wasilia ni mal se fultau sanga o whaa wau pēr le au unanga mle fiso swani, ale maftanga le au so whaal whanele ka le sia me tutisi, la tau te fwoi inai se ta i se fulwa whetā la, mo le whaala popitonga whaavai tau whatunga o Samoa. Pe on silfia, o le au so whaal whanele ka le sia me tutisi, lo au fiai fale tua malo lo malo le kalesia. Pata se ma le presidente Silio le uso. Le fale tua le presidente au le kalesia me tutisi. O le komiti tu mau. Fa pe fale tua matausi. Sa o au matamai tai o le kalesia. Na fa manino le teite fono le komiti fa afoe le angango ia feso soani te usanga utea. Le fale tua ia ua mala. O le feso soani e le fa tupu tele ina ini ngase. Ai ole nganga e fiso soania i ngā luenga whaatino ma Paul Kalame, e lapata ia i la tō walata la tātou, e le wha mamai na leo le toto. O le fionga le ministal mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga wālasi lua pito whanua tonga manga tā fito sele, na sau noe whai masuyo le malo e whaaftai a fiso soani, wa tau aoina e le maaftanga le au so whaar whanele ka le sia me tutisi. O se tase moe mitinga al malo e tau wala mai leel whaalapu pitonga tū mo o te le malo si angatau LTC le EPC. E na ia o atu le luafe luas fulima, luafe luas fuluono. Ua whaonga ina sa mo a toi lun tūlanga se lau pasene, le LTC maua mai le malo si anga whaafawina. I se pepo whaamtalanga mai le malo lo whaamawinai, le o atu le 5% o le LTC ngosi mai le malo si anga whaafawina, ua mawhai o na maua le atanuu. O le vaai mamau o le malo i ina ia aua ni toi wha moe atu sa moe le elitise lea, e ngausi mai le suau, ai ima whai o na wha au ngā puna o lo maua i tātou lava lau whanua. Peitai e ui ia wha anau naungo le malo, au le pepo wha amtalanga o lo wha amawinai, e whai ngofia lava le vāwa ai pepa ma fuafuanga wa wha ta atitia, ai o lona wha atinonga ia vaenga e whai sina whai ngatai le whai ngofie. E su enga whaalapo pitonga le PC, na tilo ai isi atu nu olo lato whaonga ina fo ia marusi anga whaafo wina, ma te lea ele wha moe moenga, e mawhai foio na ausia tātou le tūlanga le ivas full pasene, e ngawhatau li mai ngā luenga fo full tātou system, e na ia le aise a fianga, ma ia mauti no le mautu le leo le ele tise maua, ai wa whaalia o le o atu se lau pasene, e whaisi whaingataa, o le mōli mauma le talitununga le telo atunu o lo o iele to mai ia vaenga, o le ausi o le se 10% muli, e whaisi taunga tā tele, e ui e mawhai o na ausia, ai o le popolenga ina ne ia a fia ai le system atoa. O le temi nei e iei tātou e le tise le ngausi mai le la, e iei fo le tātou e le tise nglo ngausi mai le savili, o afi vai, ma le tātou fale afi le wha o ngā mai la au, o malo si angana o lo ati nae ele teminei le tātou malo. Peitai, e pau vaenga o le elitise o lo te lele wha atuatuanga o lo iai le temile nei, e wha alango lango atu le tātou wafi vai, e te lele elitise o lo maua mai ai, a o lau papati o ata o lo lātou po ina mai le elitise malo si ango le la, e fua lava i le oso ma le malosi o le populo le la, i aso te itasi. O le ulua i fontanga taitai o malo le Pasifika ma le presidente o Amerika, na fola sia le presidente o le fo i malo ia Joe Biden,
Le silia le malevalu se lau se fulu miliona tala Amerika, wa fesoasoani mai elo na malo ia tunu o le Pasifika, i au o nanga SS si tia ele pui puinga, e te atu e suinga o le tau, wa fia ile lorolangi whapea fo ia tunu o le Pasifika. Mai ile se leni, e se lau tau se fulu miliona tala Amerika le se leni whapitola va ia, mo ati na e whaiti tia suinga matau tia o le tau wa lia e mai, ma wasi tia i le tolu se lau fitu se fulu 5 miliona tala Amerika. Le fesoasoani atoa lea malo ua wha matu mai, mo polkalame ma ati na e tau fitu i tonu i suinga o le tau. Mo le silifio lulua i fontanga nei mo le teimi mua, a taitai o malo le Pasifika, ma le presidente o le malo tele o Amerika. O le fontanga sa whaia le Washington e sa whaatasi atu iei le fionga le tamaitai pandemia, le fionga fia me Naomi mata afa, i le asulusa fumalevanu ma le asulusa fumaliva le masina tenei. Mai o lea fo i fontanga sa matua wha amautua atili ai, le feilo ingo so tanga vava la lata wha avao maloa tunu o le Pasifika ma Amerika. Ai meise le tutu wha atasi e pui pui o tatu sa o le tonga, mai le onu pulea wha malo si nisi a tunu, e pei o na tilo ai Amerika i le malo saina. O se tasio vaenga na nga i ele fontanga, o le tala no ina leo le sa ili o awala e fafo wa ile si itia mawalunga le tau o le soifuanga, e ala i tau mafa maswa ua e maise o le te e atua i le ngao sio au penga ni ukilia. O se tasio vaenga ta ua sa fo le si e taitai o le Pasifika, e ne isa solo lungo ta iala i efso soane au mai, e fua i ta iala ua fuafua na mo le lua felima se fulu, le ua whaata oto ina ia muli ta ia le au sia le o vainga mamao Samoa, ma le Pasifika e pe ona malili ai. Wa tatala se tasio o nanga fau tau insua i Samoa whaingo ina le Samoa Surety, e mawhai ono lato visoa ni le whaatupeina lea, o le awi nato se ngase sa ili tong fiti ia tunu e fafo, e kawa ina ai mea umai mo mia, e o foi se ngase mo le vaingo le fo mai Samoa nei, o fola le insua fau e mawhai ono lato whaatupeina. E tele isi vaenga mawhai ono lato whaatupeina pea na whaalawi loa, e au fiai maliu, po o se mota wa a fiai se afi. O talafowia mai Samoa Manuia ni asolo tatu o tunuu, whasoifoia. E whaatalo whātu i le rei whaau pōponga o telefou mai le tautua le si ufongo le lau mua i Wellington. E lata i le awha o pāngo tā umai do tonu o New Zealand, e le o manino ma le si la fia e la tau, pe o a whea sa taimi e toi mawai ni whailoa inga masani ma o la tau a inga. O le taimi le nei e fitu la whai o whale pui pui po o to ese, ua tāo fia ai a se singa masani a inga e whailoa ai o lātou tangata o lo tuli o lātou whaasalanga. Mai leo i loa se taimi e toi te tala ai lea sā a o tau mawhaile mtanga ruenga o whale pui pui po o le corrections e whaatumu ni a lātou awa no whainga ruenga e lata i le 5 se lau lea whai. Ua uma o na tu inane se lapata inga a le komisina o aia te tau o tangata o Paul Hunt i le matanga ruenga o whale pui pui e tusa o lo lātou tiu te wha le tula whono mō tangata o lo tuli whaasalanga i do tonu o le to ese. E i oele mtanga luenga e le o se tūlanga tāla whea ngai wāri e mai le nei taimi ai vitai o le atu mau pēo na tāo fia whesota inga māsani a pāngo tā mao lātou a inga se ia vanga nā ua mauti noa le whaia i se tūlanga e saunga le mū mō tangata uma. O pāngo tāta i tasi i tonu o le whalipui pui, e na tau na ia maua se awa noa e tonu se fulu minute i vai aso ta i tasi, e whailo a iai manisi o lona a inga e asi atu i hai. Pei tai e mo whaio na tau fia lea tūlanga, o na o ni mafu anga tau i le saunga le mū, ma le soifua ma lo ina le lei. O mafu anga ia o tau fia ai le taimi le nei a singa a inga i o lātou tangata i le tonu o whalipui pui,
e au fia ile fo le pui o Kilani, o Mount Eden, o Spring Hill, Whanganui, Hawke's Bay, Rimutaka, ma Arohata. Tu whaatasi o na maua leo la wha inga e tusa mo le tolu afe fitu se lau o pāngota wa a fia I lea fuwhanga e toi titi lava a toa le fast fu mo le 2% o pāngota uma o lo tuli whaasalanga I le tonu o whare pui uma o New Zealand e tusa ai o wha mau maunga mo le masino uni o le tausanga le nei. Sa whailo mai e le komisina lango o whare pui o le li o Lee Marsh e le I loa se taimi o le am whaiai na toi le tala whale pui nei mo a sia singa a inga o pāngata o loo tau fia ai. Ua a whaina se tasi o whaalapo putonga tele mo au nanga whaale seifua malolo ina I le motu I mātua New Zealand I se oso whainga o la tau fisota inga tele wawave ua mwhai nei o na maua I se tūlanga whaalaua I tele I e whaamatalanga ma whaamau maunga tō tino ni ngase I lunga o fesota inga wha teknolosi le internet. Na wha alia wha pēr o atu I le whase lau lima se furu afe le a wha I tangata na ngau ia o lātou wha amtalanga ma wha mau maunga tō tino ma I le wha la pōptonga le nei e ngō o le Pinnacle Midlands Health Network pe tusai nei ma le lua mai aso taluai. Sa wha ilo mai le wha tōn sili o le wha la pōptonga le nei o le li e sofa ia Justin Busha ua lua nei aso talu na whaelo atu ia te ia o lea ua whaasara lau whalau o I tele I lunga o le internet I e whaamtalanga na ngau ia ni tangata I le o I loa. O I loa fōi o le tu a inga o whaamtalanga alo a fia I le nei ngau inga e au fia ai I ngō mai sa tau fia I aso o mwae ma mai o lo tongo fitia I le teimi nei. A tō fōi mai tu a inga o tongo fiti sa o la tō whenga I ai te tono fole mai ai mai se o wha mau maunga mo tui pui, ma isi suenga wha le soi fua ma lolo ina. Wha lia le li wha adon sili, o lo whaia suenga le teimi le nei, o lo ngā rue wha tasi ai I la tau ma leo, wha pēr ma le ofisa o le komisina mo wha amtalanga o tō tino o tangata. O le maua lalo o lao wha inga o te ngata na pālota I le whainga pālota lea wha ato a mawai atu nei mo tu whinga I te tono o whainga mālo wha aloto I whale o New Zealand o mai tau inai le tele o manatu o wha alia wha lau I tele I le te tau lea o na toe ilo ma toe wha atu langa a toa le whainga o loo wha afoe ai ia whainga pālota. O stasi o manatu o loo mālosi ai ia la ngona o te ngata o le tatau leo na whaamuta le lafo ina I le meli o pepa pānota. E pe ona ta ua fo I le tātou lipoti la so na nafi, e na o le 30% la whaai o tangata pālota ua ngā waa e pālota sa whaia la tau pālota. E whaatusa lea I le whaase 2% na iai I le pālota le lua afe se fuiva. E ta ai o lo iai le wanatu a tonu o le asi tia la whainga a toa pe a umo na whaita wina I a pālota sa whaia. E le iai se manatu alo ia mai le minsta o whainga mālo whaaloto I whale o na naia mahuta e tusa o ni suenga se lua o lo whanga solo e winga I le pūlea ma le whaafwaina o pālota nei te tonu o le tinuu. Ai o se langona o le taitai o le tua ngai ia Christopher Luxon na ia taua ai o se tūlanga e whaapole I nai le pau ma o lalo pēo la whai o tangata na pālota I pālota nei ma na te langolango I nai le te tau lea o na sa ilio se isi whainga o fie e whaafoi nai whainga whilwhilinga nei I le lumanai. E lata I le sefun le fitu wafe la whai ni mata upu fau e a fiaita maititia ia onga na sue ina ele vaenga wha apitoa mō mata upu wha pēr e ta ua o le attendance service I le awha mua o le tausanga le nei. Ai I le tonu o le lavawai taimi e se fururua afe fitu se laurua se furuono la wha inga o isi mata upu wha pēr sa ma whai o na maua I aini wha ai unga. Mai tusa o le awha o le nei a wha inga e mafua o na o ta maiti na a fia e mauane ua uma o na ae I isi a onga. O mata upu faula e pe o na lipotia mai e au fia ai le iwa afe varu se lau tautus furwaru te maiti a onga na ave esea o la tau ingoa mai lisio a onga sa iai o na tusa mare luas fuaso e le itoe o atu lava I le a onga.
o le isi ono afe iwa se lau tolu tamaiti sa su e na i loa mulimuniane o ni tamaiti e matua tia ia o ngā lava. Whailo mai le pele stene o whalapo tonga o pula o ngā New Zealand o Sherry Taylor Patel le whapea ua whapapole ina ia le vasenga o pula onga ono le mau lunga la inga o ainga ua whapapose una leilo po fea ua o iai i kuata mua e lua o le tausanga lenei. O le tele lava o pula onga ua le mautonu po fea ua nga iai te moiti sa onga i o la taua onga ona e le o iloa po fea ua o iai i o la taua inga. Sa ta ua fo il te mai ta i Palestine o le te ele sa iai lumo le palemene a tō maisi solo te te e whapea mafuai i a winga le mautonu le tō tele o tangata mai o nisi na tāwhi ai ma le aveina o lātou whanau i a onga. O le tala o le tupe le māloi le tausanga le nei o lo awhi ai le tasi ma le awha miliona tā la e lango ai ngā ruenga le vaenga le nei o le attendance service mō suenga o tō maiti e tia i a onga. E tō lua ta maita ai talavou Māori ua tūlai mai nei e avea mo pule nuu ina ua manu malo i pālota mo te whinga i te tonu o pulenga ma whainga malo whaalota i whale a New Zealand. O le ta maita ai ngō i a tani a Tapsol na malo o i e le pālota mo se pule nuu o Rotorua e si dia i leo no awhe la whai o pālota na sili ai o ia na i lo le sui na la tau wāna pito atu i ai. O iwa tausanga talu o na vele nei te maitai Māori, ma sui usu whono le pulenga le Rotorua Lakes Council, le na mua i filifilia iai ina ua whaato a luas futasi o na tausanga. Sa ia whailo mai, o se tasi o mata opu o tū o loo ia mana o e whaia wawe i aise tonga fiti, o le whawhita auni lea mo whale i le tonu o Rotorua, le o tele ina whaonga ina ai whale tari mano, e ave i aitanga teile aini a inga po ni whale no no whai. I le lo mui Wellingtone, o le tamaita i swafa i a Tori whanau, le o tūra i mai, e avea maunua i tamaita i Māori e umia le tofi pule nuu. E silia i se furuono afe pālota na sili ai ana pālota, na ilo le li ina umia le tofi taroi nei o Andy Foster. Na whaia mai e leita tamaita lona wha moe ina ia wha le leia le wāwhenga iai o le pulenga Wellingtone ma tangata Māori. Ai moise lava i le whaia wha ai unga mo le Manuia lau tele. O lo nau fo i le tamaita i pule nuk fau o Wellingtone, ina ia wha le leia me tau whale, ai moise o le swa vai ma awala o whela ua inga, ma ia wha ai titia i a whianga ona o suinga o le tau. E le tūlanga lau tele, o le whainga pālota na whaato a mawai tu nei, na filifili ai e le au pālota ni pule nuu Māori se toa lima. Whaatusa lea i le nā o le toa tasi sai ai i le pālota o le tausanga lua awhi se fulu ma le iwa. E le gata i lea, ai o le pālota fo i le nei o mai tauina le filifilia mai ai o le a whainga e toa ono se fuono Māori i to tonu o pūlenga po awards mō tangata Māori. E leisi vaenga o le tātou talafou, ua whalau i tele ina mai e le pātia le Act ia sa lātou whainga wha mai e wha manino ai le lātou te i le fuafuanga i ngā rue wa lua ai le malo ma Māori i mea tau i le pūlenga. Mai o lo awhi ai ma se lisi o whautuanga i ni awala e whaatino ai lea te. Ua tele taimi ua whola si ai i whalau i tele ia le nganga te o le pātia le Act i whainga wha vai o lo whautua i nā ile ngā rue whaatasi o le mālo ma tangata Māori i mea tau le pūlenga. O nai manatu le nei vaenga whau whaio mālo e a whaina ai le nganga ma le ai a te tau o whainga mālo wha temo karasi. O le pepa ua tāpena i Email Act o le lātou whainga wha vai fau le nei. O lo hawhi ai ma se wha winga ina o le whenga inga hoi le nei o le waitangi lea e nā o le ngana Peritania o lo whaalango i ai. O se tūlanga o te ele tūsanga o te ena malo siel au wātawa mai ma tā upu wha adi tūla whono. O le wha moe o le Act e pei ona wha lo mai e sa a whai sao i lātou i le tonu se whai ngā mā lo o le a whai alo se tūla whono e alo i ai le wha winga ina le nei o le whenga inga o Waitangi
ma whaia ma se pānota whaapitoa e siringi ai se langona o le mamalu o le au pānota. O lo o tau fia pēr leo i au ki lani ia se tamai ta i fast food tasi tau sanga le matua na tu la i lumo al whaamsinonga wha i tū māloi manu kau i lea songa fua na nafi ua mo dia i le whaalawelawe ua ma liu ai se li i le pitanuu o Wattle Downs i le pō lea sā. Wha i loa mai i leo e wha pēr o le tangata na maliu na maua i le tono se taamale i Hobart Crescent i le te o le afo se furu i le pō lea sā. E tau nua atu iai leo ua uma le ola o le tangata nei na maliu mai na whaalia mai e whapea e le eisi tangata o lo o masalomi ai lea whaalawelawe ai o lo o whaia pe iai i a suenga. Ua toe paulia fo inisi ta fola se tele i atu motu o le Chatham Islands i matu sae o New Zealand o se li poti le wireless whaasa lau New Zealand na ta uai e si lia le lua se lau na whae ni ta fola na paulia na nafi le motu e ngoa o rangi Yauria po Pitt Island. O le sfreile fo i le na mua i li poti o mai ai le sidi atu i le lua se lau lima se fulu ni ta fola na paulia ai i atu motu lawa nei o le Chatham Islands, mai o le tele o nei a na mamate ai o nisi fo ina wha awaila au ina ua le ma whai na whaia i ai se lawe ai e ono wha asau ina ai. O le motu o rangi o Ria po Peter Island e tu se wha se furu kilomita de mamao i saute o le motu lea na pau di ai ta fo lailes for reile. O le tasi e na o le tasi i le tangata e whaingalu ngai e le ofisa o le sisi o manga i le tonu o le motu mai ua awina atu ne iai nisi tangata whaingalu nga mai le Chatham Islands e te so soani iai. Ua maua e le Sky TV la ia de tau na tau te whaasera lau ina i tau wanga o le kopi de tele uma i le tonu o leisi fitu tau sanga o luana i nei. Mai ua wha mautui na mai fo i le wha tau ese na atu o lana au o nanga e whaasara lawai i lungo o wheso ta inga tele wawawe le e taua o le Rugby Pass. Na wha ilo mai i le Sky TV e wha pēr ua wha mautui na le lātou whenga inga le nei i le wā ma le kopi e le laurangi po le World Rugby e lātou te whaasara lawina ai i e tae sanga le kopi de tele pei o le ipu o le laurangi le vaenga o li wha pēr le tū pāo ta mātai a toa i fōi ma le tae sanga o le kopi fitu i le vāo le lua afe lua futolu ma le lua afe lua sifuru ma le hiva. O se vaenga o lea whengainga o le awha pēr na whaatawina ai e le World Rugby i le Rugby Pass mai le Sky. E le i whaailoina mai le awili linga o le tau ma se vaenga tupe o loa fia i lea whengainga. O le aiokala estete o le atani malo i isi ta alonga i soa i nei o le Olimpeka wha apitoa New Zealand mo le tau mawhana whana le lua afe lua sifuru ma le lima. O ia ta alonga e ta i whātau sanga ma whaia mai si lia i le sifuru lima afe la whai o tangata ta alonga whaia onga mai 2SS o le tunuu e masani ona a wai. Whaadia le whaatonu ta alonga Olimpeka wha apitoa New Zealand tamaitai o Caroline Young e tā ua tele nei tā longa mō lātou umaya fia ai. Ma waile awanoa tangata tā alo, ai mai se fo i le vasenga o whaia onga o tā longa ma lātou pūrenga i tu a inga ese o tā longa e wheilo iai, ia o whetu wha i tu langa i le ma sani o na lātou maua i le tele o taimi o le soifuanga nei. E o ngā fo i tā longa mō le filifili ai o sui o la au tā alo New Zealand mō tā longa wha abitoa le laulangi i le tau sanga i se so hai. Whaalia le whaafia ina o le pūlenga o le aiokala i stete i le fuafuanga e tani mā loro lātou ai i nei tā longa o le Olimpeka whaabitoa New Zealand i le taimi o le tau mawhana whana o le lua afe Lewis Fulu ma le lima. Ma le tala whaiu o lo awhia i lulu ai au ua whaingoa ina o le sefuru lima le Olopeleki po o le All Blacks 15 i ani Olopeleki longa e to tolu LVI, TJ Perenara, Patrick Tuipulotu, ma Damien Mackenzie, moni ta'alonga se lua i Europa ia Novema. E luas ful tolu i tama ta alo o fitfilia mole nei auraka pi, o lo fa ia onga unu aile li o Leon McDonald, a e sa fitfilia lava e selectors ale Olopeleki ma whaalau i loma iai le aso nafi. O le loka le Blues o Patrick Tuipulotu,
O whiwhiri e kapiteni na le au lenei, mai o lo awhi ai le awha le Hurricanes o TJ Perenara ma le utility back a le Chiefs o le lii o Mackenzie. O isi o lo peleki o lo awhi ai le au e iai le halfback o Brad Webster, o le loose forward o Luke Jacobson, o le huka ia Asafo Omua ma props o Aiden Ross ma Angus Tamau. Ta alonga lua le All Blacks 15 i Europa, o le a whitaui ai ma Ayalani A i Dublin, ma le aua le Barbarians i lone tona i le masi na fau. O le whai unga le nā o tala fau.
Kia ora ana, malo e lenei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopuna o tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Alo whaftai, ua tau e 2 minuti ana tā leo se fulu, tā se fulu, i hele tātou kalame le tūlai se fulu. E polo kalame le soifua malolo ina le tātou se fulu. Ia peo le tātou se fulu ia so lua e ila o nanga tā ua leo. Peo toi au mai alava i wha malu si au fo le polo kalame fo le soifua malolo ina le so lua le vaso le ntene. Ia. Ile tā ua le pui o tātou ma le ngaselo le suka. Nā tonua. Ia wai uwhapea tāni ata o le proactive ma le reactive. Whata ua la ia le proactive. O lo tato ngai o ia o le tupu se mea. Na ilo le tupu lo whatoa tato ngai o. Ia tele na mawai tato uma. Peila lea maina pita inga o le ngaselo le suka. Tato waine ila e fianga o le tele o tato tanga te ia fia i Samoa e wha mali toto. Ia mata mai al vangale toto maulu mo le suka sa wai lava. Me vela e tato vai foi e tu lou lava ne tato a inga e wa afia so i fu o tala vou. Na i tamata la vou, tinata la vou. Ia ono le tūlanga ngase la ia. Ia te le tato Pasifika e o ngase le fatu. Nei vai ngale no ta afia e ta ua te le tau longo al poka la mea so i fu o maloni. Tu so nei vai ngale ia mau e lo se o tato. Tu so na ua mai le failo. Failo so fu o fuanga. Ia mo mua le mele o le o le vai ngo fia vo le fia moe ia lua o le isi vai ngo le tūla iso tūla iso ia o le isi nā vai nga tau mai ia tātou ia o le isi o le whamai o le inu e fiu e inu e le mali na i me whapena ia pi o isi ia vai nga e tau mai ia tātou ia o te tauna le vai le fō mai mai ni fō tuanga fō mai mo tātou. O e tā ule vaenga le whaamau tōtoi Samoa. O e whaisi na ofu le vave na tūla ime tūlanga le Samoa. Iyo, e saa le. E tau sanga e iwa, tasi iwa se fulu whaasolo atu i tua. Se e whaalongo i le vaenga i tupu Samoa le whaamau tōtoi. O le matua, e se an le taimi so lele. Saa le. O tau mafa. Ia, o mea ai lava. Tele mea i se ol tātou. Ma se lava tau mafa fo ia nga osi. Processed food. Ia tātou aine le tele o le tuisi. Ia. Ia e pauta i e lulu i tuto. Ia o moa ia le tala whenga malo. Fie se full container moa le tau. I le masina le tau mawhaisa moa. Ia. O tu sa o tātou le o i mea i tātou masani. Moi. Ia o mailo mea ia pe ua. Ua tu lo le moa ia whalai. A whapeo le tōna i nei whalai isi moa. Ia. Whai i le whalai le isi. Ia ai whai le papa kiu le isi moa. Fai le kale le moa, fai le supo le moa. O kaukani moa le moa. Sa o le le. Ia pio nei whamnatu na. A le mana au tātou e oi. Whata ua lava ia fuala au oina, fuala au tau mawhamata e whai tātou mea ai. Ma pio le ngase le o le maisuka. O le tele i o awhianga e o awhiai. E a mata atua i le fole le whamale toto, se tulou. Ia a mawarunga le suka i e ono awhiai i le vaai. Pio whamamunga ia fo mai. Tasina le vaenga le wamisi atu tia o lau vaai. Ai nolo wise vaenga o lau vaai wa hawha ina lau vaai. Ia. Tasina vaenga tau mai o nau tau wa mai o e le tūlanga o le ngasanga le suka. Ai leo se mai e fia e wile le tātou tau ia mei o wha mai o mele anga e le mele. Iwa, le si vaenga mafua e longo fie le suka o se manua fo le lua fiu e tapi. Tasina vaenga. Ia tasina tā ua o tātou po kalamele soi fua malolo ina o le wha manatu. Le fo lea ili sport kalamele lua tu se fulu whatano e savelina lana malo.
Ai tu tol va tata no de talo talonga. O le va tu Australia ile ono fo le ia Australia. Mana tu ile tava ai pe e. E ola te le talonga liki Australia. Ia. Ola lam tu po pole Australia le tele to Pacifica ile fi ta alo mo Australia. Australia. Fi o ta alo ya tonga Samoa ko ka. Ai me se la ta tonga Samoa. Ola la uva to fali mana tu le fa ya onga kenkalu. Ia. Melmanika. E ta tau ona wha i loa e tamiti umalawa ta alo liki Australia. Po whele atu nu fi ta alo. A ole i a mata ona ta alo i tonu i Australia. Ma tua fo i le ta alonga leo le superaka pia ni usila. Na ole lua ava noa pe lua e pe tolu ava noa e tu i tama mai fafo. Ia. E ta alo i le Hurricanes o le Chiefs, o le Highlanders, Blues, ma Crusaders. O le whamui mo, o tama uma ta alo superaka pi au ise ni usila. Ia ta alo uma malo Blacks, ia ngā waa malo Blacks. Lea lawe atu lela tau whai Australia, i manatu na ole whai angole kenkalu. Ai se vai la iai. O le fia i o atu no Pacifica le tulafona Australia le sa iai. Ta tala tama fo ile le ta alo. Ia anala o vai atu na o whaalifi na ngalo whai au. Ia la tau walu fi Australia le melele o peleki. La sai tia fo ilana i nai tama i te Pacifica. Tu sa wale fia Australia waila wale i ta alu ya Samoa. Sa tau ta alu ya lato. Josh Papali, Junior Paulo, Brian To'o, Jerome Luai, ia Stephen Crichton, ole ile o Suali, Joseph Suali. Pe o nisi na ula tau me faino o tua wa ono tamentata. Pe fa ile lima tama o tamai tau ta alo le kenkalu. A wale fio ia o. Ele o tato ile sa uli fiu fo ia fa ya onga le kiwi se vala o atu ele fio ia. Au te fa tonu na Australia. Ai me sale liki. I tama ia Pacifica Samoa. Ole tele o tama le le. Po fe la o atu nei tama. Ai po fe foi la nei tama ia le le ta alo Australia ia. Po fe ia la le mo ina mo ta alo ila to. Ale le le tu langa le sa Australia le liki. Fa sa fua tama foi e tu te tala. E ma lo si le liki. Le la pia la lang li po la lang. Ia ato e foi nei la Australia le mele fa sa fa pia. Ia e to e foi ia la me volele ia na Australia Engelani New Zealand. Pe a fa pia o fa malusia tam. Ale fa tal no mai le ile to romulu ai ma le se uri ta to to. Ala na we fi ta mo to Samoa. O le mele sa fa e tonga lua fi sufitu. O le ia le chese ta malolo na mtal mele. Fa tal le tu kiwi a tu ko mai le. O fi ta lu ya to. Le no tu ma no mala uri tonga ia de Australia New Zealand o lo fa la o to. E fe ta to e. Fa ide Australia fa ide New Zealand fa ide England. Sa mo to ile le ia la unar ki ala o to ia le la no fa o Sofia i tamu Samoa. E o mai no fa to Samoa le la ile au le te pile. Ta se Manuia la to tam fai wai. E ile ta longa fa vela le no fa ia fiti ma la England ni le vason. O le vason te dia. O la England le ta al to Samoa. Ile se ai fiti. Pe li masulu ia ai England ni pe. Ia mo ta fa vela. Ia tatou wa aila le whainga tāo le pola langi le la ye. O ta longa tātou ma Engelani le la ye le whaingon vai aso. Malo tātou. Malo tātou. Malo tātou. Le mana lau ma ia le lisi o le au ar suli ma fitfidi ani usila. Tua le alu le whaingon vol tausanga. O ia. Ia, le na lau tua le whionga la wana lisi o alo le tunu. E ile lino le vi au mua le tio ale alu sa mua no le aina tā fiofi ani usila. A jei loa e. A le leili talo le al tangata le nai le taminisanga le la. Malanga le la. Mau tinoa le second five na le peleki le la ye. Mo le anga ia tuli pola lang. Ia. Wal to inga ta alo na le mana o ye ia New Zealand se la to numero fulua. Sa. Di oro lau mape. Na lai mo mal tamaro o mua. Paole ila taiwa i talo o mua i te usanga i umatu. Ia, e alu ruatu tu mata mata. Ia. Noi vaga la te loa la e tala noi coaches fa ya o ngai i tau feta ano. Te le foto me tsa mo tala vau i e piki le aulea. Ia. Aulea ta alo male au le bar parents male au ayela ni e lua ta alonga i te fo i maile. Talu sia ia awane ia o fia le aulea le ni usila a le olpeleki a. I lalo le tu la fondo foilea le lakapia le langi te ta alo lo i le faina ta alo mo le Pacific. Ia. Awa afa pea i te ta alo lo afa pea o au fia il tu la fondo na. Nega la ule mfai fole au moto tal mon sa mon mo sa ole ia me ia ol peleki pole anto inga ol peleki ata ol peleki no winga le to fai to tal ia sa fo ia
Ya, isi alo Samoa le na o matamata fo talo ngole vai aso tio tua. So fa ya Theodore McFarland. Tamale sa o me Samoa sa talo Samoa. Le sa loka fo tato au. No vai na pe au Ulster ena talo. Soli. Tasi usi fa to lele o talo tamajiti. Ia. Ia na mo ye best player talo na talo me le Tigers. Oh. Fa to lele yo le poe. Lele do so line out. E wai umile. Pe wa to vai talo kaino. Oh. Yo, fa pe mo lakis fo isa mo stamajiti le so. Ola la ili tato au li tua. La ele tua le mo tua ile yo talo tamai o so. Fa pe ya tasi fo ile tamai ti o le la Manuia fo tato manu Samoa. Tala fia mo tato e fai sky. Mo langa iluma le fitu tau sanga. O le ua ia tau lua whenua iwa. Lua whenua iwa. Eo tual te mina le tate ila longi a tau. Ia, wa pe o tate watu ala pe tate wha pe nei o. Wa pe pe ia. Alwano e aisia me. Tala fia ia nau whai no le sky la to whea ngai ngā malak pia lalang. Ia. Ia na o tual lua whenua iwa la tuwasa lawina ta alonga le fitu, laka pia teine, laka pia tama. Wa lua whenua fitu le tani malo e ustari li po lalang. Mo. Ia le lai tau le ia mo tatou atu lua whenua iwa lo i pe lalang nei. Ia, e ula vale ele oilo o fai pula lalang ia tama ita i nei New Zealand. Ia no ne spark. Ia na mana star fia mo tatou e fai sky. Le no po le fai tio tangata ele sky le na ua mafua ai ona o fo le vave la to fai unga fto na i male wo rugby ya. Le lo po se la to wharinga le na tu e whai po le tausanga le anu awhiru ato. Na. Alo whape. Siri wa me whai no le wharinga le whasi siri le atu. Le wo te no esi tangata vai tangata le leo tu fue le sa whele sky le walu esi. Vai whape na. To ata sin masina tanu whele sky le tu esi. Tu fai la ia tatu sky e to o mai tamana. Wele lile ya wele lile utas. Le wo lua ina account. Ele i pea le account mo bono foi le account no no. Ele po suire ingo sa wele sky. Ja, tai tala na ta longa le tai au. Yo. Af tai tele la taspe se vai foi. Ja, ma lo la fa tai la mai mo ya, mes foi o to mo lo va lo mo ta to tua.
sa malo sila sila ile atua leo no sa iona o Yesu ile tala lele malefa le nganga ua manuia ai ele ele o mata utupele ilo uanganga afio mai tupuola afio mai mata utia susu mai le matua o tia basu elena susu sori papea ole lufi o tamati ole fili ua masani so sitaimi afio mai tupuola afio mai mata utia susu mai le matua o tia basu elena susu soli papea ole lufi o tamati ole fili ua masani so sitaimi o tamati ole fili ua masani so sitaimi Ya malava tai fa fo le tenu to se full minute ya ona talo leo le tula se full ta pen me fo savina kasiano ya mlana malo ya wa fo proclame le soi fo malo lo ina ile ne ta le tula se full ya talo fo se full matasi ya o to fa tasi me fo la ya ta to ma fu tai fa fi fianga su fi filoi ya mata ta tu nei pese mo uto nai o lo ta po mai tonu ainga me se nei matua matua ya lo fa fo mai tonu ainga ya me se la unga lue ya I tono fa fa nga luenga manunga wala ya man pa yo tatu tunu o mai mo mai lunga tatu Facebook le nei tai mo le tai au ta la se fulu proclame so fu malolo ina ya ona u va tasi me fu le tu la se fu tasi ya wa ya fa fi fiang su fi loi se pa il fulu lua o tala fo ma tala mai Samoa ya ma musika o le uli se pa ya fo ile tu la tasi mai ele tau tu lunga tatu wala le tasi ona tesi ma tasi fa mo ai fa o pe lunga tatu Facebook ma YouTube se pa ile tu la lua ya ai mafuta mai peri tatu fa fiang proclame la tu inatu ya fa talo fa fo ile tu ya sina pepe fa pe fo Erika Maoe finga ya isila ya mane to telo le tunu le fa fo mai lita mi ya tiresa ene fa te tele la vale mafuta mai ya ma ila to fa fo mai tono ainga ya ala le si fo ngale lo mo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa to fa fo ela to le la malanga I Samoa na ya ro fa to mo uto
ia au savavali ia pia e tali malu watu mule au faafu ia tato savavali famamale tausan e maisukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ola soifu manuia toa uao e peo le loi e fanga o yoi pea Leo o mai o aso le hanga ai tua le mawhai ua tuai usita ia tima inga uma e soifua maloloina pui pui mai whamai lo wola soifua lele ia tato savavai famamale tausan e maisukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ola soifua manuia Usita ia tima inga uma e soifua maloloina pui mai whamai lo wola soifua lele ia tato savavai famamale tausan e maisukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ola soifua manuia ia tato savavai famamale tausan e maisukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ola soifua manuia ola soifua manuia tato savavai famamale tausan e maisukati no puta faalalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ola soifua manuia ola soifua manuia I le nei tai au i lau whaafonga Samoa, ma lo fo i le mai mua mai le tautua masani le tātou au nanga ma le tautua ale si ufonga la mua pe na ye fo nei tai au tai masani ne po kalam whaanga solo ale si ufonga la mua ma le soifua maloloina pe la wan silafia e ngā lulu e whaatasi e la tātou tautua
o le tio Pasifika ia whaatasi mau au nanga pulenga whaafalmai Wellington e porirua whaatase Malhat Valley. Tau longo i le tūlanga o soifua malolo ina ia walawana i o tātou tangata le nei fo i tū malo. Tai au nei le o ma whaatasi malisunga i ali tia Gibson ia o le a o tau silafia lava le tūlanga fo i o lana tau tua ia malona fo i tangata malana au nanga o lo i e tutonu. O le soifua malolo ina ia fa nga solo le tal noanga i nei tai au ia e se i whaatalo fa mo le tātou malo ia ona fa nga solo i leo pe ona masani ai malo ale soifua li tia malo le ona sai mai tai talo fa atu ia soifua Manuia ia pa ia malu i lo tau ofisa i ona tūlanga fa lupe tātou whaftai pele alofa maleanga leo le atua le asfo ia fa popo i lo tau soifua malo le yola ia e le atua pela lona vi inga e le au noa e ul whaavau. Ia e tau tonu te le toe tau whaafuluina pe tau lafo. Se o te tau la e ia fui, se maa o Sofia o tau taino fuwaa. Lo tau pa ia mo tau mamalu Samoa. Ia ngai whaingata o umo o ni tosi lau tim whatu whaaseli o na upu. Whaaselu o na upu e le au puputua o Samoa mawai. Mai lava I malai tele ni maape ai tau whinga o motu sa, se ia pa ia le ata ata o le ngotu. La ngotu, I le ala ataua, too low. Whai fo isi nervous o le whatalo whali tai au. Ia, whatalo whatu sa mua lau whafonga anga. Al nei taimi ia se I whangatonu malama ma tau tino ma fuanga o mai ai tātou leti o nei, whaftai lava la fionga sablina. Malo, ia e o tātou, pe a le tau te talitano e tua pe o ni masani e, o wa o le vaenga pe to silo na tāua, o le whaalau I lua o le whi au ma le mata upu e whi tau I ma le soifua malolo ina nei o tātou tangata e whaftai tele mo le whaafilo inga, I le nei tai au wae moni lava, e lo te momole sa e suma I fo I tātou talitanoa, ia e isi taimi a ngalo I tele fo I tātou, wo mai masani e fo I le whaanongolongo mai male mai mai tātou tautua si kufonga la mua. Ia ai o e te fia tau ia nei o ala whangai Samoa. Wai mita fo ile si tonu upe a whafonga mai ole. I whaftai mo lava noa. Ia whaftai mo whafisili o lo ngoli tia. Ia o mātua o lo tama o manua vai a whale a li pele foti si ona furen mai le ala whangai a whenga mwhale ula. O lo tina o Elieta kupa mai le alawhanga I maalua mwhakaofo. Laua Elieta manua vai a perfoti nei. O lo tua lua o seanga tu la sunu I mata whape nei e Gibson. O na tua a tamai a Silmana I Williamu. Gibson mai le alawhanga I malie mwhale ula. O lo tina o malao filinga mai le alawhanga o malie mwhanga I savai. Ia, e tua ono ma whanau. Ta sin ma grandson. Ma tau te au nei I Salvation Army I Porua. Ia, sin talpupul na ni tangata whatau wa. Malo lava ia e tāua le vaenga le motal pā wa wailoa. Ia e se I tawhanga sololola I le vaenga e aona whailoa. O lau matawhai o I leo lo e te utai nei, ia male au nanga o lo e iai, e totonu nei I porirua, ia po au nanga fo soifua malolo ina wai talitonu. Ele tasi sem tawhai o I olo e tau aveina ili te leo nā o I whaenga o le e tau tua ili tia. Whaftai mo le whafsili. Ioi, whaau le avanua, ia na I te lau fo I ta awhi po le ase tala e whaasua. Te I whaua, iei se upo e sala o iei se mai tau ma whaalongo. Ia ele tonu lava le tau tai I ona whaiva uma. Ai ua pe ase fulu mon tupu nei tau sango unga lue whaatein fō mai tonu o tatou. Pitonu nei Porua ma Wellington. Sa o onga fo I tonu fitireia I le Bachelor of Nursing Pacific. Po kalame tatou tene Pasifika. Pe ma le tolis fulu mon tupu tau sanga na amatai no wa onga. No wa lua ile onga tene whafo mai. Ia. Fai fule a onga ua toa whata maiti. Ia ua mautu foi, feo lolo foi anai, la asanga leo langa na so mai eile, sa valinga wha mautu ai foi na filinga ma lai ona. Sa valian na fofuanga. Ai,
Ola u whātautal noe la o ngaluenga. Ia o sa o filfili e whamatala la o savalinga e le ulanga na mata mai ai. Ia. Ola u tiu tele whai nei Jamie nei o la o tono le whalmai tele I Wellington I tātou ti Pacific Health Unit. Ai o tā whataltal noanga I nei tū la o no lau tiu te sa mata mai linga luenga I tono le primary health. Ai tau general practice. Ia po tūlanga lau tele o tātou tiu te whalmai ma fōmai I tua le public service. I tono o Aotea roa nei. I lau amata mai lau ola mai tono I New Zealand nei. Sfulu iwa o tau sanga e whailau whanau e whailau pepe mua mua tu lau. Ia, o le nawai Jamie, ia, o le malu lu o New Zealand. E le mwhaina, e le ai ase suinga, le ai whaalonga tu al Jamie nei, e le o te le lawa se suinga. Ai nā Jamie il whatua whai whanau. E tele ai na nau le mawhau I whai ia skaili foi la ia e tau I mte unga wha tene titi o la lawa tene titi mawhau. Ia ai e ngalo ai le malu lu e le whapeo. O alo ai sau le malu lu ma sau ele ma. Tasi la o tamal Jamie na o ma nofo matou nofo il matou fale Housing New Zealand o le fale units for le very old houses ya fale tuaya ya so ya nei ai porua ya ma ia ya se o tamal na vai Jamie le malulu o tele ula ai o le malulu e pe ala ula se si tono le fale le le tale o stene le malulu yo na foi la fa fitauli ya na o langona la vale fa tau va fo yo se as a young mom le au pengaina ta pena ya I telo Jamie ma tel falma le asthma ya so atu ai lava mal eczema ya o telefo ya o Jamie ele se soani ya Jamie na fatwa mat tele lo ave le sta vale ya na ma o fo I masio to lo ma ainga ya ele to telefone ma to ainga na ye Jamie ne na vai Jamie telefone na vai Jamie o tau apa tu lava I soani pe o Salvation Army ma Wesley e pipi I tau au mai soani mai le ngatai me ai ya o soani foi fautua mai ya o tele a foi lau Jamie e tau le alu le mafau fauli il falma wa o tele al soani le mau mai ai tua I ka I connections here falka community au tele foi o soani mau mai ele ngatai le fautua ia ai o le mea ai ia o le pen aid o le alava le me mana o mea le soani I wo mai masani mai foi au nanga nei o le sila soani sili na vai Jamie o le ekalesia fa pai mai wo mai masani tono ekalesia ia le Jamie na fatua tau atia ai sa macho ekalesia ile ia o tele ia soani mai nai wo foi mai masani mol ya tol fa tai nei vai Jamie o mau foi sa vanua ia na foi Jamie le tula I mai mal soani mal pipi tau au mai tau ati nai ia ngona fa tau va al telo Jamie asa ili ya tula ia wai le sisi tu ia ia le mafau vai tau la vono lo tu tele ia o le lotu lava pipi la vai le tua ia mal fa ma avengal na e mau mai ai tono e kalesia e mai la Jamie na il fatua tasi vai vo tolu ana ile tasi vai vo no tau amatanga na tau atia na lo olanga I nei tono New Zealand e los futas ya e tau sanga o to luan mafana ya e tau la utala na o milestones se celebrate le olanga tangat so ifua los futas ya tau sanga o lo tamati ya o fanya tala vale le fasoa ya fainga luenga si matua inga tele o ngaluenga extended hours tele aina level po fatu amanava e usu pol va veao le malu lu New Zealand so foi la titi la utala I tu la matanga e o mai lo matua inga New Zealand o la
Ia o te leo lola ai masia mata male maisila. Ia o te whaia i male lo lotu. Alfa foi ula lo tapa a umana. Sau le wha mole alo ta ile ma vesi umola valava. Ina whatua sau e la i o ma ue mama i umal manungi. Ia tau sisi lava le tau si o le alofa foi whanau. Ia mal tau sisi o le file mbu ia wane i vesi. Ia wa vea foli na mea mwha tupu manatu ia te ia matu ua i roi loa le tapa. Na vave antu ua le tapa a wa e fiu lo ula la tua ma alili ai fafu. Ia nei suinga na le olanga le tau wati na e sai ai. Ia toi o mai leo tale lufu tasi ai. O tele o vai teimi mato mafutai e kalesi o bo lava ia na fisosoani mai ia. O le ulsa pasui tulo, o le ulsa pasui ma le lesan fai e lufu tasi. Ia mal telo nai ma o ma la tau whanau fo i tono le e kalesi ia. Na tāpena ina na mea. Hei lava se nau ina mea o pasi fo i ma fau ma ni celebrations, you know. Na fo i teimi o pau lava le nau te inga na iai le malolosi ma le fia o tamaiti le ua mata o na whaanga solo le soifuanga ia ma le la asanga o le fia fai a inga ma le ati a inga. Ia telefo na vai teimi se o matawa inga tau leini si nei. No vola e fisamboa pe no fai atu to lau lutina e tele ai to lau ne ele tele sa connection ia na vai teimi fatu au mai wa o tsau nei o matutu o mo fotanga ia nana mata fo no connect atu ma so tai atu o ai nga to lau ai o lutina o no le fai si ma tele sa mo ka le ma to ai na sa mo ni tele Christchurch ia o le telefoni na o whawhita uli na whea ngai ai. Na maua lava le sosuani. Tai nane lava e le tele se masaninga ma aina maua lava le sosuani. Ia a tonu ngaluenga ia o le tatalo ma le to angai lotu. Ia man tuli vai nei mātua mai. Sa mo matua a. Ia whaasolo mea lava tui whanga lava i teme o mai le si vai fitua na i le iwa e o i whana vai teme o wha le talo na mātou sifi fisifi a i lava i tono porua ona lava o le ne tūlanga i le fisuia i o le malulu le whale ia pe ua tupu foi la hinga telo teme pe on maseni ai tātou e fai lava tātou mawhitanga whapotopoto ia vai to lai titi le whale ia tau fai sui le tāpenanga ina ia wha awhingo whia fo i o tātou a inga i me tau na whai ma fesosoani ai. Ia whale talu na minoi ia whatu a maua i fo i nase mata a vale mai le iwa fitua na i le iwa o ta a vale fo ina wha i mai stasi o uso lo uso matua fesosoani e tau atina mai ka vale mini fo i ngai ia soa ia ka vale Mr. Bean ia ka vale nga wai ma vea ia ai le ave taiminga wai le pisi tele wala sale tele ta vale fo ina vai taimi ia mo ian soal pala au ia le so aspa mo ele la vesta ia na fo i vai taimi lo ngona le ngang fa tai tele o talo sanga molia te mantua tele o perfecta ma au fai evangelia na fewa ina vai taimi sa au fale atia o le ta inga lava o me ma sani le kali se tam fai lava ai me puti atu langa ina ia ngalu lue mo le tu to foi la titi la utala i tu o ma tu e kali si o mama tu o mama lu tu o mai e lo tu me le faka sai sa mo ia o ia foi nei lupe whaalele o a inga ma a yuso ma tuangani o whaingalwe nei nei tau tuale tuelon whinangalu inu ma e ka le sia ia ai o mai nei ia o lotu pati ia e le ala lai o lotu ia ai a o mai a inga mai sa mua ia wa ei fo ia tu lang wha pena e tala noa mai ai lava ia le mwhai lava o na tu ua ali o fo lalo mfalo ngwa tu i mātua i lato tala mai lato fo i tau tua i tatou e ka le sia ai le swinga fo ilo langa nei e mātou i nei na filfili lava o le falsa lava ia o le mawaile tua o le me tau na ia mal tau mfai lava i me lata wale sta vale ia o le falsa lava lata ane ia sa vale ai ia na lava i temi tasi iwa fitu le iwa
matua foi tameti o to tolu na tameti tau sanga I lua afe ai malaulia lo mātou le Habitat for Humanity o lopo lausila fia tele o tātou le por kalame le Habitat for Humanity is a non-government funded organization, is a kind of a charity foundation organization sa mawal mātou o vanua e mawal mātou fale whawal mātou fale e au nanga ia whaafitai fo ina vai teimi e mau mai o tala fia ngai le mai tu atelo te meti le wai ai ia ne la vai whainga luenga ia wha o kilingi sa whai share alma kilingi a alusi o tō lua kilingi po ia no fo mātou mita meti o walu tai au whaisa o ngaluenga po bakery po sia ia tele la ngaluenga sa o whaina vai teimi ngaluenga ia a veino sau fo I fale ia mo se malo lo tsa mai whainga luenga ia po atua ia na uma tapinanga sa tau mwhaila vai e awaine I lo fia tele I whawhitau li lo langa a sa tu maula fo I li lo tu ma pipi tau awa tu ia inga tingala vele tele o fala velave yo listemi wa yo listemi ya fa mulmole o le lava le uti faso ya alo ya na ai le mfaila va ona tu welo tu alo fa me no ta ya tu ya tu pulema ati ya elena yo tatu ai ngale ngataine ya misi la vai sa mo ya ol macho fale la na vai temi ina o fale le lua afi o au le o fale peo o te mau se Manuia sili pe o te vai e fōlinga vai o Manuia mai le tua na talo le o ai tele lavo temi para ai I Manuia pe a mau al falawa ma le patai le aso ia patai le tua e ina mau al fali te fatu mulia loto il fia ma le ingo le tua wai ia sia ni o mato ai ngai na vai temi mau ni fale no fo mau fale moto io ia ai mese o si fale fo la fale ana fau mo mato ia na faila ve ma o plan po fia potu e man na wai ia ma le fo la ma fo ngai na te ma fo tele potu ai la iti ai male ngalo ele la iti e peta me ti o na tutupu te tele tanga ia o na fo ile sona mau wa mai fo na sauninga manata penanga whaftai le tua I fisosoani tele na ia inga ma wona ma wai fo ina vai teimi na fo fisosoani ma le au nanga Habitat for Humanity ia molia tua fo il whaftai tele na fo po ai lava whafunfunga mai le tula sa tongi se maa ma mai mau se afu ina vai teimi fisosoani ia le tua lo taui whaftai tele na fo vai teimi ia tu fi nawa fo in macho ainge se sis yo no fo tu langa fa lupe le atu ia ma fai fo ia on fa tu spa ia tam fai la vai tu lui ma fo faui I le winga fa le tu ia me se lava tau singo ma tu ma ainge sa mo ia fa lu mai o ia sis winga le man alu lumbo o soifuanga ai ile yo foi le lua fe maleiva tau sanga na o e tolu ngaluenga o fai taluenga po manava mai po malolo te alu li singa luenga au fa pena foi il macho ai ngolo fai lava me ui lava o le o fai le fali ai falo tele lava me fai me chotongi ia o tele lava o Manuia o tele foi o responsibility ma tiuti tau afi ia o matua foi o soifua ia o tupulia foi na o le falangolango mai o ainga matua ma ia me si foi e kalesia ma me fai tiuti fai ia ma tile la foi o ma lo si lotu mana na we sa ili se sila sanga si le olanga lo afela maleva ia fai lo la filfilinga e te alu lo fai o nga fa foma au tu fala na ma fa na tu tene mal jam lo afe maleva ia au pe o fai pe o lima na ono tau sanga talo na matal tatu por kalame le
Bachelor of Nursing Pacific i Vitireia. Ia. Pei foi o le sina mea na whaatupuli e lo nau a le whailea onga. Awa mo ia foi o le wenu sila ma feo lolo le nganu. Ia ai, e pala ai ape atu ilu mo tangata ma tau tala ilu mo o lautele. Ano whanunga lo whailea onga le nau alo ulo tole. No whanunga pe tele le sosoani ma le support wha Pasifika iai. Ia, apalai lea onga. Ia o na foi na o atu ai nau. Ea onga la o matua ka mai ti o kolisi le se whanau matua. Ia laia onga lava. Ia pepe lau el kindergarten. Ia tele fo il fesoa ingo le o langa na iai na vai taimi na ua a mata fo iona sui le tilo ma le vaai wha. Iti ute ia. Ua malama fo isi. O mau mai fo isi malama ia a o onga. Isi ti ute au na fai. Ia. Ma fau ai fo ile ma fau mal malo si e fina pe ni sila sama ia na fa pe na fo iona tu atu fo i a inga a tapo ia mai linga luenga tapo ia mai la onga ia tu atu fo i kali si tapo ia mai linga luenga o na lava le tiu te sa fai ia e o fo ina vai te mi ma tu fo i mama tu ma si ma a inga ia tama fo na vai te mo mai ia fo ia eu fola le lua fast food jas o palu famelo tina e vil mesit lo macho sa mo eu o tele lava vai fo isi vai so swani mai tau singo to ina ia to titi a mala o ai pe alu mai ta to we vai ne ia so swani le tau singo lo fa mala ia sa lo solo mai lo si mai lo nei malo lo mai ai ma to lo afela se fulua o nale tau sangai o la onga ma tau wa nei foi la na o ma tu tau siala ia le ma ia of so ia ingo le langa wa ia ma tu temina wa ma tu le tu sa fo ile ma lo si o o ma fa ma le tino e mese la valtino ai na mai la o na wa tu o mai via tau si atu fo ia la ua manula. Na vai taimi tele o challenge lo tau sangai una la onga soi fo si utama tau si. Toi titile uma sema le sema toi titile sema sina e mo tele o so tulo ile ambulance. Vili le ambulance mna o miefso soan avisto ina mesela val malulu. Ia tainane lava o le na o mai mau se mapu ia wa liali mai ai mal tele o isi mau fa vita o le mai ia io tele au taimi e vili ele ambulance e faisi umio fa atali ia au lisi fo vai taimi io wale fa atali le ambulance o sa o atai awai ele ia lava se taimi e misi ai se so swani ai pau na lo na lave ale tuangia o le lai sta vale io il fatu ai na o sto ina tai falma ia pe o le ma te fai ngaluenga uma ma o nga ia le se si fal na la o ale foi na mai fia mau so swani ia ai le fai la man tu ai foi tu te fai ta to nei ia nei wala mana mali wa sto ina nei il fai un lua fes fulua ia pe e maliwa e so tamal te mina lo tau sangai o la o mai mo na a lele i ula onga i tono ma fale maliwa so tamai tono ma fale tau fai la fai le CPR te mina o so na hara te ki le fale ai lo tina tau fa to at fo so tina wa panic fo na vai te mi a wala ngona la valo na lo to vai ia o ta foi na te mi tau tengan la vole onga o pe la vol tin fo mai fo ina lo leva na pasi mal nga yo inga mal tau to ale fai wa na wa o le fale mala o ma li o nas yo to ta ye la ngona mo manatu le sa ta pe no va ya so ne va so lu mana i le su enga fai o tau sa ale o fa pe me to ina ya fina ngalo ai o le tu ali se wa da foi dai mina ua lo fia i foi na fa fita uli ma le wala awale tua ia na fa tau nu a me ao na fa tau nu moli alo fa nga ia inga moli tino sa mua wa me lo fa tani me ia a inga ma fa na ma tua ia fa foi suenga fa ia foi maloi mata fa ia fa foi maluto
whawhtai le atua, ave sto tasi atu sto tele. Ai o lo iai foi lana au tau o mo nta pina ina whaawau whainga malanga. Pe o tina mal tamal ainga mal whanau ia manisi foi o usoma. O wo maasani wa ta pina ina na vai taimi. La una savalinga. O filfili e whamatala tala. Ina ia whaawau ia ta tala nuanga o le aso nei. Ia. Malo whaftai ali te esel mānei o le whalamlawe atua. O nei mānei al fo'i le suinga al whaalongolongo. Wa ama tau le tele o le nei vai tau o lo mo mian tangata whaingalwenga i tono soifua maloloina tau soifua fo mai. Ai e whaalongolongo atu fo'i. E o lo tau mawhai e tau wānau ni se tātou alum whānau Samoa Pasifika i to tono nei fo'i au nanga mo mia lava. O le whanongolongo foi lai lau oe tala o lau mo le maulo soifuanga. Mai le amatanga le whaingata le wai o mai se tōlanga mausali lau au nanga o lele i o atu i eile atoanga le whaamatalanga. Ai wha au Sofia i foi e le ngata o whanau o mātua foi. Mwhental tano i whanau. Mana ia si au nanga le vai. E pe whaingata mai le amatanga. Ai e yelo na tau nuunga le le tau anunganga. Ai se i vai ta tanoanga i se pese. Ia ona tātou e fwoi mai lea whaawau le ta noanga li tia malo la whaftai. Tai. Everybody on the floor ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on.
Ia toi whaamalo atu nei vaenga o le tātou pokalame si ufonga la mua ma le soifua maloloina pe ona o tau silafia ia lo o talatano ato ma le sunga ia li tia Gibson ia o stasi fo i o tau soifua o lo o ngalue fo i tonu o le soifua maloloina pe ona o tau whaafonga mai la matanga le talanoanga ia mai se fo i tonu pulenga whaafan mai Wellington e porirua whaatase fo i Malahat Valley. E se mana i o le whaalongolonga tui lau talanoa li tia mai le talo lo soifuanga. Wa e se fo il nei taa o wal tele lava e talanoa i mta upo vaenga mau o nanga ese. E pe o le ema ta watu i le whanga solonga mai o le talo lo soifuanga i le whainga tā i le amatanga. Ai i tau mawhai lava i a tini a le wha moe le sa ili ai. Ia wa vaenga o malava le a fi tono soifua maloloina i lona atoanga, o le whai o le mawhauwhau, o le anganga, o le tino, pe a whaanongolonga atu i ai. Pe mana iwa lava lale atu pe whaawau mai le vaenga le nei ai. Ia se i o lava le taimi e o inisi vaenga tāua, le tifeta uama, fia i lo fo i lau tautua pe o nei ai le soifua maloloina, whaamole li tia. Ia whaftai. Ia ioi, whaawau ai tuai nā tātala. O filifili la e whaatalatala nua atu whaapenale tā whaatalatala anga nei asu. Ia ona o le lawe tau te o lai le soifuanga o le whaingatā o le olanga ile o alo ai lava se tasi. Mai le nā lava i taimi pe ona mai e nei. Tasi iwa tolu e o mai lava nei vai taimi. Leo o whaingaluenga, sifulu mo tupo whaingaluenga. O whawhita auli lava i o lo whaalongoina pea ma wa aia pea i te tono le au nanga tiu te whai le ngata i tono a inga, tono ngaluenga, i tono mawhitanga, ia tono lava o whaalapo tutonga. Ele o alo ai lava tele o whawhita auli nei o tātou tangata, ele ngata ina tau ave lava nei tiu te uma ma le loto finau. Ia o le taimi fo e mauail fia ma mauail malosi. Ia o le taimi fo e lo fia i fo i whawhitau. A lo ngalulu e lava. O lo whai e lava tiu te. Io ne lava la whawhitau li uma e tate whaalongolongo atu ia i taimi sa ili sosoani e tuaina i o tātou tangata. Wa lai ona o filifili e whaataltala noa whaapea, vaenga o tātou whaataltala noanga ni aso. Tele o taimi e mawhatia aina i o tātou wainga i whaafitauli o le tino malmai. Ele na o le tino, ona o le tele o whaafitauli o le mawhauwhau. Ia pe o le lo fia fo i whaafitauli o le olanga nei, masani ia i tātou. Le sisi e mawhai ona whaatusa lia te tasi malanga i le siwhainga malanga. E se lava o tātou savalinga. Ai tātou savalia lava le ala i tasi. O le ala o le file e mui taimi, o le seasons of life. O lo iai lava le tau o le timunga, ia ma le taimi o le laufie, taimi o le malulu, ia ma le taimi o le vivela ma le asa o le la. Io iai fo i nava i taimi. Ia langona manatu i le tino le tangata e whaasoa mai le atua. E whinau ai pea ma ngalu e ina ai pea le soifuanga nei. Ina ia ati na e ma le manmalo. Ia o le taimi lana e alai ona o loto tele pea e tau mawhail tiu te tau ave. Ona o fo i mai ai tele o nasa vadinga. Tele fo i o nala, whaingata. Ia sa uia fo i mo ni a mali whaingata. A sa taita i ale mawhauwhau a mua al mawhauwhau le lei, mawhauwhau i me sili. Tai nani lava e tele ina lo fia, ia sa whetawhea i fo i tawheanga. A sa ea lava i maalu o lalo sa tau o Yesu. Ia mamau ai fo i le maa. Wha malolonga mamau ai fo i le si whaapoponga malo si tau ave eis tiu te whai. Le taimi o whaingaluenga, vai taimi ne o whaingaluenga i tātou tautua ina o tātou tangata Pasifika. Tele o whaafita auli e whaafisia ngai ni tātou tangata. O le mea lava e tasi. Le mwhai o ni sao atu le tina i le appointment ona ua
le sisi fale va ia la ua la fainga luenga uma tatou ia le sina fa fitauli tati alo fa mai la vai ai fia au fia nau mai mau se soani ai a ia pe le swa fitauli na la ua la fo ila fale le inta mai ti o la fo i o mamau a inge ia manu ia ia o peita ita o le a inga il fal mai ia o na se fa fifianga sili fo i lo loto o le vaenga na ele tatou o singa fe ngainga ia tatou va fe aloa i mau tatou tangata i tonu ngaluinga ina ia mau le fa tuanga ma le taltonunga a wati u te fai ia ina ia le ngata i tonu mai fa li tinu ai ia i sisi au ngai tu atu i tonu me tonu le ainga ia i le taimi e le mawhai e ona o fisosoani pe maua se loto ngau tiu te whai. Ona o tula fono foi ma whatapula o ngā ruenga e ai, we know rules and protocols, but e ai lava loto tele au mai le tua e tau mawhai e se au wala ina ia ngā rue ina aina ia pia whai foi sautina e le eska sita pepe ia ti ngā lava loto fia o te ngia ma loto fia whatu ko tikinga ia ai lai lava e wa foi mai ai pina young mam ele fai ngofie o tele ala o taimi o te ta tua lo ta ofi reflect on my journey and be a bit more merciful and graceful ile au o tawina ma le fautuaina ia ma le faasoa foi o tiu te au na fai o lai foi taimi whianga iei ma whawhita auli o le ainga ai una ua wha le lava le whaasua ia e tamu whai lava i se awala e maua le sosoani iei lava au nanga e pe on tatou masani e nei vai taimi social services ko neti whaatasi ai pe ona o tala le tele o na au nanga sa ma apa iei au tau ati nai telefoni na o lo iei lava le taimi nei o tele atu foi ia se whamanatu atu fo i nai o tatou a inga ma tatou whaalungu whafonga anga ni tai au iai lava au nanga e tatou fiso tai ai maua mai lava i lau nurse li whale mai lau fiso soani na o mātou tiu te umana e au fia whaatasi ai i le au nanga i le ngata i le whaamtaltalaina o whala au po o tonga fitinga o mai o le tino whaamanino le le whaamatalanga le fō mai saina po le fō mai intia po le ina ia manino le whaasamoa ina o nangana ia ai maua fō ia le langona o loo iai lava sosoani le ngata i tonu i o lau lava na whaatumtumunga o loo tā whila o nanga talo o nanga lua i le tiuti ina ia manino leo na i o tātou tangata Samoa i o lato mai i le ngangana i le o mita fo i nai wha tautalangia pia i lo ngutu ma lo mawhauwhau le ngangana o lava ne i ngalo o lo mana o mia lava fo i nai o tātou whanau witi le manino le lei e onge upu ai lo loto i o upu to e oa fo i upu e manino ai fo i le whafonga mamalia e le loto le dinama le tama matua ia po ai lava mana o mia le sosoani ono le ngangana manino le lei tele lava lana o tiu te tono lau ngaluenga tele lava o tamata i mali i fo mai tausi mai ma tau te ngalulu e whaatasi pe ona lau silafia ia o tangata mai fafo tangata anu ese ia mana o mia lava nei o tātou tangata Pasifika me se lava e tātou lava tangata anu se whaalili upu ia o le taimi lava fo il nai whaongai fo ina tiute e le ngatai i te tonu le whale mai ia o fisosoani atu i inga ia whaataltala atu iai ele o mawhai lava e ona tuu na tiute ma le whaatawa ina lava le ngangana i tātou tū maanga māsani i ele mawhai fo i ona ave esil na whai fo i wa silafia e se tina po e se tamau le stau tala atu e se fo mai po se si wale malia elo na loto ia o te
malia atu fo ia ai lo iai lava i mātou tene ma tama fo mai Samoa ma fai ona tūl nā vā tau poi poi ma whaala leia nā va ina ia tātou ngā lulu e whātasi pia ma maua pia lo tonga fitinga saunga le mu maua pia fo e tātou le lo to tele e o mai e fo i tiute ma fe au ma ngā luenga whaia a tama ma teini fo mai ele malama i o tātou tū maanga ai meise la tātou ngangana. Ole mana i alvaenga le wea tā ua nei o le mo mi o le sosoani. Pe o le anganga mita na o tātou umalava. I le whalonga te tātou aloma tam whanau Samoa o le mawhai o na tau te tala i le ngangana. E sosoani la pia na e tā ua meise lava i tōna whalma. Ia meise lava i o tō wai tele ia tō i ngā upu o a whala au o le alea ngā le whala au. Ia o le matua tō lofu ia mape vai lau e tā o le umi o le ngol whala au. E paul me fia manino o le tanga sengasi. Po le alea ngā ilo na tino. A tono vaenga tā wala ia e o le mo mia ia tātou tanga tale fisosoani le ala ia o tō tōno le whalmai. Mō nisi o lo whafonga mai mo mia fisosoani le anga e tai whalmai le tanga lua i le tia. Ia o le ia i tātou fisosoani pe fwana ia isi o safa atala no mua. Ia le fu mo tō fisosoani o le ia le sunga ia le tia o le mawhai o na tā o na saunua le ngangana mwhana fisosoani ia tātou. Ia mala tō tele la fo i o la tō wala mwhana o Samoa lo o whai ana fisosoani. O mwhaina e saunua fo i le isi vaenga lea po o whaapea o nei tangata i o atu wai pea nei tā ua. Tele o isi tā tangata o whaingta o atu la tō e le o le whainga luenga nei a meise lawa i nei mātua. E le fo le whaamalmla mo tono le vaenga le whalma i o atu fisili ai. Se whaamule mole o te fia wa ai ali tia sau se i whaamatala mai vaenga ia. E le fo le whaamanino e le vaenga lea pea whaapea. Tai mo le whaafisili. Ia e tō tasi au ai le whaapea na oa. Te le manoa i tātou alomu whanau le atunu o lo lau sia fo i le sila fia i le ngangana ma le malamalama i tū maanga. Ia ai o lau whautua o le ia tātou lava ia au nanga ia whaingaluenga i tātou tiute nei wha fō mai tausi mai. Ia langona fo i tātou tele o teimi le mawhatia. Ia ai e langona lava loto tele whaingaluenga. Wala au tātou pipi tau au whaatasi. Tātou stay connected ma wha lau iloa mai nisi o whaafita au lio mana o mia. Lif so soani e tātou ngā lue whaatasi e ina ia fo ia ma whaititia nei whaafita au li e moni. Tele o teimi e wala au e mana o mia so soani e le whaali liwa ngangana. Wala au lava le interpreting. Ia tele o teimi e peo na sila fia. E le in tato upu wha mo e whaali liwa i upu wha fō mai. Ia ngana. Ia e wha matala tala. E wha matala tala pe o le awalfu. Ina lau wha matala tala. O le tala e mwhai o na malia i le loto o le tamapol tina. Ia mbo o le tangata fo i lo ngase. I le winga ma le a ano o le tiute ma le a ngaluenga. Ma le tonga fitinga o le a whai. Ia ulava la ngaluenga ma u tiute whai. E le ngata le na ia wha ngā fo i ata. Ia i ata e wha sino atu. Ia i le ia o tātou matamata lo le ata whai ngofia na sao le mawhau me lai. Le tau whamatala atu le fō mai. Te le lawa fo i lana o au penga i wha o ngā. O ata ia po o YouTube me fa pena i taingane a lai fa e fai mai le ngana pertania o le matamata atu ia te fai ngofia i fo i ona fa matala o le vaenga le ina i o tātou a inga e mana o mia fiso soani te leo teimi ai le ni sese maua ile a wala ta avale pena fai atu. O tele lava o tātou au nanga i maua lava le fiso soani le teini fō mai. Ai mana o mia lava lo fisili. Na o mia fo ilo malwala au atu iai ele tu ai le tiute. Pe ona fai atu whamana atu. Tu tiute au avele ngata i tonu le whalmai.
e mwhai ono mātou pi tau au atu fo'i, malongo atu tātou social service, Pacific providers e ngā lulue whaatasi ina ia fo ia ni whawhitauli. Ia pe mau atu ai fo'i se fisosoani ina ia awa lava ina i si i sesi ai toso sesi tulo. Ia o tātou tau whai manuia umai manuia wa mawhai ono tātou talisa paia. Ele o iti fo ele vava ai mai o le soifua malolo ina New Zealand, ele New Zealand Health Government, ele i o tātou tiu te whai e mana o mia ai fo il tātou alulu e whaatasi e whao nei vai ngā tūpe o nanga uma polokalame o whaatapena ina pe o nevai teimi tele o tātou health promotion i e whai le wheua lata mai le pinikilicious ele mwhai o na tua tiu te ma vaenga uma na tapena ina New Zealand Health o tātou lava tiu te ia patino lava mo tātou tangata Pasifika. Whai au tau sila e mawhaafonga e tātou whaasala launga ia a whiane iai, lo iai tātou au nanga Pasifika, mwhai una whaafai ngufi ai nisi vaenga o e mana o mia sef sosuani ia matani e fo nisi au fesili. Lo ma whao ngā wanoa. Tātou manatu i seo tātou atunu. E le whaatos salia nei a wanoa wa tātou mawai nei atunu. Ia ai tātou whao ngā le fo ia tele laval whaatawa lo mai nei o tātou tangata. Ai paulo mea o tātou e whao ngā mawhesili. Se tātou alwaanga na whanau matuliti o fesili ai e mawale fisosoani. Ia e tā ua fo i vaenga ia na whaalongalonga tua e tā ua pe i le talanoanga. Mai le amtanga, o lo ono sai, o le whaalongalonga ti ngā, le ua tini al whaamoemoe. Ia le ua manuia. Ia le fo i la ua whaasoa atu le nā sosoani e lo ua mwhaiona e mau. Ina i mwhaiona manuia o tātou tangata. Pe o se whaosfianga lea mo o lava ia, mal whaafonga mai e nei mātua, ia o nei ainga, mai seo nei whanau. Ia whai o fia ngā e waile tusa uma me mana o i tangata mau lato to mai o lo iai. A whai o lo iai lava sina ia nei whanau o wapi, pe au te fia fōma, pe au te fia tau soifua. Ia, lava no le taltanoa i le sa mana i o tanoa al sunga ali tia, ia mai lato fo soifua maloloina. Ia vai, e whainta e tini, e tau nuua. Ona la sai, mai sai wha mua fo i le atua i lau. Whai ngā malanga li tia. Moni, e tā ua tia le whātaltanoanga le vaenga le tātou tau atina e na o tātou whai ngā ruenga Pasifika. Whaafitai o toi pā ia lau saunoanga savelina. Ia o le whātumutumunga lava fo il nā o le au nanga. Ina ia whaasoa lo tātou poto mal to mai. Whaasoa lo tātou tiuti. Ia ele foi se tu fa maunga i sona to mai sona iloa. Ai ole tua lava i tai i mua i mea uma lava pe on tātou talitonu iai. Ole health model o mātou whaonga ina le teimi nei, whono whale model. Mo le lau sila fia, it encompasses all of that. Ia pe au poto ina o mai nā wha tūlanga tā ua tele. E wha upenga ina ai, tiute ma ngaluenga whai. O wha mua lava le atua i mea uma. Ele mwhai lava o na avesele nganga tapua i tangata, your spiritual life o lo talitonunga lea i lau lava ta inga o lo soifua ola. Wha pēnā fo i la il tino, ma le mawhau, ia e mese i fo i o tātou si o manga, le mawhai o na vai i sea. O teimi e o fia ai, o so fia ai whawhitauli pe lo fia ai. I tātou mantua, pe ona mai le tua le fia. Wha pēnā fo i ona ia whaasoa mai manatu e whaasoa e celebrate ai le fia. O fo i la le teimi o le whanua noa pe lo fia ai whaingata. E whaasoa mai fo i le tua, la ngona mata ofi. E fia ngai ai fo i mai a whawhitauli. All things come from God, good and bad. Ai le mwhai fo i ona tātou nofo ai pēr whai ua langona, se langona manatu e fia whaasoa, se me fia whaasao, o le anganga fo i nai alai ona sa wānau atu. Mana o mia lava tātou whaatup te leina o tātou au nanga,
whaamole whaatalo atua I anu me whanau ai mai se lawe mātua. Tele na yo tātou mātua mātutua wai ai. Ie e leise si tau aveina ngā luenga pe a uti le au tau. A o tātou ngā luenga fo e whai whātasi. E le ngata I tonu soifua maloloinga. Ia o tonu fo e le a o tau wina o soifua maloloinga. E whale a onga. Health e le se o le po soifua maloloinga. E le o se ngā luenga e mawhai e se vaenga to atasi o na whai ulo pi tau au atu lava I el tele o au nanga I o tātou tiu te whai tonu le whale mai. Pei o na whai atu e lava social services o le spiritual health e le mwhai o na vai e se ina ia e tu whātasi lava. O le mātou talitonunga lava na I tiu te whai tele o taimi. Te langona o whalau tele lau tau tala o tau sia o talitonunga le iai. O le lava le taimi e whautua ina I tātou tiu te whai ia ma whawhia ngai e fo I ngaluenga. E mua lava le tai whaftai le atua I le taimi ma le taimi. Ia na whaamau lalo foi la I o loto I si tiu te ua se po se upo wasasi. Se mea ua lave ai long lotu ma lau whau lau tanga I mai ma lau whaafonga mai tiu te mau au nanga. Ia e titi fo I le whanau. E lava tia fo ia onu sa I le tātou ngalulue whaatasi. Fisosoani e whautua ina. O tau mwhai ai pia e fisosoani tātou tangata te wa ai male alofa na I o tātou a inga I le whainga tāo le soifuanga o ai. I le to iei se mea o tau mwhie. Ia ai whaafitai le tua e pule te tele. E tele o na Manuia. Tātou tofu sia o mai. Lo tele ia tātou fisosoani. Tele le au nanga o umana whaatātia el malo pe ono whai atu. Ai tātou lava le au whainga luenga ma le whaamole ia mantua fo I tātou. Ia e le tutusa o maaso. Ia le tutusa o mofo I tangata ma lātou sa valinga. E fo I sau teimi whaamau e pipita o awa tua I se uso po se tuangane, po se tama, po se tinao, mana o mia se talo, po mana o mia se upu malu. Po se ata foi ma se folinga fia. Ia o nā lavolo a wala tua li wha malolonga le tua. Ia iau tiute mo ngaluenga tau ave. O lesi meo te fia mana a wha manatu a tili pia I tātou tama mātutua ia ma tama iti foi. O le te inga lava lea o tātou a inga e mai ia iulo tātou a inga pei ona tātou lausila fia. A malolosia tama o le a inga malotu tele ma finau ma atua le tino ele ngatala le tino a le ma fau. Pena foi ona tau sa fia tina ma fia ma loto tele e fi nau I whainga tau le o langa wai ese tiute ese fo inga luenga ma ia tiute tau ona whai le tama ma le tina e wha ma losi au atu I tama ai le mesela vai tama o lawa mata on tau atia e a inga ia fi nau ma loto tele e le pongisa I pele ala e le maluluina I foi le winter ia taimi uma tele season o langa e whaingo fia e apa atu iai mana o mila fisosoani tala noa ai aone I tu umis whawhita auli e tu poise mai tele tu lo ai tātou whasoa ai tala noa ai mantua nei o tātou aloiti e leiso lātou leo o la tātou lava mātua o le whaipea ma leo ma awhi au o nei o tātou whanau witi ia saunga le mū lātou ma mawhanawhana le lei tau ese o le tau sanga e whianga iei ma a o onga ia ai meisi foi I tono le ainga ia le lei whale ma mena no fuai le silava na mea aone I no fuai a whai o no fo rensi whale a vai atu e lei lo o iei tātou o nanga I whai una tātou ngalulu e whaatasi ia whale leia. We all deserve to be in warm and safe houses. Ia whapenai on tātou manatua o whanau I le ei lava ni leo whanau o tātou lava mātua whai a whilwhilinga mo I lātou a wale saunga le mbu ia ma leo la soifua maloloina ia wale whaatuntumunga ia I te ua o whaapito lau tau tala tina lava e tau taia le tele o whaiva o le ainga tau singa ia mau fo lo tele tina iau tiu te tau ave o foi nei whaangalo lo tele o uso ma o aunties ma o grand aunties o wo
pipi tau au o tiai. Tātou tina e tele lava o teimi e pisi. Ai, ele mwhai ai ona e whaangaloina. Oi, you are number one. You are precious. Look after yourselves, mums, sisters. Yeah. Sisi, so tau au tuna nei tula. Ia, malo lava whaafatai lava le tia. Ia e talutonu ia ua tele lava le nei whi au tau longolongo mwhena momoli atu mo le malo lau whaafonga. Ai mai se toi whaatahau laola ia ma toi whaasfia i le nganga i fifia ngalue mau auna. Ia mai se fo i le nganga visosoani mona i o tatou tangata. Whaafatai tele mo le talanoanga nei tai au. Ia ona o le taimi ia tona i sau noanga whaato wha mai le malo lau whaafonga. Ia ona wha mai ai leo ta noang. Ai whaafatai fo ina iuso ia mo le silafia lau whaafonga o le ia le sunga ia Rose ni Marota. Ia ma Ivana Pereira. Ia o leo loo mātou tono le potu whasalalau. O loo langulango fo i mai fo le visosoani. Ia o la o fo i leo loo whaatulanga ina. Ia le whaangasolonga o tātou po kalamera soi fua maloloina. Leo loo au mai le lisi o i lātou e mai whaatala noa. Ia a vea fo i neava noa e mo le whaafatai tele lava. Ia i la ua leo loo ngā lue whaatasi ma tātou le teo mo le nei fo i au nanga. Ia ai li tia ia sau noang whaaiu i ona tā. Whaato whaai lea mo nei teimi o le tai au. Ia, nei jelis tau tarso o ai leo pa ti ngata lina le ai whaafatai tele atu lava. E langona lava le whaatau waa ai whaafatai le tuamelo tele. Whaafatai tele mo le avanoa. Samoa nei tu la lau whaafonga. Ia o nei o tonga pupu na o ni manatu man tau fitiu te tau ave o whai. Lei fo i se... me ua ngalo pe se me opa u ia po se tala foi opa o papa i lau whaafonga anga nei tai au whaafatai tele lava mo lo whai tama au lava nei ngalo foi o na tapua ia mai o mātou whaiva matiu te whai o mātou ngaluenga o whia ngai ai mana o mia lo tau talo whaamole ia whaamangalo foi se upu a se ma se sala i le ngangana i nei i lau whaafonga anga nei tai au ia whale peo le atua i o tau loto mo tau whinangalo ia ai manu te leina tātou aso so i fua ia ia whaafatai manuia fo i ngā luenga o whianga iei ma o tau so nei fo i mai aso ia ma ngā luenga o mototoi tātou pukalame nā lau whaafonga toi mau fo le whapoponga o le isa tātou pukalame so i fua maloloina ia isa taimo nei vai aso ai mo le taimi nei mātou te whaatou whaasoifua le malo lau whaafonga. Oh
To
Se fo mari le singa ya anse ka fale moe ya ma fa fia su filo fo le taimi o le tai ao ina ua se fulu 5 minuti o te nei le tu la se fulu manatasi ya to fa malo to fa tal fa tu ta tu tinu ya ina i matu ro fa fo me tono ainga ya ma se fo tono mo tanga se ngase ma mo to tanga tama tu ya fa tal fa tu malo fo le ta puai malo fo le no fo talo ya ma ta po ya pe le anga ya to na fa na nga luenga o le yaso. Ya tapena foi lai o kuka wa foi ia le tapena ina o tau maftanga na matua le taimi o le auli le tulasi fu male le wati al fultasi ya o matua pisi foi tu le kuka sa ve una o tato ulo na ya vai se ulo imu fa vai le nga ya mana tua fu ala au na matua ia le taimi mai foi la tau maftanga o le auli ya mai se foi pa fa pe ini appointment o le ne yaso ya una imisi ni appointment mana matua ave yae o le mana ia le aso ele I polidua lava ia ma Wellington ia le vai atu mana ile tau la monei ia me se fo I polidua lo il tato ofisi fa sala sul matango fie fo ile la ia ele se vai fo le le afa pe o timu nei o le tau ona o ia ave nei matu e fa la appointment le ia so le vai fo mai ia ai mai atu fo ma le proclame a so fo malo loina ia mana ia fo ia nei proclame ia fa longo ai e mo fo ia nga tato ia fa pe fo I ona ye ni fo le ni numero telefoni na tu inatu ia pe ona il proclame na sai mai atu nei Savelina ia ma lana malo ia ma nei fa mau lalo wa tu langa na le lo tupu nei ia to tinga ina ma to se vai ane la fa fo mai le tinu ia to su e mai numero pe avala o mai le tinu e fia mana o mia numero ia ma nei ia na fa mana tu atu ia ni numero fo ile le tu inatu e fa proclame ma nei le tusi le lalo fa mau lalo ia wa fo ile stemi ia wa le mele we le il gemini ia tate fiu fo ia la ki ala isi numero le te no fo ma tu la telefoni ia le la vala au mai ni se le tu no pe ona ia ile proclame le tu la fono le sunga le malo ia su Peter sangatu ia le te fa ma u le la lo la numero ia e la ki ala le tangata le vili mai ia o le te fa ma wina numero ia ona ta wa tu le ia a melna ia ona fa mana tu pe ma tu ala lo atu ta tu nu ia ia nga numero na ele ngata I numero ale soifua malolo ina ia la fai por kalame ia ma sani fa tu la tu por kalame ia e mai se fo inicio tato o nanga manisio la fai por kalame pe na ia ile malo su Peter sangato ia ma nisia por kalame ma sani ona tu inatu ia ma na ia le la wa tu lo numero tu si lalo fa mole lava le ia tato tu se fu 20 minuti te nei le tu la se fu martasi si fonga la mua ma na fa fia su filoi tars fu lua telefon matara mai Samoa ia ona se me foi leo to fina Savelina Casiano ia to te mafuta na te me le uli se pa ila foi le tu lai lua a le tu lai tasi ia e mai ai le tatu to tu ai lunga le tatu wala leo le tasi ona te si ma le tasi fa mo si fonga le mua I Wellington ia tatu we vai vala ia ma tatu tala no fia ia ma tatu fia wa fia ia matato tari fia wa ai le tele o vai nga vo le so se ma ai se upu vo le tango tu ile upu le fia I tua ia on matua ma na ia lo so ia ai vo le ia o le si vai nga ma ne tu ile fia I tua ia o le kuka fia wa taimi ani pa o ia le kuka tu o le kuka ia wa fo nga senga ta maftanga le taimi o le oli ya tato mafuta la ese pa ile tu la sfur male lua ale la o tu nai fa fia nga su filoi ya awala fo ile mafuta mai ma fa fo mai le tato tunu ya ile tautu ale si fonga la mua nei taimi o le tai ao se fulu 20 minute ua te nei ile tu la se ful male lua se ful matasi fa sa watu te ale tu la se matasi So
Hey, small spin.
Ya, whamarua tu whai fo isi ia whale tunu le tātou pesel nā, ia o vi o le fia o ngā whenga, ia e steimi o nā toe tu nā tu lea. Ia au lea ua sauli wale atu le tātou taimi, lua se fulonu minute o te e nei le tu lai se fulmana tasi, wha fia fianga su i filoi, ia e moli atu, ia ua fo il wha whonga mai mo mai le tunu whatalo whatu le sunga ia leu se ante le aliva, wha tai tele lava le mafta mai, wha pia foi, ia le whaltua ia wha senga ta pelu, ma lo lava, ia le whaafo mai, ma le mai mo mai, ia, whenga ia isila ma le lo le atunu o lo mafuta mai lungo le tātou penga ta whailangi, ia le au ngāre lue, ia e mai se foi, ia i la tau o lo whaafo mai, ia i tono a inga, le tasi o na tesi ma le tasi whamo, ia e whaapea foi, ia lungo le tātou app, Samoa Capital Radio app, ma le tātou YouTube channel, ia leo lo mai mo mai ai, ia nisi o le tātou atunu. Oh
Ngola fianga fenga mai le sunga ya aswa Felice Mikael le vai ngole tatu tua ma fa fianga su filoi ala wala le ole tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya fa before I tatu penga fa ilangi ya ole Facebook ma le tatu YouTube ya ma se fo I le tatu app le na luas full fight tu la luas full 5 minuti ona ta le ole tu la se full ma le lua ya ole ana ta mo nei lava na mata no ma fianga ma fuanga ma sun talapusi ya ole le tu la le te ole iva I le aso farili nei le tai au ia leo le a mauai le sota inga ia ilungo penga tawhailangi o le Zoom ia ma le pulenga le tātou au o le manu Samoa ia ilana malanga ta amilo leo le amalanga ta amilo ai ia I Peritania ia pole atu Europa te anao le iwa le asfraile lea ua whaamau tū mai e le whenga mawhasuanga ma sun talapusi ia le a mauai le tanoanga ia ma le sunga le whaiaonga ma le pulenga le tātou au ia ua fota penanga o lana malanga ta amilo le whaingo le tausanga ia I le atu Europa ia awalani MC al vaenga na ia si tātou mata I tūfo I ma whaalongolongo ia ma tātou iloai ia po le altu langa leo wa ma le malosi o le tātou au leo lo ia le taimini nei tātou au le manu Samoa e wa mai tau atu ia o lo fifi loi lau fo ina iso tama fato ata alo le tātou au ma tama tuai ia awalam langa ta amilo lea awalani MC al te o le iwa les freile le vaso nei ia leo le a maua I le whaatanuanga I lunga o penga tawhailangi o le Zoom ia ma le pulenga le tātou au te toa sifuruli ma le manu Samoa ua to e lua 5 minute tā le tū la sifuruma lewa ia tātou eva pei tātou musika le nei auli ia tālia I fo I tātou telefon ma tala mai Samoa I le tū la e sifuruma le lua si fonga le lau mua I Wellington ma fianga su I filoi ia whaavela le nei koko Samoa Manuia Manuia, Samoa I la yo moa. Samoa lea I nei lo ulu, la ele o masio atunu. Ramona, o paloma, I le fainga chache le alofa. Le mafutanga ia soe lua e soe bala bala ai uina chama I le masa a keiloa I pea I chalo sanga Ramona te chalo pea I le atua I so semea Ua feio inga mua mua Wa feio O se te inele Aini matua Male atule na alo ua atu E tau I tanga tatonga mababau Ramona O ele pele Ele papea Wa usola ese
Sanga chela sa ya New Zealand Kala si cheche we choni mau kilani Ai pe chai Ile chuma ura ura choi se chashi Ole le chai mi o chi chau chi no chu Na o le chai le o lo fa chu Ramona pa maoni Ono alo fa se yo o ile o chi Ramona pa maoni Ono alo fa se yo o ile o chi
Le whawhianga mai le sunga ia junior vailua ia ma le viinga o le whionga o le au waa. Ia il nei vaenga o tātou whawhianga so i whiloi toi se 15 minute ia ona tālo leo le tūlai se malua whatara whatu ia i le whionga ato whilau toni e u olo apu ma lo lava le whaafonga mai ma le mai mo mai ia i le tātou pokalame fo i o whawhianga so i whiloi ia e mōli moni atu mo o tō lo o whiamana o mia lava ni whawhianga ma ni pespesenga ia a o whianga i fo i o tō i whi au mga ruenga o le nei fo i taimi o le tai au. Ma na ia le tau lau mo nei Wellingtone o tau i lei fo i mau fuafuanga o le nei aso o lea ua tātou le aso se fultasi o le masina o kitopa ia va i le mia na tūli fo i le nei masina ia ai mahea fo i tātou whaasosola tulele ia Novema saulo ma te sema ia tātou fia loa tu a tele fo i lātou o le amalanga i whea la amalanga i Samoa wa fo kisu masi wa le ua tatala whaasolo atua fo i mwhea malanga inga ia manuia o fuafuanga o le nei taimi o le tai au ia le la o e pena i whaafia filoi ia au hala fo i le whaafoma le mai le atunu tai a sili anai
te vai atu le siva mai songa imiti na siva mai lunga le papa taro sia ele se songa imiti lunga le papa le te mina pu ele MTV na ya e malo lava fo ile va fo mai le atu no ya mai tatu fa fia ngale o tono minute ona talo le tu la se full male lua ya el manatu ya o so longa Manuia fo ya fo fanga fa ta tia le nei tai au ya mi se la tolo ma futa mai nga luenga ila to fo ina wanga ya tu male vale e felele ya tu tatu tu Samoa Manuia lava fa nga malanga le nei tai mo le tai au tau nu fo Samoa ya awole to popole mai la fa amudi afa pe na o alu tina pe alu mai Samoa malanga ya no fo le tatu le fa amudi yo tapua i matatalo ya Manuia malanga ya manatua le e fai tu la ya lu vale le Samoa i te fo e vili talu na lu esel vale le lu tu la te fo e vili atu o la le tai na o vale le fale olo ala wa e vili telefoni se vai a me se tatu tama ya fa mudi le e no fo le fale fa tali atu mo fa na ala malanga tina Samoa se yo le pe fa le lima tu la ma se tau fa se ko ma sitina pe malanga Samoa vo le se ma futa le mfelo ila ina ina to avili la na nei la fiafi ai avili le taimi nei talu na le se vale le luai tula ia o la ele i o vale le o fiti ala wa e bidi Samoa se tau tu ava noani yo mo le la mafu istina musika ilo si fo to 5 minute ia ona talo mi sa o ele antere se sa tu se va no pe altina Samoa so a tamaya sole e fto atasile tu la talu na se tu le vale le mo Wellington le ai vili telefon ya la ele tai o le va ai fiti ali po tonga la wo vili tato melna se matau ia po a se i lua va ya se i lua aso pe tasile aso talu na alu le finga malang to ai vili la ia ai o le vili tai mine o la lunga le vale le ya ele se tu langa le pale melo te talo ia tau no le Manuia le finga malanga ia ona e tala no fia la ile fia na nei yo ai fai malu fa fo mare potu tama pe fa pe o na e te no fo fale ai la malanga tina le ainga fai mo fa fo mare potu e fa sa vili ma ta fa mo ta miti ia no no en tato pesena ia tali mai ia ona fa fo le telefon ma tala mai sa mo ti fonga la mo Wellington a to pe o mo Erika ma oele na alu e no fo le te mo le ai ngai le ia no ya Erika ma oe ia le vai la mana ia Ole
Whaatalo whātu i le reifa au pōponga o telefou mai le tautua le si ufongo le lau mua I Wellingtone. Lata I le awha o pāngo tā uma I le tonu o New Zealand, le o manino ma le si la fia e lātou, pe o a whea sa taimi e toi mawai ni whailoa inga masani ma o lātou a inga. O le taimi le nei e fitu la whai o whale pui pui po o to ese, ua tā fia aia se singa masani a inga e whailoa I o lātou tangata o lo tuli o lātou whaasalanga. Mai le o iloa se taimi e toi te tala ai le saa, a o tau mo whaile mtanga ruenga o whale pui pui po o le corrections, e whaatumu ni a lātou awa noa whainga ruenga, e lata I le lima se lau le a whai. Ua uma o na tu inane se lapata inga a le komisina o aia te tau o tangata o Paul Hunt I le matanga luenga o whalapui pui e tusa o lo lātou tiu te wha le tula whono mo tangata o lo tuli whaasalanga I do tonu o le to ese. E I oele matanga luenga e le o se tūlanga tāla whea ngai waadi ni mai le nei taimi ai vitai o le atuma upea o na tāo fia whesota inga māsani a pāngo tā ma o lātou a inga se ia vanga nā ua mauti noa le whaia I se tūlanga e saonga le mū mō ta ngata uma. O pāngata te itasi I tonu o le whalipui pui, e na tau na ia maua se awa noa e tonu se fulu minute I vai aso ta itasi, e whailo a iai manisi o lona ainga e asiasi atu iai. Pe tai e mo whaio na tau fia le tūlanga, ona o ni mafuanga tau I le saonga le mū ma le soifua ma lo ina le lei. O mafuanga ia ua tau fia ai le taimi le nei a se singa a inga I o lātou tangata I le tonu o whalepui pui, e au fia ai le whalepui pui au Kilani, o Mount Eden, o Spring Hill, Whanganui, Hawke's Bay, Rimutaka, ma Arohata. A tu whaatasi o na maua leo lau wha inga e tusa ma le tolu afe fitu se lau o pāngota wa a fia I lea fuwanga, e toi titi lava a toa le fast fuma le 8% o pāngota uma o lo tuli whaasalanga I le tonu o whanapui pui uma o New Zealand, e tusa ai o wha maunga mo le masino uni o le tausanga le nei. Sa whailo mai e le komisina lango o whanapui pui le li o Lee Marsh, e le I loa se taimi o le am whaiai na toi le tala whanapui pui nei mo a sia singa a inga o pāngota o lo o tau fia ai. Ua hawha ina se tasi o whaalapo putonga tele mo au nanga whaale seifua malolo ina I le motu I mātua New Zealand I se oso whainga o lātou whisota inga tele wawawe ua mwhai nei o na maua I se tūlanga whaalaua I tele I a whaamatalanga ma whaamau maunga tō tino ni ngase I lunga o whisota inga whaatekonolosi le internet. Nā whaalia whaapea o atu I le whaase lau lima se furu awhe le au whai o tangata na ngau ia o lātou whaamatala ma whaamau maunga tō tino mai le whaalapo tonga le nei ngō o le Pinnacle Midlands Health Network pe tusai nei ma le lua vai aso taluai. Sa whailo mai le whaatonu sili le whaalapo tonga le nei o le li sofa ia Justin Busha ua lua nei aso talu na whailo atu ia te ia o lea ua whaasara lau whaalaua I tele I lunga o le internet ia whaamatala na ngau ia ni tangata I le o I loa. O I loa foi o le tu a inga o whaamtalanga o lo a fia I le nei ngau inga e au fia ai I ngō mai sa tau fia I aso o mwae ma mai o lo tongo fitia I le teimi nei. A tō foi mai tu a inga o tongo fiti sa o la tō whenga I ai le tono o mai ai mai se o whaamau maunga mo tui pui pui ma isi sua suenga wha le soi fua ma lolo ina. Whaalia le li whaadon sili o lo whaia sua suenga I le teimi le nei o lo ngāru rue whaatasi ai I la tau ma leo whapea ma leo fisa o le komisina mo whaamtalanga o tō tino o tangata. O le maua lalo o lau whainga o tangata na pālota I le whainga pālota lea whaato a mawai atu nei mo tu whinga I tu tono o whainga malo whaaloto I whale o New Zealand o mai tau inai le tele o manatu o whaalia whalau I tele I le tatau lea o na toe ilo ma toe whaatu langa a toa le whainga o loo whaafoe ai ia whainga pālota. O stasi o manatu o loo malosi ai ia la ngona o tangata o le tatau leo na whaamuta le lafo ina I le meli o pepa pālota. E pe ona ta ua fo I le tātou lipoti la so na ngafi,
E nā o le 30% la whaai o tangata pālota ua ngā waai pālota sa whaia la tau pālota. E whaatusa lea i le whaase 42% na iai i le pālota le lua awhi se fuiva. Pei tai o lo iai le manatu a tonu o le asi tia la whainga atoa pe a umona whaita wina i a pālota sa whaia. E le iai se manatu alo ia mai le minsta o whainga mālo whaalota i whale o na naia mahuta e tusa o ni suenga se lua o lo whanga solo e winga i le pūlea ma le whaafwaina o pālota nei te tonu o le tinu ai o se langona o le taitai o le tua ngai ia Christopher Luxon na ia taua ai o se tūlanga e whaapole i nai le pa ma o lalo pēo la whai o tangata na pālota i pālota nei ma na te langolango i nai le te tau lea o na sa ilio se isi whainga o fie e whaafoi nai whainga whiwhilinga nei i le lumanai. E lata i le sefunu le fitu wafe la whai ni mata upu fau e a fiaita maititia ia onga na sue ina e le vaenga whaapitoa mō mata upu whapea e ta ua o le attendance service i le awha mua o le tausanga le nei. Ai i le tonu o le lavawai taimi e se fururua afe fitu se laurua se furuono la whainga o isi mata upu whapea sa ma whai na maua i aini whaai unga. Mai tusa o le awha o le nei a whainga e mafua o na o te maiti na a fia e mauane ua o na e i isi a onga. O mata upu faula e pe o na liputia mai e au fia i le iwa afe varu se lau taulis furwaru o te maiti a onga na ave esea o la tau ingoa mai lisio a onga sa iai o na e tusa mare luas fuaso e le ito o atu lava i le a onga. O le isi ono afe iwa se lau taulis furtolo te maiti sa su eina na i loa muli muniane o ni te maiti e matua tia i a onga lava. Whaelo mai e le pelestene o whaalapo tonga o pula onga New Zealand o Sherry Taylor Patel le whapea ua whapopole ina i le vasenga o pula onga o le mau lunga la whainga o ainga ua whaposei una leilo po whea ua o iai i kuata mua e lua o le tausanga le nei. O le tele lava o pula onga ua le mautonu po whea ua nga iai te maiti sa onga i o la taua onga ona e le o iloa po whea ua o iai i o la taua inga. Sa ta ua fo i te mai tai pelestene o le te e le sa iai lumo le pale mene a tō maisi solo te e whapea mafu ai i a winga le mautonu le tō tele o tangata mai o nisi na tāwhi ai ma le aveina o la tau whanau i a onga. O le tala o le tupe le māloi le tausanga le nei o lo au fi ai le tasi ma le awha miliona tā la e lango ai ngā ruenga le vaenga le nei o le attendance service mō suenga o teo mai tia i a onga. E tō lua ta maita ai talavou Maori ua tūlai mai nei e avea mo pule nuu ina ua manu malo i pālota mō te whinga i te tonu o pulenga ma whainga malo whaalota i whale a New Zealand. O le tamaita i ngō i a tani a Tapsol na malo o i e le pālota mō se pule nuu o Rotorua e si dia i leo no afe la whai o pālota na sili ai o ia na i lo le sui na la tau wāna pito atu i ai. O iwa tau sanga talu o na vele nei tamaita i Maori ma sui usufono le pulenga le Rotorua Lakes Council le na mua i filifilia i ai ina ua whaato a luas futasi o na tau sanga. Sa i e whailo mai o se tasi o mata opu o tū o loo ia mana o e whaia wawa i aise tonga fiti o le whawhita auni lea mō whale i le tonu o Rotorua lea o tele ina whaonga ina ai whale tari mano e awe i aitanga teile aini a inga po ni whale no whai. I le lau mua i Wellingtone o le tamaita i swafa i a Tori whanau lea o tūra i mai e awea maunua i tamaita i Maori e umia le tofi pule nuu. E silia i se furuono afe pālota na sili ai ana pālota na i lore li ina umia le tō fitaroi nei o Andy Foster. Na whaia mai e leita mātai lona wha moe ina ia wha le leia le wāwhenga iai o le pulenga Wellingtone ma tangata Maori. Ai moise lava i le whaia wha ai unga mō le Manuia lau tele. O lo nau fo i le tamaitai pule nuk fau o Wellingtone ina ia wha le leia me tau whale ai moise o le swa vai ma awala o whela ua inga ma ia wha ai titia i a whianga o na o suinga o le tau.
E le tūlanga lau tele, o le whainga pālota na whaatoa mawai tu nei, na filifili ai e le au pālota ni pūle nuu maori se to lima. Whaatusa lea i le nā o le to tasi sai ai i le pālota o le tausanga lua awhi se fulu ma le iwa. E le ka te lea, ai o le pālota fo i le nei o mai tauina le filifilia mai ai o le a whainga e to onu se fuono maori i to tonu o pūlenga po awards mō tangata maori. E leisi vaenga o le tātou talafou, ua whalau i tele ina mai e le pātia le Act, ia sa lātou whainga wha mai, e wha manino ai le lātou te i le fuafuanga i ngā lue wa lua ai le mālo ma Māori i mea tau i le pūlenga, mai o lo awhi ai ma se lisi o whautuanga i ni awala e whaatino ai lea te. Ua tele taimi, ua whola si ai i whalau i tele, ia le nganga te o le pātia le Act i whainga wha vai, o lo whautua i nā ngā rue whaatasi o le mālo ma te ngata Māori i mea tau le pūlenga. O nai manatu le nei vaenga whau whaio mālo e a whai nā i le nganga ma le ai a te tau o whainga mālo wha temo karasi. O le pepa ua tāpena i nā il Act o le lātou whainga wha vai fau le nei, o lo hawhi ai ma se wha winga ina o le whenga inga ho le nei o le waitangi lea e nā o le ngana Peritania o lo whaalango iai o se tūlanga o te ele tūsanga o te ena malo siel au wata mai ma tā upu wha tūla whono o le wha moi o le Act e pei ona whai lo mai e sa a whai sao i la tau i tonu se whai ngā mā lo o le a whai alo se tūla whono e alo i ai le wha winga ina le nei o le whenga inga o itangi ma whai ma se pānota wha apitoa e siringi ai se langona o le mamaru o le au pānota. O lo o tau fia pēr leo i au ki lani i asa tamai ta i whasfultasi tau sanga le matua na tū rai lumo le whaamsinonga whai tū māloi manu kau i le songa fua na nafi ua mo nia i le whaalawelawe ua mo liu ai se lii i le pitanuu o Wattle Downs i le pōlea sā. Whailoa mai i leo e whapea o le tangata na maliu na maua i le tono se taamale i Hobart Crescent i le te o le afo se furu i le pōlea sā. E tau nuu atu i ai leo ua uma le ola o le tangata na nei na maliu mai na whaalia mai e whapea e le aiseisi tangata o lo o masalomi ai lea whaalawelawe ai o lo o whaiapea i ai i a suenga. Ua toe paulia fo inisi tā whola se tele i atu motu o le Chatham Islands i mātū sae o New Zealand. O se li poti le wireless whaasa lau New Zealand na tā uai e si lia le lua se lau na whae ni tā whola na paulia na nafi le motu e ngoa o rangi Yauria po Pitt Island. O les freile fo i le na mua i li poti o mai ai le sidi atu le lua se lau lima se fulu ni tā whola na paulia ai i atu motu lawa nei o le Chatham Islands, mai o le tele o nei a na mamate ai o nisi fo ina wha awaila au ina ua lema whai na whaia i ai se lawe ai e ono wha asau ina ai. O le motu o rangi o Ria po Peter Island e tu se whasa fulu kilomita na mamao i saute o le motu lea na pau di ai tā wholai les foreile. O le tasi e na o le tasi i le tangata e whaingalua ngai e le ofisa o le sisi o manga i le tonu o le motu mai ua awina atu ne iai nisi tangata whaingalua mai le Chatham Islands e fe so soani iai. Ua maua e le Sky TV la ia de tau la tau te whaasara lau ina ai tau wanga o le kopi de tele uma i le tonu o leisi fitu tau sanga o luana i nei. Mai ua wha mautu ina mai fo i le whaatau ese nātu o lana au nanga e whaasara lawai i lunga o whesota inga tele wawawe le e taua o le Rugby Pass. Nā whailo mai i le Sky TV e whaapea ua wha mautu ina le lātou whenga inga le nei i le wā ma le kopi e le laurangi po le World Rugby e lātou te whaasara lawina ai i e taimurusanga le kopi de tele pei o le ipu o le laurangi le vaenga o li whaapea le tu pāo ta mātai a toa i fōi ma le taimurusanga o le kopi fitu i le vāo le lua awhe lua fuktolu ma le lua awhe lua sifuru ma le hiwa. O se vaenga o lea whengainga o le awha pēr na whaatawina ai e le World Rugby i le Rugby Pass mai le Sky. E le i whaailoina mai le awili linga o le tau ma se vaenga tupe o loo a fia i lea whengainga.
Ole ayo kala estete, ole a tani malo, I isi ta alonga so ai nei o Olimpeka fa apitoa ni sira, mo le tau mawhana whana le lua afe, luas fōrung ma le lima. O ia ta alonga e ta I whātau sanga ma whaia, mai si lia I le se furu lima afe la whai o tangata ta alonga whaia o ngā mai tu SS o le tunu u e masani o na a wai. Whaaria le whaatonu ta alonga Olimpeka fa apitoa ni sila, ta maata o Carolyn Young, e ta ua tele nei ta longa mō lātou umaya fia ai. Ma waile a wanoa tangata ta alo, ai mai se fo le vasenga o whaia onga o ta longa ma lātou pūrenga I tu a inga ese o ta longa e wheilo iai, ia o whetu wha ai tu langa I le ma sani o na lātou maua I le tele o taimi o le soifuanga nei. E o ngā fo ia ta longa mo le filifili ai o sui o la au ta alo New Zealand mo ta longa wha abitoa le laulangi I le tau sanga I se so hai. Whaalia le whaafia ina o le pūlenga o le ayokala I stete I le fuafuanga e tani mā loro lātou ai I nei tā longa o le Olimpeka whaabitoa New Zealand I le taimi o le tau mawhana o le lua afe Luas Fulu ma le lima. Ma le tala whaiu o lo o awhia I lulu ai au ua whaingoa ina o le se fulu lima o le peleki po o le All Blacks 15 ia ni o le peleki longa e to tolu LVI, TJ Perenara, Patrick Tuipulotu, ma Damien Mackenzie, mo ni ta'alonga se lua I Europa ia Novema. E luas ful tolu I tama ta alo o fitfilia mo le nei au ka pi, o lo fa ia onga unu ai le li o Leon McDonald, a e sa fitfilia lava I selectors ale o le peleki ma whaalau I lo ma iai le aso nafi. O le loka le Blues o Patrick Tuipulotu, o fitfilia kapiteni ina le au nei, mai o lo awhia ai le awha le Hurricanes o TJ Perenara ma le utility back a le Chiefs o le li o Mackenzie. O isi o le peleki o lo awhia ai le au e iai le halfback o Brad Webster o le loose forward o Luke Jacobson o le huka ia a Safo Omua ma props o Aiden Ross ma Angus Tavao. Ta longa lua le All Blacks 15 I Europa o le a whitaui ai ma Ayalani A I Dublin ma le aua le Barbarians I lone tona I le masi na fau. O le whai unga le nā o tala fau. Tau whātala whātu le tātua tunu ule nei fwoi whaopopongo tātu telefau mai Samoa, us mai ele whaafonga. Wasilia ni mal se fultau sanga o wha wau pēr le au unanga mle fiso swani, ale maftanga le au so whāl whanele ka le sia me tutisi. La tau te fwoi inai se ta I se fulwa whetā la, mo le whaalapo pitonga whaavai tau whatunga o Samoa. Pe on silfia, o le au so whāl whanele ka le sia me tutisi, lo au fiai fale tua malo lo malo le kalesia. Pata se ma le presidente Silio le uso. Le fale tua le presidente au le kalesia me tutisi. O le komiti tu mau. Fa pe fale tua matausi. Sa o au matamai tayo le kalesia. Na fa manino le te fono le komiti fa foi le ngango ia fe so swani te usanga utea. Le fale tua ia o mala. O le so swani e le fa tupu tele ina ini ngase. Ai ole nganga e fiso soania I ngā luenga whaatino ma Paul Kalame, e lapata I ai I lanto walata la tātou, e le wha mamaina leo le toto. O le fionga le ministal mtanga luenga le soifua maloloina, le fionga wālasi lua pito whanua tonga manga tā fito sele, na sau noe whai masuyo le malo e whaaftai a fiso soani, wa tau aoina e le maaftanga le auso whaar whanele ka le sia me tutisi. O se tase moe miti ngā malo e tau wala mai lea whaalapo pitonga tūma o te malo si anga tau LTC le EPC. E na ia o atu le lua afe luas fulima, lua afe luas fulwono. Ua whaonga ina e saa mo a toi lung tūlanga se lau pasene, le ele tise maua mai le malo si anga whaafawina. I se pepo whaamtalanga mai le malo lo whaamawinai, le o atu le 5% o le ele tise ngosi mai le malo si anga whaafawina, ua mawhai o na maua le atanu. O le vaai mamau le malo I na ia aua ni toi wha moe atu sa moe le ele tise lea, e ngausi mai le swau,
Ai mawhai o na wha o ngā puna o lo maua i o tātou lava lau whanua. Peitai e ui ia wha nau ngole mālo. A le pepo wha amtalanga o lo wha mawinai. E whai ngofia lava le vāwa ai pepa ma fuafuanga wa wha ta atitia. Ai o lona wha tinonga ia vaenga e whai sina whai ngatai le whai ngofie. E su enga wha la popitonga le PC. Na tilo ai isi atunu o lo lato wha o ngai na fo ia marusi anga wha wina. Ma te lea ele wha moe moenga. E mawhai foio na au sea tātou le tūlanga le ivas 4%. E ngawhatau li mai ngā ruenga full tātou system. E nei ele aise a fianga. Ma ia mauti no le mautū le leo le ele tise maua. Ai wa wha alia o le o atu se lau pasene. E whaisi whainga tā. O le mōli maumali tali tununga le telo atunu o lo o iei le to mai ia vaenga. O le au si o le se 4% muli. E whaisi taunga tā tele, e ui e mawhai o na ausia, ai o popolenga ina ne ia a fia ai le system mātoa. O le temi nei e iei tātou e le tise le ngausi mai le la, e iei fo le tātou e le tise ngalo ngausi mai le savili, o afi vai, ma le tātou fale afi le wha au ngā mai la au, o malu si angana o lo wāti nae e le temi nei le tātou malo. Peitai, e pau vaenga o le elitise o loo te le wha atua-tuanga o loo iai le teimile nei, e wha alango atu lea tātou wafi vai, e te le elitise o loo maua mai ai, a o lau papa tio ata o loo lātou po ina mai le elitise e malu si ango le la, e fua lava i le oso ma le malosi o le populo le la, i aso te itasi. O le ulua i fontanga te itai o malo le Pasifika ma le Presidente o Amerika, na fola sia le Presidente o le foi malo ya Joe Biden, le silia le malevalu se lau se 10 miliona tala Amerika, wa fisoso ni maielo na malo ya tunu o le Pasifika, i au o nanga SS si tia le pui puinga, e te tuai swinga o ngongo le tau, wa fiai le lorangi whapea foi ya tunu o le Pasifika. Mai i le seleni, e se lau tau se 10 miliona tala Amerika le seleni whapitola va ia, mo ati na e whae ti tie swinga matau tio le tau wādia e mai. Ma usi ti ai i le tolu se lau 5 miliona tala Amerika. Le fisosoani atoa lea malo ua wha matu mai. Mo polkalame ma ati na e tau fitu i tonu i swinga o le tau. Mo le silifio lulua i fontanga nei mo le teimi mua, a taitai o malo le Pasifika, ma le Presidente o le malo tele o Amerika. O le fontanga sa whaia le Washington e sa whaatasi atu iei le fionga le tamai tai pāremia, le fionga fia me Naomi mata afa, i le asulusa fumalevalu ma le asulusa fumaliva le masinan tenei. Mai o lea fo i fontanga sa amatua wha amautua atili ai, le feilo ingo so tanga vava la lata wha avao maloa tunu o le Pasifika ma Amerika. Ai meise le tutu whaatasi e pui o tātu sa o le tonga, mai leonu pulea wha malo si nisi atunu, e pei o na tilo ai Amerika i le malo saina. O se tasio vaenga nā ngā i ele fontanga, o le tala no ina leo le sa ili o awala e fafo le si itia mawalunga le tau o le soifuanga, e ala i tau mafa maswa ua e meise o le te e atua i le ngao sio au penga niu kilia. O se tasio vaenga tā ua sa fo le si e te itai o le Pasifika, e ne iso solo lungo ta iala i e fisosoa ne au mai, e fua i ta iala ua fuafua ina mo le lua awhelima se fulu, le ua whaata oto ina ia muli ta i e le au sia le o vainga mamao Samoa, ma le Pasifika e pei ona malili ai. Wa te tala se tasio o nanga fōtau in shua i Samoa o whaingo ina le Samoa Surety, e mawhai ono lato fisosoa ni le whaatupina lea, o le awi nātua se ngase sa ili tōnga fiti ia tino e whafo, e kawa ina ai mea o mai mo mia. E o fo i se ngase mo le vaingo le fo mai Samoa nei, o fola i le insua fo e mwhai ono lātou whaatupeina. E tele isi vainga mwhai ono lātou whaatupeina pēr na whaalawi loa, e au fiai maliu, po o se mauta wā a fiai se afi. O talafowia mai Samoa Manuia ni asolo tātou atunuu, whasoifoia.
sa ilinga o se manuia o ainga o le soifuanga e whainga tā mapolonga sua susumale meli e le whainga o pie e whainga tā sua susumale meli e le whainga o pie e whainga tā whaama vai atui loi mata le whainga malanga i lunga o le ea o se pusa koko Samoa o se whangu se ma se taguanga talo whai e le whainga o whiena wa ai ona sai pe ai tau tai lava le atua ai ona sai pe ai tau tai lava le atua sa ili malo e le whaavai vai le sini le na e le solo muli pe fo i fua le tau mawhainga malulu o le tau pe opa fo i leve vela mama whangaluenga ai mama lava i le alofa mama whangaluenga ai mama lava i le alofa lo uatunu upele saula ia o oe o le toa e le toe na tia Famalo si au I au tau tainga o le atua e atilana si la panga e tau ia oe I au lava ngaluenga le fatu e te lulu e te toe sele sele ina le fatu e te lulu e te toe sele sele ina saula ia o oe o le toa e le toe na tia whamalo si au I au tau tainga o le atua e atilana si la panga e tau ia oe I au lava ngaluenga le fatu e te lulu e te toe Ia, o nei whaafifianga nei vaenga o le aso, ia o whaawawal tautua mai le si ufonga la mua, I le nei fo ia sasfol maltasi o kitopa lua whelua lua ta lofa lava, whawhelo e tufo I le malo le atunu o lo mwhayona mafuta mai, I lunga le tasi o no tesi maltasi whaamo, ia whapefo I lunga o upenga o fsota inga ala tātou le tio o le si ufonga la mua,
malo lava le ona sa'i o mai nei taimi o le aso. Ia sa auto whaafonfonga mai fo i po kalama sani mal tautua ala tātou le tio nei se ia pa ia mal nei taimi o le aso. Toi mol whaapoponga fou o tātou tala fou mai Samoa whaapea fo i New Zealand nei. Ia mai isi atu no o lalangi i le tu lai valu tai au tai au. Em whanatoi whaafonga iei i tala fou lava nei i lunga o le Facebook, ia male YouTube, ia male tātou app, mai le tu lai tasi i le au nei pe atawalunga tātou whaasala launga, ia mai lunga le tasi ono tesi mal tasi whaamo. Whaawau pia tātou pesenga nei vaenga o le awauli, ia a o iai fo i tātou atu nuu, ia mana ia tātou ainga, mai se fo i mātutua i lātou o loo whaamuli ainga i taimi o ngā luenga, ia e whaafia i fo i oe, ia o whia ngai male nei taimi o le aso, ia whai mālie, ia o tau maftanga e mawalso i fo maloloina, ia pevo na iel tal noanga i le pokalame i le tai on leila ma le sunga i ali tia Kipson, tal janoi vaenga ta awalso i fo maloloina, one ingalo, ai anga il falma i Wellington o le tia Kipson leisi ta maita e o loo sila fia leile ngana Samoa mwhena sauno iai, so sani mo oipe a iei se vaenga i ta mo umiei se wha amatala upu i tono o le falma i le Wellington o le fesili lava e mawai le fiso soani, ia o lo tele lava fiso soani peo na tala noai fo ilea por kalame, ia aile lei lava le whaafsili mo ila tau, ia le Pacific Unity i tutono le tātou falmai tele le Wellington, ia tal tonu whaapena fo isi falmai lo wahat, ma isi vaenga Wellington, o lo iai ila tau umala me mwhene fiso soani pe a mo umia le fiso soani, i pe a nga ia tu ia tātou falmai. Pesenga mo oe ile nei fo i vaenga o le awauli.
si ainga le to aiva sa mulo la tau fale i se vaenga o Kispen. Ia ua mau ma tuai mea tau tino ia ma mea o ngā lea fo i ainga taimi nei o la ufa mautu nei i totonu o fale ie. Ia ma totonu o la tau van ia po o ta vale. Ona olele lava o fale fo ie ale malo e vave ona sifi e nei tangata o mo umia vave lava sefsosani ni fale no fai. To aiva la si ainga lea. O le asolu asfulvalu se te mana mua la tau fale. Ia. O le tūlanga whaingtālea pe ona au mai ei foia se whaamanatu mai le vaenga o i lātou le au nanga tinei mū ma le au nanga o ngā luenga sosani mō whaalawala whaafosei tau tuana ia whaailo asu po whaailo oni mū po afi tono fale o le foi ua tātou anga ia tulawa i le vai tau le tau mawhanwhana e tā ua tele ia vaenga ia pe ona toi whaamanatu mai ai i le tūla i mai foi o ia fo i whalam lave. Ia le taimi nei o la e tau mawhai lava sa ili se whale ona e to tele si ainga. Ia pe o le tūlanga na wo iai. I le to iei ni se to e fia o i le tūlanga o whalam lave mani whaafi tauli o ni mea whaanoa noa. Ia ale ua tā pena atua umale loto ta maiti mō nisi. O nisi ele i whaia lato lo ta maiti. Ia a ua tā pena atu fo i le anga i Kerisimasi. Ia wai pe olva inga nā lewa i tono isi supermarketi, i tono malls, whalo o loa, ia ua wa ai fo i olo e whaatau mō le Kerisimasi. Ia wanga i fo isi e whaila tau whaatau ngā o mea lofa. Ia o nisi, ia se i whaatali se i saule pe i fo i le whaalua ina. Ia e fo leu tau tāfo le soifuanga nei vai tau. Ai tātou whaafifianga o le ua toi 15 minute i o na tāle o le tō la e tasi, tāl tasi i ona tawalunga fo ili tātou tautua mai lunga o le tasi ono tesi mal tasi wha mō, wha wau pia i upenga te whailangia le teo pe ona masani ai.
Ia, o le nā ua toe se 10 minuta na talo le to lai tasi, ia tala tasi, ia ona sui fo ile o tātou tautua, ia mawha muta mai lunga le tasi on tesimal tasi whāmo. Ona I whautuanga leo lo o mai fo I il pokalam fo ile ale whiakou a le TV tasi, ia e iei tangata nofo mau tutongi safa se a anga il pokalame lea. Ona iei nalamani se tangata e ana fale ie nofo mau tutongi ei, e leo whaamali e ina o lātou tiute po o lātou mtawha ioi fo I tauna whai e le whale ia ina ia au sia whaatulanga ngā māsani fo ia le mālo e saunga le mū mai soifua mālo lo ina tangata e tauna nofo I tono whale nei I le leo whale. E ia mtawha ioi al tangata nofo mautongi e fo le mtawha ioi ale tangata e ana le whale nofo mautongi peita e la e ele manatonisi. Ia a tonu ele o muli tangata nei ana isi tangata e ana whale no whamautongi I o lātou tiu te tau na whaatino. Ona e eile vaenga le na tau fo istasi I le au nanga le sustainability options. O istangata I ana whale no whamautongi ia a whaapea e whaaseal tangata e o le no whamautongi ia ona ave ese lolo tangata na ia ai whaasolo atu ile tangata le whaataltale mos whale no whamautongi. A laile o wha le leia le wha le lea leina wha sea. Stangata le no whai. Ia pei o se wha manatu mo tātou e yeila wai a tau I vaenga I te no whai le whale o lo wel to la whono. Na on toi wha manatu mai I lātou nei. Ia whi nau la wai a tau le nā. O nai tongi lau tupe to sai fo I malo nofo malo au mawai tono ia whale. Ia e tā ua I o le sila fia o ai a tau ina imwhen whi nau to langa ia. Ia waile o toi tala fea ngai le nofo se tangata I se whale lenga le ngā o se whale mold solo ile le lenga fo ile e te vato e uli ia o vaenga na mwhaiona whaingofio na afia ia whanau ia malemana wal tangata ino foi ia mau o toi nisi tūlanga whaingata. Wai atu iau kilani e tangata wangao ia sai lini fo ia po o whaailo o le tsunami tono o kilani ia whamai ele o le taimo mual nei. Ia le anga oi e whawhiana ta o mal tsunami le wo o mai a tātou. O se whaanono anga nau I lātou fo I olo o nafa malwa ainga o ia fo I a vaenga mol pui inga mala saunga le mō tangata I tono o kilani. Ia ona o le ngao ia o nei vaenga tāua. Mai taungu tā fo ma le isi mea. E leia ma se au ngao masini po o whailo po o sailini o tsunami. I se tangata po o se ainga na whau whaaptoa ia vaenga mō au nanga whalawala whaafo se I whapea. Ia a whai o whaafong mai stasi o sila fia, se tasi na ia a vea ia masini nā ili nā fo I pitonu au kilani. Ia se whaamolmol toi whaafo I peli poti fo I le pole ngā nuu au kilani. Ele inga o ia lani sailini o po whaailo tsunami tono Wellington. Maloa Wellington. Ma isi vaenga le tunu. Ia o nei vaenga lo o taum whaina ia i pele tau longo. Ia, ua toi ono minute tali to lai tas. Whaftai tele sa mo ilau mafta mai. Tai le la seipa ia mal nei tai malaso. Wale a tawalunga ili tatou tautua ilunga le tasi ono tesimal tasi whamo. Ia e wha wau pea ilunga o la tatou Facebook. Ia o le YouTube. Ia mal tatou au nanga lea le tatou app. E mwhaiona e wha fonfonga mai e pea. I lea fo I tautua masani. Al tatou le teo le si ufonga la mua. Ia whaftai tele lava le mafta mai.
whanga i pāu. Uai loa ai e tato whana, e sa ili malona i matua. E ai le simfofo maule lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu. Uai loa ai e tato whana, e sa ili malona i matua. E ai le simfofo maule lau mua. Ala tai au le tole lenei, walai o le tato penei. Whaatalo whātu I le reifa au pōponga o telefou mai le tautua le si ufongo le laumua I Wellingtone. Lata I le awha o pāngo tā uma I le tonu o New Zealand, le o manino ma le si la fia e lātou, pe o a whea sa taimi e toi mawai ni whailoa inga masani ma o lātou a inga. O le taimi le nei e fitu la whai o whale pui pui po o to ese, ua tāo fia ai a se singa masani a inga e whailoa ai o lātou tangata o lo tuli o lātou whaasalanga. Mai le o iloa se taimi e toi te tala ai lea sā, a o tau mo whaile mtanga ruenga o whale pui pui po o le corrections, e whaatumu ni a lātou awa noa whainga ruenga e lata I le 5 se lau lea whai. Ua uma o na tu inane se la pata inga a le komisina o a ia te tau o tangata o Paul Hunt I le matanga ruenga o whale pui pui e tusa o lo lātou tiu te wha le tula whono mō tangata o lo tuli whaasalanga I tu tonu o le to ese. E I oele mtanga ruenga e le o se tūlanga tāla whea ngai wādi li mai le nei taimi ai pitai o le atuma upea o na tāo fia whesota inga māsani a pāngo tā mao lātou a inga se ia vanga nā ua mauti noa le whaia I se tūlanga e saonga le mū mō tangata uma. O pāngo tāta I tasi I tonu o le whalipui e le tau na ia maua se awa noa e tonu se fulu minute I vai aso ta I tasi e whailo I ai manisi o lona ainga e asiasi atu I hai. Pe tai e mo whaio na tāo fia lea tūlanga o na o ni mafuanga tau I le saonga le mū ma le soifua ma lo ina le lei. O mafuanga ia ua tāo fia ai le taimi le nei asia singa a ainga I o lātou tangata I le tonu o whalipui e au fia ai le whalipui au Kilani, o Mount Eden, o Spring Hill, Whanganui, Hawke's Bay, Rimutaka, ma Arohata. Tu whaatasi o na maua leo lau wha inga e tusa ma le tolu awhe fitu se lau o pāngo tā wa a fia I lea fuwanga. E toi titi lava a toa le fast fuma le 2% o pāngo tā uma o lo tuli whaasalanga I le tonu o whanapui uma o New Zealand. E tusa ai o wha maunga mō le masino uni o le tausanga le nei. Sa wha ilo mai e le komisina lango o whanapui o le li o Lee Marsh, e le I loa se taimi o le am whaiaio na toe te tala whanapui nei mō asia singa a inga o pāngota o lo o tāo fia ai. Ua hawha ina se tasi o whaalapo putonga tele mō au nanga whaale seifua malolo ina I le motu I mātua New Zealand I se oso whainga o lātou whisota inga tele wawawe o mwhaia I nei o na maua I se tūlanga whalaua I tele I a whaamatalanga ma whaamau maunga tō tino ni ngase I lunga o whisota inga whaatekonolosi le internet. Nā whaalia whapea o atu I le whase lau 5 se furu awhe le au whai o tangata na ngau ia o lātou whaamatalanga ma whaamau maunga tō tino mai le whaalapo tonga le nei ngō o le Pinnacle Midlands Health Network pe tusai nei ma le lua vai aso taluai. Sa whailo mai le whaatonu sili o le whaalapo tonga le nei o le li sofa ia Justin Busha, ua lua nei aso talu na whailo atu ia te ia o lea ua whaasara lau whalau I tele I lunga o le internet I e whaamtalanga na ngau ia I ni tangata I le o I loa. O I loa foi o le tu a inga o whaamtalanga o lo a fia I le nei ngau inga e au fia ai I ngō mai sa tau fia I aso o mwae ma mai o lo tongo fitia I le teimi nei. A tō fōi mai tu a inga o tongo fiti sa o lātou whenga I ai te tono o whale mai, ai mai se o wha mau maunga mō tui pui, ma isi sua suenga wha ale soi fua mā lolo ina.
whaalia le li whaadon sili, o lo whaia su enga le taimi le nei, o lo ngā rurue whaatasi ai i la tau ma leo leo, whaapea ma leo fisa o le komisina mō whaamtalanga o tō tino o tangata. O le maua lalo o lao whainga o tangata na pālota, i le whainga pālota lea whaato a mawai atu nei, mō tu whinga i tu tonu o whainga mālo whaaloto i whale o New Zealand, o mai tawina ai, le tele o manatu o whaalia whalau i tele, i le tatau lea o na toe ilo ilo, ma toe whaatu langa a toa le whainga o loo whaafoe ai ia whainga pālota. O stasi o manatu o loo malosi ai, ia la ngona o tangata, o le tatau leo na whaamuta le lafo ina i le meli o pepa pālota. E pe ona ta ua fo i le tātou lipoti la so na ngafi, e na o le 30% la wha i tangata pālota ua ngā ai pālota sa whaia la tau pālota. E whaatusa lea i le whaase 2% na iai i le pālota le lua awhi se fuiva. Pei tai o lo iai le manatu a tonu o le asi tia la whainga atoa pe a umona whaita wina i a pālota sa whaia. E le iai se manatu alo ia mai le minsta o whainga mālo whaalota i whale o na naia mahuta e tusa o ni suenga se lua o lo whaanga solo e winga i le pūlea ma le whaafwaina o pālota nei i te tonu o le tinuu. Ai o se langona o le taitai o le tua ngai i a Christopher Luxon na i a taua ai o se tūlanga i whaapole i nai le pa ma o lalo pēo la whai o tangata na pālota i pālota nei ma na te langolango i nai le te tau lea o na sa ili o se isi whainga o fie e whaafoi nai whainga whiwhilinga nei i le lumanai. E lata i le se funma le fitu wafe la whai ni mata upu fau e a fiaita maititia i a onga na sue ina e le vaenga whaapitoa mō mata upu whaapea e ta ua o le attendance service i le awha mō mua o le tausanga le nei. Ai i le tonu o le lavawai taimi e se fururua afe fitu se laurua se furuono la whainga o isi mata upu whaapea sa ma whai o na maua i aini whaai unga. Mai tusa o le awha o le nei a whainga e mafua o na o ta maiti na a fia e mauane ua uma o na e i isi a onga. O mata upu faula e pe o na liputia mai e au fia i le iwa afe varu se lau taulis furwaru o ta maiti a onga na ave esea o la tau i ngoa mai lisio a onga sa iai o na e tusa mane luas fuaso e le i toio atu lava i le a onga. O le isi ono afe iwa se lau taulis furtolo ta maiti sa su e ina na i loa muli muniane o ni ta maiti e matua tia i a onga lava. Whaelo mai e le Pelestene o whaalapo tonga o pula onga New Zealand o Sherry Taylor Patel le whapea ua whapapole ina i le vasenga o pula onga o le mau lunga la whainga o ainga ua whaposei una leilo po whea ua o iai i kuata mua e lua o le tausanga le nei. O le tele lava o pula onga ua le mautonu po whea ua nga iai te maiti sa onga i o la taua onga ona e le o iloa po whea ua o iai i o la tau ainga. Sa ta ua fo i le tamai tai Pelestene o le te e le sa iai lumo le pale mene a tō maisi solo te e whapea mafu ai i a winga le mautono le tō tele o tangata mai o nisi na tāwhi ai ma le aveina o la tau whanau i a onga. O le tala o le tupe le malo i le tausanga le nei o lo au fi ai le tasi ma le awha miliona tā la e lango ai ngā ruenga le vaenga le nei o le attendance service mō suenga o tō mai tia i a onga. E tō lua tama i ta ai talavou Maori ua tūlai mai nei e avea mo pule nuu ina ua manu malo i pālota mō te whinga i te tonu o pulenga ma whainga malo whaalota i whale a New Zealand. O le tamai ta i ngō i a tani a Tapsol na malo o i e le pālota mō se pule nuu o Rotorua e si dia i leo no afe la whai o pālota na sili ai o ia na i lo le sui na la tau wana pito atu i ai. Ua iwa tau sanga talu o na vele nei tamai ta i Maori ma sui usufono le pulenga le Rotorua Lakes Council le na mua i filifilia i ai ina ua whaato a luas futasi o na tau sanga. Sa i e whailo mai o se tasi o mata opu o tū o lo o ia mana o e whaia wawe i aise tonga fiti o le whawhita auni lea mō whale i le tonu o Rotorua, lea o tele ina whaonga i nai whale tari mano
ave iai tangata ele aini a inga po ni whale no whai. I le lo moi Wellington o le tamaita i swafa i a Tori i whanau, lea ua tūra i mai e avea maunua i tamaita i Maori e umia le tofi pule nuu. E silia i se furuono afe pālota na silia ai ana pālota na ilo le li ina umia le tofi taroi nei o Andy Foster. Na wharia mai e leita mātai lona wha moe moe ina ia wha le leia le wāwhenga iai o le pulenga Wellington ma tangata Maori. Ai mai se lava i le whaia wha ai unga mo le manuia lau tele. O lo nau fo i le tamaita i pule nuu fau o Wellington ina ia wha le leia me tau whale ai mai se o le swa vai ma awala o whela ua inga ma ia wha ai titia i a fianga ona o suinga o le tau. E le tūlanga lau tele o le whainga pālota na wha ato ama vai tu nei na filifili ai e le au pālota ni pule nuu Maori se to lima. Whaatusa lea i le nā o le to tasi sa iai i le pālota o le tau sanga e lua awhi se furu ma le iwa. E le te lea, ai o le pālota fo i le nei o mai tau ina le filifilia mai ai o le awha inga e to onus fruono Maori i to tonu o pūlenga po awards mo tangata Maori. E leisi vaenga o le tātou talafou, ua whalau i tele ina mai e le pātia le act ia sa lātou whainga wha mai e wha manino ai le lātou te i le fuafuanga i ngā rue wa lua ai le malo ma Maori i mea tau i le pūlenga. Mai o lo hawhi ai ma se lisi o whautuanga i ni awala e whaatino ai lea te. Ua tele taimi ua fola si ai i whalau i tele ia le nganga te o le pātia le act i whainga whawae o lo whautua i nā i le ngā rue whaatasi o le malo ma tangata Maori i mea tau le pūlenga. O nai manatu le nei vaenga whau whaio malo e a whaina ai le nganga ma le ai a tau o whainga malo wha temo karasi. O le pepa ua tāpena i Nail Act o le lātou whainga wha vai fau le nei o lo hawhi ai ma se wha winga ina o le whenga inga ho le nei o le waitangi lea e nā o le ngana Peritania o lo wha lango iai. O se tūlanga o te ele tūsanga o te ena malo siel au wata mai ma tā upu wha adi tūla whono. O le wha moe o le act e pei ona wha lo mai e sa a whai sao i la tau i tonu se whai ngā mā lo o le a whai alo se tūla whono e alo i ai le wha winga ina le nei o le whenga inga o itangi ma whai ma se pānota wha apitoa e siringi ai se langona o le mamalu o le au pānota. O lo o tau fia pēr leo i au ki lani i asa tamai ta i whasful tasi tau sanga le matua na tū la i lumo al whaamsinonga wha i tū māloi manu kau i le asa ngā fua na nafi ua mo nia i le whaalawe ua ma liu ai se li i le pitanu o Wattle Downs i le pō leo sā. Wha i loa mai i leo e wha pēr o le tangata na ma liu na maua i le tono se ta amale i Hobart Crescent i le te o le afo se furu i le pō leo sā. E tau nuu atu iai leo ua uma le ola o le tangata nei na maliu, mai na whaalia mai e whapea e le aiseisi tangata o lo o masalomi ai lea whaalawe lawe, ai o lo o whaiape iai i a suenga. Ua toe paulia fo inisi ta fola se tele i atu motu o le Chatham Islands i mātu sae o New Zealand, o se li poti le wireless whaasa lau New Zealand na ta uai e si lia le lua se lau la whae ni tāwhala na paunia na nafi le motu e ngoa o rangi Yauria po Pitt Island. O les freide fo i le na mua i lipo tia mai ai le sidi atu le lua se lau lima se fulu ni tāwhala na paunia ai i atu motu lawa nei o le Chatham Islands. Mai o le tele o nei a na mamate ai o nisi fo i na whaawaila au i na ua le ma whaio na whaia i ai se lawe ai e ono whaasau ina ai. O le motu o rangi o Ria po Peter Island e tu se whaasa furu kilomita de mumao i saute o le motu lea na pau ni ai tā wholai les foreile. O le tōtasi e na o le tōtasi i le tangata e whaingalua ngai e le ofisa o le sisi o manga i le tonu o le motu mai ua awina atu ne iai nisi tangata whaingalua mai le Chatham Islands e fi so soani iai. Ua maua e le Sky TV la ia de tau la tau te whaasara lau ina ai tau wanga o le kopi de tele uma i le tonu o leisi fitu tau sanga o luana i nei.
mai ua whaamautuina mai fo i le whaatau ese nā atu o lana au nanga e whaasara lawai i lungo fe so ta inga tele wawawe le e taua o le rugby pass. Nā whailo mai e le Sky TV e whaapea ua whaamautuina le lātou whenga le nei i le mā ma le kopia le laurangi po le World Rugby e lātou te whaasara lawina ai i e taʻaurusanga le kopi le tele pei o le ipua le laurangi le vaenga o li whaapea le tu pāo ta mātai a toa i fōi ma le taʻaurusanga o le kopi fitu i le vāo le lua afe lua futolu ma le lua afe lua sifuru ma le hiva o se vaenga o lea whengainga o le awha pēr na whaatawina ai e le World Rugby i le Rugby Pass mai le Sky. E le i whaailoina mai le awili linga o le tau ma se vai ngā tupe o loo a fia i lea whengainga. O le aio kala estete o le a tani malo i isi ta alonga so ai nei o le Olimpeka wha apitoa New Zealand mo le tau mawhana whana le lua afe lua sifuru ma le lima. O ia ta alonga e ta i whātau sanga ma whaia mai si lia i le sifuru lima afe la whai o tangata ta alonga whaia o ngā mai tu SS o le tunu e masani o na a wai. Whaadia le whaatonu ta alonga o le Olimpeka wha apitoa New Zealand ta maatai o Caroline Young e ta ua tele nei ta alonga mo lātou umaya fia ai. Ma waile avanoa tangata ta alo ai mai se fo i le vasenga o whaia onga o ta alonga ma lātou pūrenga i tu a inga SS o ta alonga e wheilo iai ia o whetu wha i tu langa i le masani o na lātou maua i le tele o taimi o le soifuanga nei. E o ngā fo i ta alonga mo le filifili ai o sui o le au ta alo New Zealand mo ta alonga wha abitoa le laulangi i le tausanga i se so hai. Whaalia le whaafia ina o le pūlenga o le aiokala i stete i le fuafuanga e tani māloro lātou ai i nei ta alonga o le Olimpeka wha abitoa New Zealand i le taimi o le tau mawhana whana o le lua afe Lewis Fulu ma le lima. Ma le tala whaiu, o lo au fia i lulu ai au ua whaingoa ina o le sefuru lima le Olopeleki po o le All Blacks 15 ia ni Olopeleki longa e to tolu e au fia ai TJ Perenara, Patrick Tuipulotu ma Damien Mackenzie mo ni taalonga se lua i Europa ia Novema. E Lewis Fulu tolu i tama ta alo o fitfilia mo le nei au le kapi o lo whaia onga unu aile li o Leon McDonald a e sa fitfia lava e selectors ale Olopeleki ma whaalau i loa mai ai le asoa nafi. O le loka le Blues o Patrick Tuipulotu o fitfilia e kapiteni ina le au nei mai o lo awhia ai le awha le Hurricanes o TJ Perenara ma le utility back a le Chiefs o le li o Mackenzie. O isi Olopeleki o lo awhia ai le au e iai le halfback o Brad Webster o le loose forward o Luke Jacobson o le huka ia a Safo Omua ma props o Aiden Ross ma Angus Tavao. Ta alonga lua le All Blacks 15 i Europa o le a whitaui ai ma Ayalani A i Dublin ma le aua le Barbarians i lone tona i le masi na fau. O le whai unga le nā o tala fau. Tau whātala whātu le tātua tunu ule nei fwoi whaopopongo tātu telefau mai Samoa, us mai ele whaafonga. Wasilia ni mal se fultau sanga o wha wau pēr le au unanga mle fiso swani, ale maftanga le au so whāle whanele ka le sia me tutisi. La tau te fwoi inai se ta i se fulwa whetā la, mo le whaalapo pitonga whaavai tau whatunga o Samoa. Pe on silfia, o le au so whāle whanele ka le sia me tutisi, lo au fiai fale tua malo lo manu malo le kalesia. Pata se ma le presidente Silio le uso. Le fale tua le presidente au le kalesia me tutisi. O le komiti tu mau. Fa pe fale tua matausi. Sa o au matamai taio le kalesia. Na fa manino le te fono le komiti fa foe le ngango ia fe so soani te usanga utea. Le fale tua ia ua mala. O le so soani e le fa tupu tele ina ini ngase ngase. Ai ole nganga e fiso sonia i ngā luenga whaatino ma Paul Kalame, e lapata i ai la tō walata la tātou, e le wha mamaina leo le toto. O le fionga le ministal mtanga luenga le soifua maloloina,
Le fionga valasi lua pito whanua tonga manga ta fito sele na sau noe whai masui o le malo e whaaftai so swani wa tau au ina e le maafatanga le au so whaar whani le ka le sia me tutisi. O se tase moe mitinga al malo e tau wala mai le whaalapu pitonga tūma o te le malo si anga tau el tise le EPC. Ena ia o atu le lua afe luas fulima lua afe luas fulwono. Wa whaonga ina e Samoa a toi luntulanga se lau pasene le ele tise maua mai le malo si anga whaafawina. I se pepo whaamtalanga mai le malo lo whaamawinai. Le watu le 5% o le ele tise ngosi mai le malo si anga whaafawina. Wa mawhai o na maua le atanu. O le vaai mamau o le malo i ina ia aua ni toi wha moe atu sa moe le ele tise lea e ngausi mai le swau ai ima whai o na wha o ngā puna o lo maua i o tātou lava lau whanua. Peitai e ui ia wha nau le malo. Au le pepo wha amtalanga o lo wha mawinai e whai ngofia lava le vāwa ai pepa ma fuawhanga wa wha ta atitia. Ai o lona wha tinonga ia vaenga e whai sina whai ngatai le whai ngofie. E su enga whaalapo pitonga le PC na tilo ai isi atunu o lo lato whaonga ina fo ia marusi anga whaafawina ma te lea ele wha moenga e mawhai foio na au sea tātou le tūlanga le ivas 10% e ngawhatau li mai ngā ruenga full tātou system e na ia le aise a fianga ma ia mauti no le mautu le leo le ele tise maua. Ai wa wha alia o le o atu se lau pasene e whaisi whaingatā. O le mōli maumali talitununga le telo atunu o lo o iei to mai ia vaenga. O le ausi o le se 10% muli e whaisi taunga tā tele e ui e mawhai o na ausia. Ai o le popolenga ina ne ia a fia ai le system atoa. O le temi nei e iei tātou e le tise le ngausi mai le la e iei fo le tātou e le tise ngalo ngausi mai le savili. O afi vai ma le tātou fale afi le wha o ngā mai la au. O malo si angana o lo ati nae ele temi nei le tātou malo. Peitai, e pau vaenga o le ele tise o lo o te le whaatuatuanga o lo o iai le temi le nei, e whaalango lango atu le tātou wafi vai, e te le ele tise o lo maua mai ai, a o lau papa tio ata o lo lātou po ina mai le ele tise e malo si ango le la, e fua lava i le oso ma le malosi o le populo le la, i aso te tasi. O le ulua i whontanga taitai o malo le Pasifika ma le Presidente o Amerika, na fola sia le Presidente o le foi malo ya Joe Biden, le silia le ma le valu se lau se 10 miliona tala Amerika, wa fisoso ni mai elo na malo ya tunu o le Pasifika, i au o nanga SS si tia le pui puinga, e te tuai swinga o ngongo le tau, wa fiai le lorangi whapea foi ya tunu o le Pasifika. Mai i le seleni e se lau tau sa 10 miliona tala Amerika le seleni wha pitola va ia. Mo ati na e wha i ti tia swinga matau tio le tau wāria e mai. Ma usi tia i le tolu se lau fitu sa 15 miliona tala Amerika. Le fisosoani atoa lea malo ua wha matu mai. Mo polkalame ma ati na e tau fitu i tonu i swinga o le tau. Mo le silifio lulua i whontanga nei mo le teimi mua. A taitai o malo le Pasifika, ma le Presidente o le malo tele o Amerika. O le whontanga sa whaia le Washington sa whaatasi atu iei le fionga le tamai tai pāremia, le fionga fia me Naomi mata afa, i le asolusa whamalevalu ma le asolusa whamaliva le masinan tenei. Mai o le fwoi whontanga sa amatua wha amautua atili ai, le whailo ingo so tanga wāwāla lata wha avao maloa tunu o le Pasifika ma Amerika. Ai meisel tutu whaatasi e pui o tātou sa o le tonga. Mai leonu pulea wha malo si e nisi atunu, e pei o na tilo ai Amerika i le malo saina. O se tasi o vaenga nā ngā i ele whontanga, o le tala no ina leo le sa i leo awala e whafo o ele si itia mawalunga le tau o le soifuanga. E ala i tau mawha maswa ua e meise o le te e atua i le ngao sio au penga niu ki lia. O se tasi o vaenga tā ua sa fōle si e teitai o le Pasifika, e nei so solo lungo ta iala i efso soane au mai, e fua i ta iala ua fuafoi na mo le lua awhelima se fulu, le ua whaata oto i na ia muli ta i e le au sia le o vainga mamao Samoa, ma le Pasifika e pe ona malili ai.
Wa te tala se tasi o nanga fau tau in siwa i Samoa whaingoina le Samoa Surety. E mawhai ono lato fesoasoani le whaatupeina lea. O le awi nato se ngase sa ili tonga fiti ia tino e fafo. E kawa ina ai mea umai mo mia. E o foi se ngase mo le waingo le fo mai Samoa nei. O fola le insiwa fo e mawhai ono lato whaatupeina. E tele isi vaenga mawhai ono lato whaatupeina pēr na whaalawi loa. E au fiai maliu, po o se mauta wa a fiai se a fi. O talafowia mai Samoa Manuia ni a solo tātua tunuu, whasoifoia. E ole la i Samoa Sulungi ai male nei motu ato Lau whanua ua lanu lau awa Ai si omia ele sami tio ata Ei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale I ataua mafale manono Opa ia na eminita ilo uroto Manono lo ua pele Ula wila oi atunu Se ua pei Susana Wasulu atulo malama Le telefoni lena o le vainu Wasiamu pini tasi oe ile atunu Ulo faiva masani o le alofoe Talitawa faamalua I mamoe Taliuanela ila utale ni masani Tafefe wa taule aini a ole sami Bevavea ole awa hulima le afiafi Se ibanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula wila oi atunu Se ua pei oi O se Susana Ua susulu atulo malama Ei ai fo I maleisimo tuitai Leone e te samali valiai O mea uma ualasi ila uva ai Tasilona pona uti le suavai Malanga mai loa masio fale tua E te tarai ile vai sualua Le puia io apa I masalua A o faleu o siona laumua Velua I pongo le talalelei Usili a ilau aulele Ma ua pei Se Susana Wasulu atulo malama Manono lo ua pele Ula wila oi atunu Se ua
foi sa la fai lo motu te pai le tua sili o polu pelai te lo atuai o le la au lea o le nonu o le la au e sua malie pe o le suka e mai sinie o lo o tupu ane ia pia i talane o le fale mai e say my darling to faoe ti leo ti le maloe ele la wa mi o fa fiulo toe o te mana tu la masani te le fa amatangi tangi to faoe ti la pele to tasi si au fa te ata avili a e si va mai se wosi peo e se molito si to si malu vai vai peo le vai o le telefoni say my darling to faoe ti leo ti le maloe ele Ia, toe 27 minute o Natale o le itu la e lua. Whapoponga o tātou talafou, e toe maua i le itu la e walu tai awa tai au. Ia, e oni sina vaenga o tātou tautua nei aso. Ai o iei le company le fo isa avela lātou, le i company fo i lea ngā o sipe maua i mo meo pepa ia fifi e le sanuisi, pepa i ila fo ia le te toso le lei i ona tāpuni le lei lea. Reila stamale sa whaataula na pusa leo le clad le ngol company ai ngō pepa fo ie te wa ie pe alua toi whaatau ta ai. Sa whaatau aila se tanga pepa se pusa fo ile ie tanga pepa se lau tutono stamale i Nelson. Ia e te tala atu pepa e whaitau atu tu sa e fast fulfitu mai le se lau o tanga pepa nei. E le mawhai o na tapuni, tu sa a whapipi i atu fo ile e matala. Awela al whai tionga al tamalea, o le masino i ulai na vili le kampani, ia e tali malvaenga, ia wale leila, lea a whaafsota i atu oe, ia ma tu o atu lana lona tu atu si e lafo mai ei, ia e toi whaafo atu sui ale kampani, toi whaafo i atu wai i tanga pepa ia, peitai. Fiu e tatali le se tali atu kampani, ia whaaluana email iai, e le i tali atu lava. Ia ona alulole le fea kou, le pokalame le lunga le TV tasi. Ia ma tau iai le fiu whaafsotai. Ona o lona popole, peto o fia nisi tangata o lo whaataua ia to e ngā pepa fifi nei, ai le o le lei. Ma le isi mea, e le o popole tele lan tupele na alo. Ai ona o tangata, e se asea iai tangata e whaasea pe awen whai tionga.
Ia mele sa whaamalsia ia whaiela na whaasia. Ia ai te ele ua o le whiakou, sili lo le whiakou company ia le Clad. Pe i se tasi mwental no le mta upule al tama ai tali mal company o tusi atu a olona ofisai o i Australia. Ia maile tusi wha malulu istamale o nol tūlanga na o iela na wha taunga tang pepa ia e toi titi au le afa o ana pepa ia le anga i le. Ia ma wha mausali mai fo i o lātou e le lawal whainga o lātou mai seasa e le matua fo inisi whai tionga wha pea. Ai o le ala ua whai nei le ilo longa company i le tuainga tanga pepa nei. Ia mawa ai pe o se wha fitau li o loo ta atele. Ia ai lai manatul company e le o se wha fitau li o loo ha afia ini stanga ta atonu nal pauli o lātou tanga pepa i wha le tonu o mawhilan whato esil tamalea. Ai pe o le whi aula e tau mai ei. Ia tautoa na ai ei lawa nei vaenga wha pe. E mwhai lawa na wha sea. Ia mawhisili iai wai. E peila o le tūlanga le alu na winga ana le ave fo le whiakou. E le ngā ioi malpisinisi. Ia ma tau mai ma ave le wha ato isenga stamalea. Ia ma toi wha fo i la na tupe. Ia pe ave fo i nisi o loa e tau i le tūlanga wha le tonu lea. Se la ngā alpo kalamene o le whiakou le maa sani sau i poa song fua. Il TV tasi. Tele i o vaenga ia wai. E tali tonu e au ngā molto o tele. Tasi tangata ave ilfasea. Ia ai mailfe au au ngā umalawa molto o tele. Lua sutolo minute, tā le tu lai tas, le tu lai lua, ia ona wha muta fo ili o le tātou tautua, e le nei aso, ma lo lava lon sai, wha tala whati a le atou, ia o loo, wha pia ona wha fongfonga mai lunga o le tātou Facebook, ia ma le YouTube, ma lo lava lon sai a te utou, e le nei fo i vaenga o le aso. Saya Maria lo fina lo fina lo vai ta ele wale lava ta usi usama eteu uai Silia na paimata Ole loto tele Ole fetuta ita iala Ya file mupe Ole lupe Ole foanga Aya Tamai pe Ole ngata Luamo le vai o le sena poi talo fai Samoa le ali isa fai mapu le ngaluenga mai maule ngaluenga sapele ilo wanganga o le tupela utele wa fai le amo ma umanga e toto i le fue ma si ona ulu e malu e lue pe se toia ina e fusi ua ai le pele ue mana i ona mata e tumu i lango ai le fue Muma eva mi olea tulia olua mai le fa toanga talu le fa
aliki o le matarua ata masosoro. Watarua nei o le ti apolo. Ata mue po o fea e a oi. Wale te ua la ua mi oe. Ata mula una tavalea. Aele se isu e pea. O se fua o se la au aina. O se la au faasaina. Le o la mai ua malapanga. Talu oe e malo tau tala. Ata mue po o fea e a oi. Wale te ua la ua mi oe. Ole o la ngale nei. Ua sili o na whaingata. Ole loto tele. Ole fetuta ita iala. Ya file mu pe ole lupe ole foanga. Aya tamai pe ole mata. Aya tamai pe ole mata. Pela man whawhongwhonga i talafou nei fo i vai aso, ia le fo i sata ua ai le tele o wha maunga ma wha amatalanga patino o tangata ia au nangal soifo malaloina i le Pinnacle. Le alaulo o whautua ina ia le komisi lea le Privacy Commission a New Zealand ia tangata o le ua a fia o lato wha maunga nei. Ina ia mata i tū le leini i meli, ia po ni text, ia po ni telefoni fo i e wha o atu pe lato te talia ina. Ina ia wa ai le leipe le o awala ia le o awala to i tau wha sene. Ona leo o atu le whaase lau lima sifulu wafe lau wha ingo toa tusi o ingoa o wha maunga patino o tangata o le ua wha salalau salo ilunga o penga te whailangi. Ele vaenga ia na lato wha iau sa inga ia pi e talai ia. Wha maunga ia le taloka au o nangal soifua maloloina lea. Ia lea la ua o lato wha salalau. Bai ye le tau ia mana oe. Pe ia le la mato wha salalau a le tongi mailtupe lea. Ia le amato amatu ilunga mai si tau wha maunga ia mato maua mai i mai le au nangal soifua maloloina. Fautuanga mo ilanto lo a fie le tu langa e mwhaiona wala au le oval se lau tasi loa tasi o no valu i tonu o ia foi au nanga o le Pinnacle Midlands Health Network. Po lua vesta lo ile na usfa e la tone ia sota inga nei ia po kalame komi piuta o lo o loka o mai fa maunga fo mai matulanga fa pena o tanga singase. Ia ai e lava awala lo o mai pui ai. Ia mamata i tūlele, ia pe a o se telefoni, po o se text, ia po o se emaili o a lava vaenga e masalomia tangata o ni whainga e ono a whaina i manisi o lato wha amamonga patino. Ia maisa teo ngā tupe wai pe o le mafu anga lava nai tele ina whaie ia ngā yoinga nei. Whaiona ngā oi ia wha amamonga teo ngā tupe man ngā oi toi matupe a tangata. Ia o nei nā vaenga e whaina o ngā mō tātou umalpui ngā malu o tātou wha maunga ia matulanga wha pēnā. Lucia lea ua wawa i atu ua whaialisia lato o swa inga pito te le lava ia e whaia i o swa inga wile mo airstrikes. Ia talo na mata le tau a Ukraine. Ia pe ua matua i mafa lava o swa inga Lucia le taimi nei ai me whaatutu lava ia ai pito pisi lava Ukraine, ia ua motusia le tise, ia ua tele le bebela mai o swa inga nei, ia ua matua wawa ia tuwa il tele o nei tangata ia pe ua afia manunua, whaale hanga ina whale, ia ua to tele na langa e sue ni me e fo ilea e malutia ila to mai o swa inga. Ia ona o to lango le ua wha popo ina ile malolosi o swa inga Lucia wa pe o le sasa o istala wa solomuli. Ia pela le ua toi whaopopo la to swainga. Na whaopopo swainga President Vladimir Putin. Ia
ona o le tualang fo ile na whaaleanga i nai le awala lau papa le fisota inga ma le peninsula o Crimea le ua pule ai nei Lucia pe o fisota inga na le na ma le pele ni vaenga o le awala lau papa nai sa tatou mo le mawina fo ini tala le lava yaso ia le ala masalo mia e Lucia ia atono ni whainga ia Ukraine ia se tatou mata i tū pia po le altulanga iai e o sofa iai si lunga o penga te whailangi ma so te inga e o sofa i lava isi au penga ia vai te fo ia ko wea ia ua whaapopoina fo e lātou le ta whananga o lātou mea tau whaatontonu mamao pe e tali e toi whaataita inga ia whai ko wea i saute o Japani ma vaenga au Amerika le whai whaatasi ia talu maile a solus full limo se tema ua tele ane lava ia missiles ia po o mea tau whaatontonu mamao a kore i saute. Kore i mātu, leo wata whana. Ia, pe o le tūlanga nā wawai atu lalangi nei vai tau o vevesi solo mai. Ia, ai mau pe tātou toa ia male vai pe tātou ngā luenga pe masani ai. Sfutol minuta ntale le tūlai lua ia whaawau tātou pe spisenga po i lava o lo mwhen mafuta mai ile nei fo i vaenga o le aso. Samoa, no utu upele, te pese ile maoa. Siona el tino ole ola ile fa Daya Italy matala ile el si fa ala bilambe ma tuya O se tamai titi ua fi fila ta pepa tongi ile sami Daya Italy matala ile el si fa ala bilambe ma tuya O se tamai titi ua fi fila ta pepa tongi ile sami Suna e se I isilo vai I tu inana pe a ele tau sila ufana Usiliona e o tino le ola ile fa a pamba E ala valongo so vale I popo tele ilo tu la fono Eva pongi sa te amo ai le mama Te ala valo so ave I popo tele ilo tu la fono Eva pongi sa te amo ai le mama Suna e se I silong vai tu inana pe a ele tau silang ufana Wasiliona el tino ole ola ile fa a paupa Tuma ita I umarawa o Samoa O sia unei pantuala Ole ono tau a mai le atua Sili atu lava lona aoa Tama ita I umarawa o Samoa O sia unei pantuala Ole ono tau a mai le
silang whana Usiliona eo tino ole ola i le whaapaupa Tuna e se I isilong vai I tu ina nang pe a ele tau silang whana Usiliona eo tino ole ola i le whaapaupa Usile faa fofonga ai se io utala o to ina leo langa o le tama Samoa iso se aina ua tele o la wa mama ona o lele amana ia ina ziona si ule utale langona ufitia ifa au songa Fofola nelo fala tala uma fauna e mala mai ala uma mole savalina o ala mani fai na tape taya vo I o ele matangi maua alo fa atua malu e male fa amaoni For ilunga sauni mai taule taua fa ale ma fau le tino male fa ale anga o se usomoni mana tua o e itaini uma e ui inava I vasa e felo a I italo sana Demanda tua lau tu savali male tautala e fa ali ai o inga tau sa afia mata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Samoa e te tiu ai le Pacifica Tama Samoa o mai tato amo fata silota pao o le folo ngai le faia to atasi awa o le atua la vale tautai alola ia yo faiva to fili male tautu aina o aina maekale sia wane ifa angalo Samoa, oh my tato, oh, fantasy.
Ia, Samoa o lea ua toi whaminuti o na tā lea o le ito la e lua. Ia, ua tawalunga i fol tātou tautua nei aso. Mai le si ufonga le lau mua mai lan tautua le ito la e fitu i le tae ao ana le la se ia pa ia mai nei taime le aso. Whaftai tele lawa ilo tau mafuta mai. Whamalulua tu foi pia whai sa iai se painga o tautua sa le tautamali i lau whafonga anga ai ma tau te tali tonu whaamaleina. Fo i lau whaafonga mai i le tautua nei aso. Ale si ufonga lau mua i luna ofisa au tu i porirua nei ia i tutonu le itu malo Wellingtone. Tātou toi whailoa i le tae ao i le itu lai fitu whaawawa i fo i tautua masania mo le taime nei whaasoifua ia le mamalu o le atunu. Ia tau